selea o te moli mauai I mea lelei na ia whai lea wau manui ai le ngā tailo u tangata whapea lo u ainga o inui le sua mali o ana whaamanuianga a o tupu tupu ae e alo u o langa sa o whaatawemu ilana whaolatanga aina ua pupula o matafa aleanganga na o ilo atonu ai wana o ia leala o te lei manatu ina te whaonga ina o loo whaatawa ilana ngā luenga atonu o loo whina ngalo lea ia o whaia ia maua lunga I pea lea tua o sovi inga Vio e lo matai lea o te pese ai mawhaawhetai Io manui awa io lima lea ua o inui ai O te toa tuli masisi I o
O te whātala whātu i lea tunu i le nei tae au fōu whamalo folau o le aso whareili wa tātou au lia o le aso luas fuluwalu o le masina le nei o ke topa tausanga lua awhi luas fulu mo le lua. O le si ufonga le mua, alo maia o le tātou sauni ngā lotu ta ita ia le sunga i le tausi mta ngā luenga Reverend Missionary tu i tā mai mai le kāle sia me tu tisi Samoa i tāua i Wellingtone. Smaia le whaafonga. Tātou iai i le sauni ngā lotu whai ua tāpua inga i le nei vai aso Samoa. Tātou wosi taulanga whatasi e ala i sauninga. Ia le atua ui tātou te le pe wā ai. Aia vea le ala leo le tātou le ti o so ta inga o tāpua inga i le atua. Mā lore so i fua manuia i le nei tai au fou Samoa. O maia ma le loto e tasi, ma le anganga e tasi, ma le wha moe e tasi. Tātou tāpo i atu i le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. E le leo no vi i atu i le alii, ma ia whai pēsenga i lau suafa le siri e se. Ia tau atu le tae au, lau alofa, ia tau atu foi le pō, lau wha maoni. A wāua e wha pia mai, ia te au i lau ngā luenga, le ali i. O te alanga pia, ona o mea ua whai e au au. Tātou talo. Mātou whanau watu i le nei tae au, le atu wai. Mana mātou te talo, a fio maia mo i mātou, ma le atu nuhu ma e kālesia. E ala i la mātou tāpua inga, loua nganga pa ia, e ma whai eio na mātou pa ia le nei sauninga, i le nganga atoa ma le whamaoni. Wao lo suafa ke riso wa mātou te talo atu wai. Amen, amen. Tātou vi, i le vi inga se pulu maratolu, speciale kālesia me tisi. Se pulu maratolu pesi. Loa pesela, papea nea, angelu iluma, atoa malea upai.
te whasino ia te oe le ala o le poto, o te teitaina oe i ala sao. A e savali e le whaalawe lawe ina, laula sanga, a e momoe te le tau suai. Ie ta ofi mau i upu e au au ina, aua ne i tuina atu, ia e leo leo iai, aua o lo wola lava lea. Aua e te alu le ala o e angsala, aua po e teu i le ala o e whaia mi o le anga, ie e whamamau iai, aua ne iu i atu iai, ia e alo ese ai, ma alu ese. Aua la tau te le momoe, se ilonga wa la tau whaia se mea leanga. Wa vesea foio la tau moe, pe a whai la tau te le i whaatau suaina nisi. Aua wa la tau a aile a reto leanga sala, wa la tau winu foile uweina o le sāwanga. Au le ala o ea mi o tonu, e tusa ia ma le malama lama o le au, o lo tupu pealo na malama lama e o le tu tonu o le la. O le ala o ea mi o leanga e tusa lea ma le pongi sa, la tau te lei loa, le mea la tau te tau sua iai. Talo i le anganga o le atua e whapupula ma malama lama. Ana fionga sa whaitawina ma tu mau ia te ia luna vi inga e o i le whapapau. O se pe au po le launga le suafa o le tamā, e alo ma le anganga pa ia. Au tua le nei aso le tuisi whaitawaso le kalesia, o le matau i le atua e mau ai le poto. O le matau i le atua e mau ai le poto. Pidipidia le vai upo se pulu o le fata oto e wha, e o fatasi ma le autu o le nei aso a wase fe au. Whapea le whaitawina, whalongo mai lo watali ie. Ma e talia au upu o na whaateleina ai leo tausanga o logo langa. Whalongo mai lo watali ie, ma e talia au upu na whaateleina ai leo tausanga o logo langa. O le tusinga le poto o Solomona, e au fia ai ma le tusi whaunga ina o le aso. O le whapolo polo o le matua mo e pō. Sa alunga i le ali o le alofa, ai mo e miti manuia alu mamao, lana tō whā sa whata whao. Te tupu sa whatari sau le maunga o ki piona, e le ilango mia so na ta ofi, ai na to mai le atua soi fua o le mata i sau. Na tō ailo na inganga tō o le poto, bale ata mai le atua. E whai maa upenga o lona tūlai mai e nofo i le nufoa o le tupu, o lona nu o Isara elu, ina ia tonu lana teita inga mo Isara elu. Wa whasolo ina matua lona soifua, wa toe tō maa natu matala fulu wha manu o momo'o. Ona langona le tiu lea sa tiu waifa mata la oa, tiu maa fi. E te tau ona sa saa se ilo le monga o le tai. Patuwa wha soa lea mea alofa mo tu pulanga. O lona vai taimi, o alii matamai tai. Ma so se tasi e fia utu vai lea puna pale anganga. Ia sa o loto ma fai mo ia. Ao tau a mata lana sava linga pale fatu o tua o leo langa. Ti linga o matua ua au mai aile fai upo se fulu. O le mata upo e wha o le fata oto sa faita wina. Ua whapea mai ai so le mona. Whalongo mai. Lo watali ie. Mai e talia a upu. O na whaateleina ai lea o tausanga o logo langa. O le fe au o le poto o Solomona. E whai ia va alua ma le tula fono e lima. O papa maa o tula fono sa i lima o Mose. Wa o lo whapea mai lea tula fono a lea tua. Ia e awa i louta ma louti nā. E wha leva ina ai o waso i le nuu. E fua ina mai e iova lo tua i ati oi. So se whanau e whalongo matalia upu a ona mātua. Whanau ia e awa i o lātou mātua. O le whamanu ianga, o le whalongo ma le awa. O le whau popo, omi, whaleva aso leo langa.
O le mau fa le ola auauina o le poto salalau. O le ola auauina o le ki lea o le olanga manuia. A o le fisili. E whape feo na avea le ola auauina ma ki o le olanga manuia. Education is a key to life. And how education is such a key to life. O le wha moe moe ma le ano moni lea o le tapena ai e Solomona o le tusi o whata o. Ia avea le ao mai o le poto o lea tua. E whai maki o le ola manuia o tūpulanga. Ma whanau. Ma sose e tasi e whai tau iai. A o le vesili. E whape feo na avea nei upu. Maki o le olanga manuia o whanau. Ma sose tangata soifua. O le vaai mamao a Solomona i le soifuanga o le tangata. E whātusa i se tangata malanga sopo na te savalia le ala tele ma le umi. O lana whātangi mamate ma le loto whanau nau i le parokarafa sa whaita wina. Le ua vea mamatua. Whalongo mai lo watali ie. E mawhai voi ona whapea le whiau whalau e tele. Whalongo mai lo ua whawhine. Lo usoi, lo tua whawhine. Ta lia mai a upu. Ona whatele ina leo tausanga o lo o lang. Mua mua. O te whasino ia te oe le ala o le poto. Lua o te tai oe i ala sao. Tolu a e savali e te le la bea. Pa a e momoe e te le tau teva teva. Ta ofi maua upu e awa wina atu. Ia e leo iai o lo uola le nā o lo lavea ina le nā. Pa longo mai o lo whaatali mai le ala le anga sala. E iai puyo na ia ala e mai le ia ai oe. O lo whaatali mai le ala e whaia mio le anga. Ba o lato upo i ala e pu e ai oe. Ia e whama mau iai. Alo ese ai, malu ese ai. E le mo moe le anga sala malo na uso whaia mio le anga. Se ilonga lava e tau nuu le mea le anga. E le moe foi se ilonga la tau te whātau suai ina nisi. O la tau mea ai, o le areto le anga sala, ma le uwaina o le sauanga. Le itioa a tau fofo, sauanga o tina, ma te maitai, ma whanau tini. O whātasi ma le pule le umatu lou, ma whainga le alofa. Wa le utu wā foi le toto masaa, ta lepe fale, wala au pasa ina, ava o ona, pa fia fianga i wharekalapu. Ua fesopo ai wā o mātua, ma whanau. O uso matua whawhine, wa tu tumu foi whare pui pui. Pai mai Solomona, o le ala o ea mio leanga e tusa lea ma le pōngi sā. La tau te lei loa le mea la tau te tau suai ai. Au le ala o ea mio tonu e tusa ia ma le mala malama o le au. O lo tupu pea lo na mala malama e o le tu tonu o le la. E pupula, e mamalu, e matango pie, e tonu wala o ea mio tonu. Pana ue, tupula ngai le au patua tuwai. Le nei o langa o se ata o le malanga o savalia le ala umi. O lo whaatali mai le anga sala i le ala. O lo whaatali mai foi e whaia mio le anga i le ala. E le mo moe o lo lama mai i tātou. La tau te tai tātou le pōngi sā ma le lili vau o nifo. Ai tā ua le whaatangi mamate le poto o Solomona. Le ia tātou i loa ma o awina ai. E ta pena ailo tātou sāva linga pa le pātua tua. Ina ia tātou ui i ala o le malama lama. Au le fua tau alunga, pa le tu au pa inga o neia o onga le poto. Lea ua tau momoli mai e le autu o le nei aso. Pa le matau i le atua, e maua ai le poto. O Solomona, o le tamā, o le toe ina. O loa ao mai peo se tamā i lana whanau. O tātou whaiwa fo ia i te tonu a inga, o nuu mai kālesia tamā ai. A wao tātou whanau i ala o le alofa. A tātou walo lofa auane i pā le awai. O le whātonu lava. O le whātonu siri lava. Whātonu i afionga le atua.
Wa uma taimi o amo mafusi pau. Sa yailo na taua I aso. Au le fionga le atua, o le poto le nao le atua mo tātou whanau. Maso se tangata. Aua le no fuai. Pe musu e whaile whaiva whata maa. Nei vale tu lima o tā whaiva. So ia le iane lo tā vaa ta maae. Ua tu wai. O ai e tusi ai lo tā lima. O tātou lava. Pai maile matua, whalongo mai, lo ua tali ie. Mai e talia upu. Na whaatele ina lea o tau sanga o loo langa. O le matau I le atua. E maua ai le poto. Ono Yesu. Amene. Au lei whai uina le tātou lotu talo. O te mori atu le whaafitai lo tātou atunu. Au whai ngā luenga o nei mātua mātua. Whaanga le tātou le tio I New Zealand nei maso se vaenga o le lalulang. E tātou au ai tāpua inga o le neiva yasu. Whaafitai poi. I e sa tiu te le neiva yasu le tātou le tio. I le tātou lango ma whaafoe, whaamoe o tātou whainga lotu. Whaamanuia le atua. O le a tātou talo. Te ali o mātou atua. Paia mavi inga o oe ngā luenga ma fe au o le neiva yaso le tala le lei. Sa mātou tū whata sia ai ma lou atunu o e ale la mātou tapua inga I ate. Whaapetai I mea malawa. E le ngata o le soi ua manuia o le atunu o e kale sia o le malo ma unanga ese. E o whapea lava inai mātua e o ia mātou whana. Whaapetai lo alofa mai. Ua mawhai ai o na whātau nukuina le nei ngā duenga. Ono le mana o loa ngang. Whaapetai tele lava le atua I le ola ma le malosi. Wa e fua I mai mo le atunu mai kale sia. Whaatino ai au nanga ese ma whaiva wa e tofia. Ma wala awina ai I mātou. Whaapetai au whamanuianga ma lau fua ianga le lei. Ua mātou tarisa paia whaatua ele le tele o manuia po I mātou umala. Whaapetai lau tusi pa ia e o I mātou. Whaapetai lau anganga pa ia e teito o luaina lau whanau keu siano ma le au whaatua tua. Tai ala ina ai o mātou o langa I le manuia. Whaapetai Yesu lo mātou ali ima lo mātou whaola. O ea fio mai na ia whaola ina le lalolangi I ate koe. Ma lia lo pinangalo lea tuwai. So mātou se I le au unanga I le neiva I aso. Ia e whamangalo mai I mātou. Whamangalo lo e tunu ma lo e kale si. Whamangalo I mātou umalawa. I mea ua mātou vai ma o mātou se ai. A vea ia lo maliu pua ngai le satau. So ngiola ai I mātou uma. Na o lava o iai le pule ma le mana. E ta fia ai wha mai o fea ngai ma le lalulangi. Wha pea tu tonu o le nei atunu. Wha manuia au au nanga. A le malo I ona mta ngā luenga e fia. Mātou te vala au. Ya e anga le lei mo I mātou uma. Wha manuia le whaponga mai, le au whai ngā luenga, mai lātou uma o mātou tū whātasi I tāpua inga ma saulinga I le aso ma le aso. Le ali ielo mātou tama. Ia anga le lei le au mātou tua. Ia o lava ia mātou whana witi. Ma tausia, ma teita ina ngā luenga o te toe o le neiva yaso. E ala I lou pe soa ni mai. Whamanuia ngā luenga le tio le nei aso. Whamanuia lau upu sa mātou mōli mau ma fola ina. A wao lou suapa Yesu Kerisu wa mātou wole ma tatalo atuai. Tu mau lunga o Samoa, o atunu mai kale sia ma le lalolangi uma. Le manuia tele o oele atua le tamaa. E alofa tu noa o Yesu Kerisu le alo pele. Tai mātou le mapana o loua nganga pa ia. Nei e o I le whawavau lava. Amen. Amen.
Ua whafonga le tunu o di tātou saluinga lotu o le nei tai au le ngata leo le nei vai aso atoa tāpena ina e le sunga le tausi matanga aluenga Reverend Missionary tui tamai mai le kalesia me totisi Samoa i taua i Wellingtone. Mo le 12 tai tele lava malo tāpena whaftai mo le ufolfola le tua le ngata foilea talo whamanuianga ia o le tatalo foilea le tunu o ia whamanuia atu mo upen soifua lau le lei mai se foi. Anga lei foi tua mo no falo le ngata ile faftai foi le kalesia mo le tapo inga. Manu ia foi le fa unga le vai aso mo le ngatu i sauninga lo nas pa io mua faftai tele. Ua luas furu tonu minute ua te elefito le inga le tua mai le kalesia me totisi Samoa 11. Ya o le pese le atua mamana ia ona fanga solo to ile ona i pese senga fa le ngulu le nei foi tai au ma lo so i fuo si fonga le mua ta lo falava. Moriato Baptai Samoa. Watapa maile yata. Watapa maile yata.
fa Samoa o tau finga pule a ile tau tala e sero fifia po kalame ale au boys ata o le tai au. A matamele a for fitu so faso fua ata le tai au. Tato por kalamel ato le tai au le nei tato te felo i lungo pea le ele lo fa malanga le le tua ta lo fa lava ya o mai oi io no man real tato office nei tai le lo fa malanga le tua u tai mai foi ya le ola lo fa ngalwena se tono lo manduia oi le lo fa le tua ma felo ya tua le nga fi tele sunga fa fi nga ma fa le tua ta lo fa lava ma lo mo tu fa i mi tu te o lo tua i foi le tua ala ile la fa moe fa felo ia tu foi tupu mai o le tuno ele tu vai utinali tu vai malosi utinata lo fatina o mai o le tai au tonu folto tele ta to malosi le tuno lo fenga mi tutte manga luenga ta pena foi nai fa na ia o nga le yaso fa felo ia tu foi nai fa le pe fo fa me yanga i tonu tatu ainga ile ka tele ni si o malanga mai ni si o malanga si atu ia fa pe fo te mo le wa fa fonga si fonga le mo to tua nei fa vai na to sanga te si vai valua ia ona na manu lauti lava e lima te ina nga luenga fa fia fa i loa la te ia ma o ina tanto i miolo tupu fa ta ua le tato ka ngana Samoa ia o tato tu manga le ngata le tato tulunga fa ke wisiano ia ole to tua nei aso amata fo le fitu to tu le lima na le fiafi fa felo e toi tato panga umalava fa fonga mai so se vai nga usila ia ele ngata foi le o atu no mau ia Amerika ia ole malo tele Amerika o Australia o Hawaii tutuila o Samoa ia so se vai nga lo langi o mo mai fa sa lo ngata lo fa lava ia wa mata ma fa fa na tau nei se lo fo wala lata ma yuta ia ma wa mata foi fia ia o fa ngota o so me fi ngota o sami ia paua o tui ia ine Wellington ia te lofo ia leua fa fonga mai to tele ole tatu tunu ia o fa longo mai tatu wana leo ole tasi ono tesi mai tasi fa mo ia le gato foi leo tatu app eu ni ngalo tatu app no useful file tu la ole Samoa Capital Radio app tu ilo telefoni ia na kia le fa longo ia musika ma nanga ese ono fa sala la o tuai ia le gato foi le ia ole tatu Facebook ma YouTube haftai tele lava ia te oiolo e tango omi le vangana subscribe ia fa petele omi ia tango omi le vangana subscribe por tatu YouTube Samoa Capital Radio ia na vele le o pa anga le tatu li tio ia lisi foi le mafuta mai tono fa fenga luenga ia ma tuno mau alofa tele atu por kala me haftai tele lava il manu le tuno le fa talofa mai fo hey haftai tele mo family yanga ia family tu foi le yaso
ia le la tasi tatou pesi vavele vai aso nei ua le asogafua le aso malolo le na asogafua le vaso nei lea la upu ai le vai aso le toʻatele o le tatou tunu ia lelei alofa atu le polokalame tamaitau o emi frue na mai a lea faafoga le tatou tala o le tau ma faagasolo le polokalame le taeao o le ua toe 2.5 minute o le tale o le valu tautua le sifo le lau mua talofa lava Bel whaafonga le tātou tala le tau pe na liptia fwe l'ofisio le vai tau. Leo valo i l'ofisio le vai tau. Pe a mata na susu winga o le tau. A mata atu lava nei i tau le stofio le vai aso lea. Pe e wha malu malu e ina i timu maa. Ia au te lofo iste me vai ele mata le la. Maulalo le fule malu lua se fulu whare wha mawina i le aso nei. E a mawhanifana se fulu ma le valu le maulunga. A mata langona tātou le mawhanifana o le tau. Ai mona ula ftupe nei aso le uma nei le tupe Samoa. Ta la lima sfur fitu sene i le aso le nei. Ta lusia ia vavena se i lunga ia tupe fale tupe la iti le whaonga tātou. Ta la lima sfur fitu sene i le aso le nei tasi ta la New Zealand mola o tupe Samoa. Ta la lima fitu sene. Le tupe Australia u valu sfur valu sene i le aso le nei tupe Amerika. Tasi ta la New Zealand mola o tupe Amerika e lima sfur fitu sene. Tupe fiti tala luas furuiva sene o pa anga tonga tala luiva. Tasi tala New Zealand maula o pa anga tonga tala luiva. Ia o le tūlanga na o le tala o le tupe te lo foia mo la tau e whangaina le ClickX le whangati jusau. Te lo staimi o le tai o neo na tau ni mai lea po ile o manu malo le se i fo ile o pepa malanga i Samoa.
Ia lele, o le havano whamirianga o asoifua, mo oina soifua le sofa, tala whatu whamirianga o asoifua. E tu mo pele emaili yas whanau at samocapitalradio.co.nz. Pea fia maini whamirianga o tato emaili level 9, whaina e whaongaina. Ia, ai mo oina soifua le yaso, se isi aki atu tato emaili peisi yas whanau o leila. Manuia tele lo asoifua, le aso luas fulu valu nei o kitopa u tato o lia. Tusi whaitau lo mau le evangalia Ioannes fulu whawe u pelu fulu fitu. O te tu ina atu le file mu ia te utou, ia o le si upo su ia le file mu na o le manuia. O te tu ina atu le manuia po le file mu ia te utou, ma o te avatu ia te utou lo u file mu. O te le avatua ia te utou e peona avatua le laulangi. Auane ia tu atu vale utou loto, pe whaavai ona o le mātitau. Toi upu ia le tatu ali i le pōfo i lea malama lo le tai ao ia nga ia tu ona pōpua ngā. Le whaamaru si au e dau so. E sele maa nei o i fwoi tau. Whaamaru si au fwoi po ina so i fwoi le so. Le file muna le sa ili e le lololangi. Wa ve si ale mea. Ai mai e Yesu le file mu e te langona le file mu o lo file ngalo. Ia maua ia te ia le file muna. Whalongo. A fonga Ioane su fawe pelu fulu fitu. O te avatu le file mu ia te utou o Yesu lea. O te avatu ia te utou lo file mu. O te le avatua ia te utou. E pei ona avatu le lalo langi. Awane ia tu vale utou loto pe whae vai ona o le mātata. Manui o tu waso i fua. Le se mai a wili tavita. Elelea so mawana whai ele atua. Ai ese ai ole nei aso malona taua. Wa ato ai se si tau sang ai wha au popo e lo so i fua. Ono le lofa o le atua. Malana pule wha a so i fua. O ai ele tangata wa ia manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai. Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea matatau ai. Ia manu ilo wasa whanau. Ia manu ilo wasa whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo wasa whanau. Ia manu ia te wasa whanau. Ia manu ia te wasa whanau. Ia wha manu ia le atua. I tō wasa whanau. Le atua e le mase ualo na fina ngalo. A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Le atua wha fofonga tatalo. O le atua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o tatou mana o wha whita o le whetai ai le o langa. O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pa whetai le atua i lana wha malo lo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manu ilo wasa whanau. Ia manu ilo wasa whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo wasa whanau. Ia manu ia te wasa whanau. Ia manu ia te wasa whanau. Ia wha manu ia le atua. I tō wasa whanau.
ia malo le atua, o le tia e le maseua, awa e wha i fo i le moto, ai e toli fo i le matua, mai le tau pati mai o ai ngana lua. Wawena wa ai ia e mamana le atua, tātou ta talo ia wha o popo ina e le atua, o nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo whina ngalo. Ia manu ia lo aso whanau, ia manu ia lo aso whanau, e wha a manu ia le tua. I lo aso whanau, ia manu ia to aso whanau, ia manu ia to aso whanau, ia wha a manu ia le tua. I to aso whanau. Tala falava o smel whaafonga o tala mera tupu langi le aso o tātou o ria le aso lua se fulu mole valu o ke topa. O le aso nei i le tausanga e tasi iwa lua valu na usuina i le fua lea e ta o le Youth Pledge i tono Indonesia. E le teimo muana na usuina i le lavu avea matanga vai o le malo Indonesia. O le so i le tausanga e tasi iwa lima valu ia na filifili ai ia Ioane e luas fulu maritolu po Ioane lua tolu e fai mapope po le taitai o le kalesia katoliko. O le so i le tausanga e tasi iwa valuono na ofo ina atu ai ia le whaatangata tele fo i lea e tau o le Statue of Liberty. Ia o le mea alofa le malofa lani na ofo ina atu mo le malo Amerika i tono nuleo New York. O le aso le tausanga e lua afe male fitu na filifili ai i le tamaitai o Christina Fernandez D. Kirchner e fai ma peleseteni o le malo Argentina ma o le taimi mua foi lea ua filifili ai tamaitai e fai ma peleseteni o le foi a tunu. Ia o tatu talana te maua le amoponga le taimasani aftai. Samoa se o pamatala o le la au lea
E ona i whawhianga o le tai au, mai le whionga sua o Felice Mikaele. Vivinga o le whionga si umu ia po tama mateine o le laumus. Oi, ma no le tauata'i le nei tai au fau. O le aso luas fulu o ke topa. O le aso ngofu o le aso fau e umai le masina o ke topa. Whawhiloa ilo ia Novemba. Mana tuala. Tau te tau nuu ilo ia Novemba. Whapea lolu fo i tau. O le masina fau le Christmas. Pea tato o ia Novemba. Wawaila le wawete lo le tausanga. Ia ua matatato matua. Talo whai a tato. Aftai le tua malosi ma le ola u wha popo. Au wawai nei wha maunga o le aso nei luas fulu o ke topa i Samoa. O le tausanga e tasi valu. Ma nei a pia whapea e te lotu i le kalisia le lau tango e tau atu. O le aso luas fulu o ke topa le tausanga e tasi valu. Na whai ai le urua i kone whenisia le kalisia a Yesu ke riso le upa ia o aso e ngata hai. I Samoa, na tali maa lola le nuu leo au nuu. O lato konfernisi la lea, ia na sa whai le fale lea o le te leo lato fale mua le po lato fale tāpuai. E tolus fulu ono futu le umi, au lau teles fulu valu futu. Ia na whatau taia i le aso le nei tausanga te si valu. I nā iau nuu, o ila le lewa. Tato se e maila i le aso le tausanga te si iwa ono sfulu. Na mai ai le tu sia ina o le ngaluenga sa whaia i le wha avai o le malo Samoa. E le o se ngaluenga whai ngofie, a peo le astonu nei na mai ai le tausanga e tasi iwa ono sfulu. Ia o mailo le tasi iwa ono lua, tuto tasi loa tato. Iwia, whaftai e le ina i mātutua sa whina wina, ma na ia tele sole. Ia, o le aso le nei le tausanga e tasi iwa fitu i wha maunga ia Samoa. Tasi iwa fitu. Nau lua i maua i Samoa le telefoni fo i lea le dial le ese mal telefoni le te mine to nga telefoni le omi. Ia le telefoni fo i le vili. Tausanga lana tasi iwa fitu. Na maua i le aso le nei i Samoa. Telefoni mua na pia o sa va ina mua i le telefoni le ia ta ilo. Ia le o tāpena mai tātou telefona peo nei wha maunga na le tātou tuno i le astonu nei tausanga mwhai. So e whatalo whatu tāpena mai telefou, ia mai al tātou pese ma le korisi ere fifi. Ia le whafonga lole. Ia toi whatalo whatu whamanuia atu le aso whaftai tele lava le manu le tunu. Ia le whamanuia mai whatalo whamai, ia lo whatufo i porkalame.
O te toe whātalo whāturu tātua tunu o le whaai ungo le neiva yaso e se whao pōpongo tātu telefou mai Samoa o se mai ele whaafonga. O atau nuu le wafu whaavau māloi me tā auto le atunu. Lana whaafou le Lady Samoa wha, lena malanga mai mo le tolu wa yaso mai Japani. O se tasi neo mea alofa le māloi Japani ya Samoa, na whaatulanga le tausanga e lua fesifun maliva. Le e tusalo na tau ma le ono se fuluono tesi ma le fitu whamilio na tāla. O le whaafou lea wa whaamoe moe le a whaadua i le wao pia ma Amerika Samoa. E suitu langa le Lady Naomi Tuai, le ua lua se fulba le whātau sanga o lana tau tua. E lua pepe i o whaia Yesu e su engal mtanga luenga o leo leo. E sa ili aile mafua anga o le mali li wai. Wa maunia mail sui kom sino mtanga luenga o leo leo ya papali i Mona Lisa tia ikete. O le tasi o pepe i na ripoti mail fale mai tua sivi. O lo whaama wina na o leilon ai ngai tua. Mama liwa i lava. Ai o lesos fuma le whao le maasina le nei, na ripoti ane le whana mai lufi lufi, se pepe na moe, ma le itoe ala lava ina oa ma liu. Sau no papa li le whelo inga ma leu tu stala, o lo tau fia i anwa le toto e lua i le maotanga sanga se mato tua, e whaatali e se fo mai mo se tau tonga wha apitoa, e wha mautu wai le mafua anga o le la maa le liu. O iulai o le tausanga faulua whelua sa fulmaltolo, o le a mata whaate i tai e le malo au se tālia sa whainga fau mō tangata whainga ruenga whaawai teimi e lo malanga atu i atunu o le Pasifika, o le a mata i se au whainga e lua se lau tangata whainga ruenga, o na malanga whaatasi atu mō lātou a inga ma whanau, e no nofo i te tonu Australia mō le umia whainga ruenga i le tangata le ua filifilia. Na whaeloe le minista o ati na e whaava o māloa Australia ia Pat Conroy i le TV tasi. O se whainga e whesoa soani e tangata nu o le Pasifika, e eise au ngā mō a ingo i lātou i e ngā lulue, e a oa oi nisi to mai le teimi au whainga rue ngai o lātou a inga i te tonu Australia. E iei whaamanu ianga wa whaatu langa en māloa Australia mō a ingo i lātou ia, i a inga e to o lua se lau mai le Pasifika, e au fia i ma Samoa. E tasi tesi maliva miliona tala Australia le tupe wa whaanganga e whaaluina i le tausanga e tasi. Tusa le maleono tesi maleono miliona tala mo leisi whātausanga. Peitai sa whaatata fo e le whainga māloi le tausanga le nei mō tangata whainga luenga whaawai teimi. E iaia wanoa ia ua maua mai Australia. E malanga tuai i lātu e whainga luenga mo le tausia ino tangata mātutua po tangata mamai po Keras. E mawhai eo na whainga luenga, ma apa lai e loa mō lātu pepa no fo mau. Ma iei le talitonungo talfou, o le atu fitau whao e le atunu, ia foi avanoa le au maua. Wa tauli maina nei e le la lao le universite au awa Samoa il papa i ngala o lo i salolonga i savai. Se lantou van fou le ua mai o na whaata wina. E ala i se leni na maua mai se lantou sa ili ngā tupe, le na whaia le leiti o foni le masino uni, ma le wha moe whaata wai se pasi fou momana onga o le aonga i savai. Peitai o le ua whaata wina i se van, ma ua whaaftai e le whaurulunga le Universitea Samoa, le profesa ia ai ono Alec Ekeroma, le mamalu o wō mapaanga le Universitea tuna ui whafo, e au fia New Zealand, Australia, Amerika e o atu i Hawaii, e maise le pa o le tuna ui Samoa nei. I le au foa i le ua mawhai eo na whaatino se tasi o vaenga mō o mia le Universitea i Savai, o se awala lo fe malanga i ngai whaafengo fia ia lātu ngā ruenga, e maise lava i mana onga o le whanawa onga. Na te talo le fionga i ono, e na ia toe whaafo i anto le tua le oa ma le manuia i a ao le tunu uanga le lei, no lātu foa i mole wha moe. O le fionga le minstawa onga ta longa maanga nuu, le fionga se ula Ioane tu au, o ia lea na tu ina tualo ia le ki o lea van fou, i a au o le whaurulunga le universite. O tātou tala fou ia mai Samoa mōre whai unga le neva yaso, manuia telo le tātou o tunuu, whaasoi foia.
Tala flava o talafou ma le si ufonga le lau momo le nei tai au o le aso lua sifulvalo o ki taupa lua a whelua lua. Watu ina atu le malo se whaailo whaanati nati mo le saunga le mo e whaatatau le inisi o oloa o sikaleti elitise po o sikaleti wila o vape products e malosi telele vaila awole nikotini i vapes ma ua whaatonuina whale oloina ia siaki o loa ma ia vave fo iona ave esea ma ia lato whaataunga. E ni so e nga le fea ko le TV tasi na whaia inisi o loa sikaleti elitise le e whaapea malolosi atu. Na ilo whaatulanga ngai lalo to la fono na tu ina atu le fea ko la lato so engal matanga lwengol soifua maloloina ile vaya sonei ma o ana na finali po tiena tu ina to ise fa ailo po o se la pata inga i fale oloa ma kampani o nga o sina ia oloa i se kopi na tanga i ele fea kou na ta ua i ele pulenga moto la fono i fa atatau le vaping e yeini se o mata upe fōlinga mai sa se se ele fa amatalanga pena ta ita ina se se i lato weana i oloa tangata e winga i fa amatalanga o lato oloa ile tele o le nikotini tutono i sikaleti eltise ta itase o le faalinga fa anatinati leo tu ina atu al matanga luenga i faloloa ina isiaki vave tusinga i lunga o oloa ave ese oloa sikaleti eltise i ele o mulimulta i el tu la fono ale ai wa iai loni se tu langa i fea ngai mai la tau. Na wha amao ni ale matanga luenga o soifua maloloina i ono o atu la valfase la wafetala alfa asalanga pe a fai ai o atu ile fa amasinonga. Walokaina leo se tamaitai, ona o leo fisa o le palemia i lona i tō malo whaapalota i Mount Albert i Aukilani, sa oso whaina le taiawana nafi, na taati ai se pelu i luma le ofisa, ai na tae le tio ata pito i luma, mai 5 tau sanga le matua o le tamaitai, walokaina mai e leo, mai 5 tau sanga le matua o le tamaitai, sa lokaina mai e leo i se fale i Coatesville, na ta ue whaapele i se isi tangata o sa ili e leo le taiminei i le amata upo. E le ise isina i le ofisa po le fale i le taimi o lea o sfainga, o lo i el palemia le taiminei le pole i saute mo sana asia singa. O le asona na fina tofia i fiol kofi a vea makome sina sili o New Sila i Peritania, pia na whaasila sila i ele malo. O kofle na wha maa vai le i toi tau vale to finga pule nu o Kilani, sa avea ma ministal vai fafo ma whaatawa inga, ma sa avea fo ima taitai o le vaenga wha upwhai le leipa. Sa tautua le palemene o New Sila mo tausanga i tolus fululua. O le tausanga tasiva valutasi, na ulfale atua i le palemene ina ua se e maile nu fofa i tomalo Roscoe o le vao le luafe sifuluono, ma le luafe lua na ave ma pule nu o Aukilani, ai na whaasila la na wha mawaianga le masino Februari i le tausanga nei, o le amata kofi la na ngalwenga fau i le masina o Januari luafe lua tolo. Sa te se ai ngai ana le atali ina maliu i se whainga wha o 5, ina ua la tau iluane o le tamatala vaule na maliu wa ila la tau tamaititi, sa toi wha asala ina foi, ona o se itu aingo soltu la fono wha apea na whaia, i se isi foi tangata. O Tyrone Palmer, sa wha asala ina i tau sanga i lua le whalepui ai wha to asa fulu ono na tau sanga. Ina ua maliu wai Matthew Coley i le ono tau sanga o tua nai. O le whaase fulu tau sanga o Coley lea na maliwai, ina ua tu ia lele i talavou. Sa iele whanaunau le ainga o Coley, ia o ngā tau sanga e lua lele i talavou le whalepui ea oa i nai, peitai, sa whaate ia ina ua ilo mulmuliane, na toi whaasala ina fo i Palmer, ina ua wha o 5 fo i whaape se isi tangata e laki ele i maliu. O le mauale tina o Coley, e fōlinga mai ele oa o ngāle polkalame lo o wha ngā solo i ngā luenga whalepui. Peitai, na sauno le sui pule sili o whalepui topia rameka, o lo le leile polokalame, ma o lo mawai fo e le lango, o lo i enisa polokalame pito sili o na talfea ngai mao ngai toi a fuai, soi fuanga o pango ta. Na ta wale minista o whalepui Calvin Davis, e se fulu tolu me le siful wha polokalame moltoi wha lileia. Ma le atina engo soifuanga o pango ta satu la ima yeni wha i unga lelei tele, e pu le taimi sa ele ali tala vol whalepui. Mai whainga tā foi ona iloa, e mawhai ona se lau pasene leo ngā o polkalame, mo le se lau pasene o pango tā. O le whai numero Māori e toi soltu la fono, e silia lea ma le ono siful pasene, mo ila toi la loi folta ilua siful tau sanga le mātutua, e 5 pasene.
E silia ma le 2 piliona tala le polo fiti whaaltausanga ale whaltupe pito te le i te tono New Zealand le ANC mai valu pasene na si itiaya na polo fiti pe a fuel tausanga whaaltupe uatua nai na whaalia le polisili Antonia Watson i leanga i mai le lua whelua tasi ma le lua whelua lua sa le ieise manatu e tū mau i se tūlanga le lei. Le tamau aingo New Zealand pe yona iei nei, e lunga ato le 2 piliona tala le polo fiti ina ua ave ese le la fonga. E 5.3 piliona tala na whaopopo i tupe no mo fale, ma o atu wai le selau ma le 4 piliona tala. O le vai astalwai, o le ANC o le faltupe mua le Australia i tutono New Zealand. Na si itia la tau pasene to luyo mo kesi ina ua whailo le si itango le tau le soi fuanga. E to osfululua ni tangata na taloka i leo i Queenstown, Wanaka ma o tako tu tutono, ina ua maua leo salato ngayo inga whaasolito la fono, o le whetaua ingo walau whaasai na ilungo le Facebook, mana ta ua leo, o se tasi leo ngayo inga pito tele le tu malo i saute, o whetaua ingo walau whaasai na ilungo o upenga ta whailangi. Na tua ina i lato ia na lokaina, ilo lato whaatauina mai atunu i whafule tele, o ni tu aingo walau whaasai na ese, e au fiei pauta o ono le cocaine, o le LSD, MDMA, GHB, ma le marijuana, i le atunu e whaongaina i upenga ta whailangi whaalilo. O na toi whaatau watu leo ia whalau whaasaina i tangata i tutonu lava le atunu, pe toi whaatau watu fo i whafo, na ta ue whaapea na i loe se tasio leo le ngā yoinga o whaatau inga i lunga upenga ta whailangi, ma a mata i lo le suenga i se umie whamasina. O le to'otolo mai le to'osfulu salokaina, o ni tangata mai whafo, i atunu o whalani ma Chile, ma le to'otasi o se tangata le kengia le Mongro Mop, e se whale na maua leo, o lo ototoa ini marijuana, na maua leo se tino i tupe se fulu a whetala i whale na taloka mai ia tangata. E le isawa no e whelo ia toa le minista mo whela wa inga i tangata tite o le Restore Passenger Rail o na o la lātou tite le na whaielunga e o le State Highway tasi i Johnsonville i le tae au o le asotofi e to o tolu na tau fia maloka ina leo mai lea tite ma sapo loka ato i mga ala i nauranga i tu e lua o le fofuanga lau tite. Safia tala no le komiti whaapale mene mo whela wa inga mga aluenga titele ai whai atu i lunga o le som. Mai lunga o mea ia na o lātou nofonofo ai mā lātou fua i lunga e o le awala tele o le State Highway tasi peitai na te ena le komiti o nei whaapea o lo o lātou solia le tō la fono o ia ngā yoinga e le saunga le moiso i fua tangata pe ona sauno le minista. O le whina o ngā tangata tite ina i toi whaafoi au nanga o no whaafia le atunu le whila wa iai pāsese i le tūlanga sai ai i le tausanga luafe na o lātou whaalauloa ina sa lātou pepa whaamatalanga e whaitio ina i le komiti whaapale mene o nei whaape whaianga i le mata upo le suingo le tau ma le whaalau te lengo o ngā luenga o whio inga i no whaafi mō tangata lau tele. Ua amataina e kore i saute se ilo i longa le whaamasnonga, pe te tau ona sai whaapango tā mai New Zealand, le tina e whaalua tau sanga le matua, leo lo ofeanga i mamolianga le whasio tangata whaamoemoina. Ona o tino maali liu ta mai te to oluina maua i te tonu oni atopau, ili maasina o au kusoi au kilani, na tā ua le matanga luenga o whaamasnonga kore i saute, ua whaatanuina lo ia malau suena ia tālo sanga mo se ilo i longa le whaamasnonga mawalunga korea, ina ua yeise whai unga, e ele mafuanga e au ai o na talitonu, sa whaatinoina e le ua masalomia ni solito la fono, a whai a i o ele whaamasnonga e au mai whaapango tai New Zealand, o le awhai aloe le minista mo whaamasnonga kore i saute se whai unga muli, pe te tauna au mai le tamaita i New Zealand. Mana tā ua, e ono whai le tālu sanga mo se ilo i longa le vai sonei, o na whai leo le filifilinga le whaamasnonga i māsina e lua, e winga le mta upo, e le vao le 5 male se fulu tau sanga, le maa tutua o tamaitia na mauatoenga o tino maali liu i tutono atopao, mai tu samali tolu pe whafo i tau sanga, talo na maali liu pe ona tā ua e leo. I ta'alonga, wasauni Roger tui vasa Sheikh ma Stephen Perafeta ilo la taimi mua le ata alo ile amatanga o le ta'alonga le olpeleki ma Japani i Tokyo il whaiunga le vaiaso o le amata tui vasa Sheikh il numero sfululua ai fulupeki po le sfululima le ua filifilia i ai Perafeta ai o le ta'alonga whaitaulia lo na lua leo le ata alo mo moi Finlay Christie i le numero iwa ai whaaleo leo Aaron Smith
O le atu sai leo fa ingo ta'alonga Smith ma Dan Carter mo le olpeleki pe a fai e maua le avanoi lunga o le malae. O le au le olpeleki o filifilia mo le ta'alonga Mayabani, George Power, Dane Coles, Nepo Laulala, Brody Retallick, Tubo Va'ai, Shannon Freesell, Sam Kane o le kapiteni, Hoskins Sotutu, Finlay Christie, Richie Mo'unga, Caleb Clark, Roger Tuivasa-Sheck, Braden Eno, Sevu Reese, Stephen Berafeta, Fa'aleo Samisoni Taugei Aho, Ofa Tu'unga Fasi, Tyrol Lomax, Patrick Tuipolotu, Dalton Papali'i, Aaron Smith, David Havili, ma Anton Leonard Brown. O ana nafile ana tōlau inai fo ile au filifilia le Black Ferns mo la lātou ta'alonga mawelese o le pa'u manofo i le valu pito ilunga mo le ipo laulangi o lo tali malo wai ni usila. Na le whaatau na uina le ta'alonga le Black Caps ma Afghanistana i le ipo laulangi o le T20 ona o le timunga masata i tasi o la ai o lo utulanga mo mua pe ni usila le kuluputasi e tolo na ai le fo ina whaia ina i Australia i la ta'alonga le Pola Stona i talwai. Na whaia ina Afghanistana ya Engelani la la ta'alonga mua ma o lo utulanga muli i le kuluputasi. O Engelani na whaia ina ya Engelani le ta'alonga mua o le isi ta'alonga ni usila le ta'alo i ma Sri Lanka i le po o le asoto nai. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga le tai au. O tātou telefona mo le tau nei e, tu e mola minoi whaafonga i le tau le iwa. O le taimi le ua 15 minute ua te ai nei le valu. Ia, mahalo le tauata'i mahalo whaafitai fo i le whaafonga mai. Ia, o te tonu o le atas tātou pese o le tele o tātou whaasilisilanga o le nei tai au. O le hawa uri le so i le tau le lua le wei whaamoe matatala noa mestasi o tamawhana o le tātou tunu. Inga lua isi awa unanga iau gilani na tau ia sa i ria ngā luenga. E le leo na e sa uni te whaafonga le whaatata noanga i le tau le lua. Le sunga ia pepe ami. Ma o le, tu se ngai ngoa ni usila le whatau tai ele o toi mamau. Pe o le au tu e nal sa i ninga o tangata whai ngā luenga. Ai ma nei anar ki mai peo lau ni tio tā le lua le tātou porkalam whaatona i le awauli. Ia tu mau umalawa le tele o tātou porkalame. A mai al tātou whawhiwhianga i o na whaafonga mai le tātou le lisi o tātou whaasilisilanga o le tamata i o Christina Spaya. Usmai whaafonga. Manu, oh, mala, e atia.
faasilasilanga ta'alonga tāpolo po le golf mo le fundraising a le Wellington Samoa Golf Academy. Tulauna le pa o Samoa ai o le nei faasilasilanga e faasinotonu ia i lātou e au Maui Wellington. Mauna nu utua oi e o atu i Palmerston North e fia le whaangatama o le tāpolo. E whaasisila atu ma le whaaloalo o le awhaia le ta'alonga tāpolo po le golf tournament i le aso to onai aso sifulma le lua Novema i le itulae sifulma le tasi tolu sifulu i le taihao i le malae tāpolo Shandon i Lower Hutt. O le tausanga lua fisful tolu na whaavai ai le Wellington Samoa Golf Academy e tau wao ina ai i alo mawhana wa Samoa i le laumua o te aroa i le ta'alonga o le tāpolo. Masai lalo le vaenga a le ofisa o le komisina sile o Samoa i Wellington. O leo wase e mai i le vaenga le Samoa Capital Radio i le tausanga nei. Maulo o whaawa wina ta amilusanga po tournament masani i tausanga taitasi. E limas ful ta lali le stala e luas fulu lima ta lai tutonge le tau le malai malau tau mafutanga. Pe a mai al ta'alonga ai luas fulu lima ta la e whaalu e fsoswani i le tutongi ngofaya o ngā golf mo whanau. Whaapea la tau le stala i kalaputa pololo ta aloai. Ma tournament se tau sini oi nisi o tama matene i le isi se fulu male lua maasina. E maua whailonga maana neia i le mai ai o le taamilusanga. O le avano le leifo i le nei e whaali e taleni a tama matene o le academy. Wa yeia la tau handicap. Po i la tau ia ua le stala i kalaputa polo i le laumua. E wala aua toai malwhaalo al tele i le mamalo le atunu e fia le nei ta'alonga le golf. E a fio mai e langolango le nei wha moe mo alo ma whanau wa Samoa. E mo mialo le stala ai le ia o le itulai sefulma le lua i le awauli o le a sofa raile sefulma le tasi o Novema ina ia wha atulangai au ta ito wha. E mawhai o na tutongi lau le stala i le bank account SCR toluvalu iwa o tasi o lima lua iwa lua tasi valu o lua. SCR toluvalu iwa o tasi o lima lua iwa lua tasi valu o lua. Whaamole e tu iailo suafa lau mobile number ma lau membership number ina ia whawhaingofi le whaatulanganga o le draw e fuafua i handicaps. A le isau handicap o na tusile i lalo o le NH po le no handicap. Mo nisi whaamatalanga whaamolmole whaafsota i mai ana i le numera o lua o wha o wha tasi watolu fitu tolu. O lua o wha o wha tasi watolu fitu tolu. Petu wane se fe au le ofisol si ufonga le laumua i le numera o wha tolu walulima lua lua i wa wha. Whaaftai o le pulenga a le Samoa Capital Radio. Talo. Malo whaftai whawau nisi o tātou whaasilasilanga. Le whaasisilanga le nei, i lewa tene ma le whaano le wala ua toa pa ia ma le mamano le maftanga, whai whiau so whaatasi Wellington polirua ma le Haati Valley. O le sole la whai ele whaatau ua le tātou fia, mo a tātou whanau Pasifika i le Waltec ma whitireia. Whaatau nuina le whaamoe le aso tonu le nei le aso whareile, luas fulvanu o ke topa, whaia lea i le hora le whakasā i Lowisa Grove i Waitangirua. O le taimio se fulu le tae au nei, whaamole mana tua mai tātou ula ia wale whaunanga, whaafitai lava sa inia laulawa whono. Whangasolo pēr tātou whaasilisilanga, tama mateine tuai o le skopa. O le ato whaia i whale ula le moe ma le whautanga na whaasau na namu i malai sā. Awa upa ia sa wo o Samoa o e lava o le waa whaofing tātu lou na lava. Ai o le asa auni tunu i tonu loa le ute unga i le awau o le nei whaasilisilanga i le pa ia mal mamalu o e na o tauina o kolisi o Samoa i veivase. Ua whaatangisia lau soani e tau le mai le asosia skopa i au gilani e lango sua ai mo le wakafoni sa ili se leni. E tu ina atu lea mo ngā luenga whaatino a si o tātou kolisi i veivase e tu samwhainga fōu o iei nei i whafoina o lea onga. O le nei whamoe moe o lea whaatanuina lea i le taulanga Wellington i le Waitangi Park a ngā i Oriental Parade. Whaiele i le astona i le aso 5 o Novemba, le astona i le veaso lea, i le iwa i le tai au. O le upumoni, o tātou winu malie ma whaasoa le vai o puna e, pea i le laumua, ma sanga whaatu mawina
la tātou mautau ave o le ata mai e tautua mo Samoa. A fia maua se pepa tu sielo foai ia po le fia malama matili whafsotai le telefoni na nei whamule mole mo sara tu polo o lua tasi o lua lua tolu valu iva tolu ono o lua tasi o lua lua tolu valu iva tolu ono mo teo teo palakoki talataina o lua lua tolu lima ono fitu o fa o lua lua tolu lima ono fitu o fa o ia ma le sunga ya lupu matisila kai o soalo o lua lua tasi iva lima ono iva lua fitu o lua lua tasi iva lima ono iva lua fitu o mailo ainga tātou wha malustino i le aso ia mawhai ua isi na malu o le tai au le asaunia wha aftai o le komiti o tu wha te sia le wha moe moe. Nisi o tātou wha silanga e wha opea ia peila o le kolisi lea tene tuai o le kolisi po Paulo. Ia usmaia le wha fonga i lato wha silanga le nei o umana wha mawina. Tolo na ia le pa ia lau whaafonga anga Samoa, ai avea ia le si ufufonga le lau moa e awala tuaile nei whaasila silanga. E toi whaamanatu atuai i la tātou asosi o teine matama tuai o le kolisi o sangato Paulo Leono, ai mai se foi o i la tau saa o a oinai. Pe ona sila fia le whaamamalunga o le limas fultau sanga le kolisi i Samoa i le masina o te sema. Taluai ona i le mawhai ona awai umai lea whaamoemoe tāua i Samoa. Wa e aise tō whā i le Peristene ma le asosi i Wellingtone, o le aso tō na inei luas fuluiva o ke taupa lua fe lua lua, o le awhai ai sa tātou pāti patinga e whaamanatu ai le nei aso tāua, au le itu uwa atu we o le amawhai ona awa i atu i Samoa, polo kalame o le aso, o le itu la iwa le tai au o le taulanga pa i o le mesa, o le au sia mataita ia lana fionga Bartele Patrick Pritchman, i le malu malu sanga tope telo ma Paulo i Lower Hutt, I le toatusi o le ono se fulu Knights Road, ona se sooi lea male i puti mama. E wala awa tuai foi i a inga mawo o teine matama tuai o pope Paulo Leono, o e foi saa oa o ina isi kolisia le kalesia, maso o se tase fia awa iai i lea pati patinga, tātou te wheloa i fia ai i lea aso. Tuk in autum, tu i le loloto, pe ona iei le moto a sangato Paulo Leono. Whaaftai, Prestene ma le ofisa, asosiatene matama tuai o le kolisio sangato Paulo Leono, a Wellingtone. Whau pe tātou whaasilanga, o lo maua tātou o loa nei mai Samoa, ia malutua o loa nei o lo maua le tem nei o le esi, ufi, tā mu mata, ma le talo. O lo mau fwere uruvela, tā mu vela, koko Samoa, ma le maukeni, o loa na mai Samoa le maua le tem nei. Esi, ufi, tā mu mata, ma le talo, ia uruvela, tā mu vela, koko Samoa, ma le maukeni. O le tuese te anga iei mo whātaunga o le sifuru valu Glen Brook Grove i nai nai. O le sifuru valu Glen Brook Grove i nai nai, telefoni leo le o lua fitu, lua wha lua, o no iwa fitu tasi. O lua fitu, lua wha lua, o no iwa fitu tasi. Ia po le o lua tasi, o no lua tolu, o no valu. O lua tasi, o no lua tolu, o no valu, whaftai lava. Leisi tātou whasiri silanga, Wherewa silanga lea. E se mea ere whiwhi ai. Ia, se i tausa i lea tūre statu wha silanga lea on whaafonga maile iai. Ia e mālo whaafitai o le tono o manuia le tātou tono le teimi o le tai au. E iai le tala le na avatu nei tātou talafou. Whano noa iai le i talafou lea. Na maliu ai le isi tamma e whasfu mo tuputau sanga le matua na tu i ele i lea. Ia, tu ngā tui wole le tau o le coward punch, le pe la tu tangata tu i mai tua. Na mali wai stama lea, i le lua tau sanga taru e, fto asfuru ono tau sanga lai titi le. Ia na whaasala le lua tau sanga whal pui pui e. E vai la le tau o le ola o tangata le walu, na le lua tau sanga whal pui pui. Ia le utato i lo whal pui pui i New Zealand, pe o le hotel le no fwai. Toi sa utua. O le runga li ila ana le tama. O te ila no fale fine ia matai la no le ngoa o le li ila. Ai tātu le ngoa no le Google, le computer. Ai oso mai le ngoa. O le foto e fai foi le li ila le ami o le.
Toi wha o lima fo i resi tangata. A whawhetai o le manu o le tangata le i maliu. A le ua whaina le whai ai. Ia, e se fo i winga o nita miti. Ia, tu sala o le ia toa se luas fultau sanga o le titi le pe ia. Te wasea, po le unu suman tupu. Mutua i, e se fo i e toa i ngā winga sole. Ia, nal whai loa tu whape nai. Wai, o mena le tupu e fuisi tamatonga le sa ta whao i au kilani le talo fo le fusu tau fia. Le fo ina tutu ai au kilani le levo le po. A tu i mai le stanga tai tua le nauti e stama na pa tau sanga le po na tua. Ia umai o le si fo i tamatonga. Le tele i o me whape tupu i Australia. Mo le tu i pala ai, e whao ngai o le whao nganga, o le upuna le whao ngai tu i ngā whao lima le o le tu i pala ai, e tu i mai tua. Ia, e lapta i e whanau tala vau le atunu o tau i o ta whao level po i tai Courtney Place, po whea tau teo i e. Mahata ala le lei. Mahata ala le lei me whapea. Ia, le te ua whai na isi soifua o seisi o tau. Ai, o le utau nuu mai le tatou manu malo. Ia, o le ua manu malo na lafo lana o lana top up sa whaatau tol suta la. Man malo le titi sao, na whaatau i le aso 5 o ke topa, na so 5 o ke topa na whaatau ai. Ia, o le tangata na lafoina o lana telefoni o le o lua, wha o valu, o 5 lua tolu o, a whea o launu mela le o ele o man malo i pepa i lua malanga fua Samoa. O lua, wha o valu, 5 lua tolu o numela sa e la fo iai, ia o le o no valu 5, fitu tasi, fitu valu i vatasi. Fitu tasi, fitu valu i vatasi. Talu si o seisi o tatou Wellington ele o man malo o le whailonga mua. Ia po le, pepa malanga ia lua mo Samoa sole. Te ia le alu whātopa tope i Samoa le Christmas i sole. Mana ia tele sole. Ia. Se to tal no mo le fionga la pepe le vasfona i lole le tonu ia po le alisi i la sanga o le a o i tatou. Ia ai nei fa fianga o le tai au. Tau tua le neti fonga le la mua. Toi luas 5 minute o le tale au le iva. Ma lole, tauata'i, ma longa lue. Samoa o le fatu o le Pasifika ina nei moa
ave ese le fai tu au e tele aiota ai e mau mau hele mawai se Samoa mau tu mafa'ava vau mafa'ava vau tula i mai nei loa taungi sau ma'aua e mau tino olo sao le angola taua Samoa olo sao le angola taua Samoa olo sao le angola taua Samoa Pese male sunga ia tenari tautua, le pese fatuina e lau ve pese le maatu lua. Whawhiwhianga so i whiwhiloi le utoi lua sifuru lua minute ana tāleo le iwa. E iei tātou e wa whamanuia ina i whamanuianga tau ngā ruenga, wa iei lau credit card mare ngā ruenga, whai lau ngā ruenga. E au te manatua i stasi o tamari i sa mānaia fo il maa whaasoa. Mato whaasoa e mene o le credit card. E o mai e ngā luenga. Ia, so se credit card apo le card fo ilea mai le whale tupe o le ngā luenga yana. E mai seisi o tātou. Ia, e iei o nā ia inga mōna te utuunga ino ne whaanga ina. Talala si tamale le mālai fo il whaasoa. E nā te le i whaanga ina whaatasi le credit card lea nā mai le ngā luenga, nā te whaanga ina. Alu te lea le tupe na ito. No le mafuanga. Musua i mea o me tupu fo ie. Mo le whaonga ele upula tamai, musu le menol tau valea. O le tai o nei le atu si ele tala faule o so mai lungo le Radio New Zealand. E se tasi o pulea onga. Ia, mo leva telen pulea onga le tamalo le ia onga lea. E ia ila ia ele credit card. Ale a onga. Ia, ale maua i sali linga pe ina i vahenga o lo whaonga se ele pulea onga le credit card. E le whapea o te mua le utatou mo se tala whapea. O te manatua, e iei le taimi sa minister tangata le Shane Jones le fo isa sa uitala. E malanga i whafona le whaonga se le credit card e te tongi e iata fo i e mata ai maisi vaenga. Ia, peila le vatu fo le whaalapta inga wa, le si vaenga le al tautua si fonga le mua e lapta. A whaamanuia ina o e le ngā ruenga te iai a e vatu ma se credit card i lore le. E iai a ingam tu unga o le card le na a wani i whaonga se ina. Te uta uwa lea muni muri ei oe. E oe, le maa nei ale ma male le o lo ingoa pa le whaonga ina o tupe i al ngā ruenga. A wale angal me tau whao so so meno le credit card so. Sa whai fwoi la credit card po le. Tale po se furu tau sanga talua ina umalona tongi. O tipilo se lo tu loa. Ai mana ia le debit card wa lau atu pe. Ai loa wa uma. Ai lo fo ia wala titi e fu ala va uma nao ile tupe la to tonu. Ale credit card. Ya. E na leva. Faalu malisimia. E poto ia fa le tupe vili mai oe mtawana oe e te na o to lunga le limit le limit po le vaenga ngata mai lau. Ya o le tangata ta whaola, o i e whamole la to atu runga le sifuru afe. Ia le la alua i runga e le loa, ia o le telefona tupe le vale tupe, ia le ngau voi na tātou. O le whanga solo, o le na mai ni tātou telefou, ia tupe mama whale tupe i to tonu ni usila. Oh, God. O le Kiwi Bank, o le whale tupe le ni usila. No wawa ai atu la ia i polofiti. O le Kiwi Bank se lau mono tupu miliona lan polofiti. A le ANZ, e tala noa la ia piliona. Ai la le telo le tupe atangata ni usila, ia pe a whai o le ANZ, la o tupe a ni usila, pe wha pele o tupe Australia. Tele o tātou tupe le alu Australia, so. E la whai loa tu wha pena, ANZ na uwa mo le piliona la tau tupe ma. Ia, e wha pena fo i isi wha le tupe pele o ESP. Ko ni polofiti a tamana ison. Ai manatua, o le o i tangata le tau le soifuanga. E o i mokesi, e o i no ngā tupe. O le si meta te o foi o no ngā tupe la iti foi. Sauta i. Luas 4% le interest, le rate, le interest i le tausanga.
ta i se furu valu, ta i se furu fitu, fatu le maunu lunga sole. Ai, ole te talu sia ole lei te tongi tangata whainga luenga. Talu sia ole lei tongi tangata whainga luenga. Ole te leo polo fiti ala wali ia sole le tongu tātou i fua. Ia vea toi fua. O tālonga ia le tātou au le whai unga le tausanga. Peo le fua le vaso fōlu teito o fitu le whai ai Hong Kong. O le vaso fōfu e tālonga mua le tātou manu Samoa na tua le alu le Northern Hemisphere po le whai tūlangi mātū. E tālonga ma Italia i le aso 5 o Novemba. Ia. E le ila tālonga le manu Samoa le vaso ne na le toa Samoa e whai le aso fua. Tālonga na le aso fua i lo ai pe alu tātou i lunga le quarter final. Ai pe a lau mauti no le tūlanga le mate maa ua au le quarter final. Lau le atonga. Ai tau wawa ai atua ia, a malo Samoa ia whalani, e una whailoa i ma le mate maa. I le quarter final. Ono no winga o le alanu mu a toa au kilani fu a lau tonga. Ia le talo fo i mo whanau o le tātou tunu. Ia mi o le lei maha mi pu leo tau. A o le tau valea, o le tala moni a leo tu whai atu. Ia le titi al pasene o tangata i e whio a ilungo la o le tele ma taa vale mafua. A o Samoa a toa na tau a vea le ngō le tātou tunu. Ele vea toa ni mātou ni o Samoa. A to wōna i lungo la wala. Ele o whapea o whatua e ule whaia. Ai a pū lea le lea o tō wāmio. A me sepe a vea le fua o Samoa. O nei te alu ma le fua au whai oi masui o le whai whiau. Sau whai oi masui o le whai tua o le whai whiau. O le matai. O le matua tausi. O le lo ia Samoa. Whai a onga Samoa. Su e tusi Samoa. Polo festa Samoa. Tala vau Samoa. Teini Samoa. Tanga Samoa umane te a vea i lau fua na te whelo i moe. Ia e a mi o pūlea i lunga le awala i whio inga o tau fua i e whai. Ma ia tausi le tūla whono le nia tunoni usila. Ma usi ta i leo wha mone mone. Ia uani whati i ngā tātou i manu le malo. Tau tele o ilo atu tala lau papa e lai whai a tātou pe a tau whaso i sa i lunga le awala mafua. Ia wai le tau te ilo le ia e le tau whamtala atu i luma. Ia le tau te ilo le unga su e ngā. Ia o ngā lue el Pasifika am tātou Samoa. Me wha penai wa ai lau papai. Ia o mela nai wha i tete a tātou. Le taimi nei walo mai tawina. E le whiangi ngia isi o sono fu a tonga ma Samoa. I so se meo ni Usila ma Australia. Tautua na o statu o tunu. A toa lava nātou te whio ai ma utou. I lungo la wala wha mole mole. Ia ma una ila vea sesi. A wana so real tu la whono a wala nia tunu wha mole mole. Ta alonga la manu Samoa vea so fau. O le ata alo i ma Italia i le aso 5 o Novemba. Ta alonga lo na lua, sfulu lua o Novemba, ta alo i ma Georgia. Ia ma le aso sfulu iwa o Novemba, ta alo i ma Romania. E o lolo foi tau le aso sfulu iwa o Novemba. Ia ai walata foi il Christmas. Na tolu ta alonga le tua le manu Samoa le whanga solo. Ia i Peretania, i Europa. Manu Samoa. O le aso sfuluiva fo i la o le masina o Novemba. E umai i le ipo langi le tau vali toa Samoa. Lono winga. A aula le toa Samoa i le semi-final. Ea, o toi au le final. Lono winga o tu le aso sfuluiva la i le manu Samoa i Europa. Ma le toa Samoa. Au na le tatu tunu. Ai o i Hong Kong, o la i ai le manu Samoa te to fitu. Lono winga. O au na tolu o Samoa i masi i mai fafu. Mo le sile fia atili nei mātua mātutua. O le toa Samoa ma le manu Samoa sfurima. O ana ta anonga saununga le spark. Toa Samoa ma le manu Samoa sfurima. Sau le spark. Ea i lau lava ai. A whapena na tutongi lau spark i la matanga le ta amirisanga le toa Samoa. Le World Cup. E whi tau i le lei ale uma. O lau no sfurima tala. Ai uma fo ta longa le manu Samoa, male toa Samoa le teime tasi. Nau tango to tongi la u spark e fua le e uma la lea ngala u spark le so lua o Novemba. Ale uma le taamilisanga o le ipo la langi le toa Samoa le isfuiva o Novemba. Uma i male tua le manu Samoa le suiva o Novemba. Nau ngef tau le iala. E le to yanu la sisi au tupi. A la kapite to fitu e sau le sky. O le se senga na vanga na. Mo le silfia le tudo ya ta sia ta longa le ta to wal fa nau o le fa unga fo le vaso nei ya ta longa i o le polo langi le la fanga solo quarter finals le tali maloni usila le polo langi taine
ia o le fo ua lau mai le au o peleki ia auale taalonga ma Japani mana ia lava le vavai atu foi le ua taalona ialo i o Samoa o Roger Tuivasa Shek e numere sifuma le lua e ma numere sifuma lima ia le tama o Steven Bervetta o le utu e foi mai le isia i lea o lesta fa inga nuku ia le usui atu i le alu le o Samoa Mark Telea e le au le o peleki ma fitau i la e le fono le mato e kalisia le sa fai le fa inga le vaias ma filo i ma le tama o Mark Telea tole ma le talo lo tama ama yoi fa fitai lava vatu ia talo lo tama se le ni se o te ia ata so i fia ma filo il fa inga le vaias ia le la tata to pese le to fulua minute ia ona talo le iva le fa poponga o tata telefone ni taia ia o le fulu vo ile sa pesi tata to sa ta siva ta sivalu le la pese to ita ulanga tangaloa Sivalu ole tausanga sa fa'afua se I ona tu ule puapuanga ole taunuku mai ole sitima na taula I le tauna aue pepe ole fa'ama I se afa aue pepe Samoa, oi talo fae, le fitua petua alia. Oi talo fae, le fitua petua alia. Ia ngalo la vale a tausanga. Pa atapea I se nuku, ele o aina ina e talata. Se fulu I le pasina o matua ele ai se te I le vanga au mai I luna ele ai se te I le vanga au mai I luna ia ngalo la vale tausanga pa atapea I se nuku ele o tanata ia ngalo la vale
Tausanga malisunga taulanga tanga loa ya o le pesiana na o le wha ioti le tausanga e te siva lu ia wha tai lava i le tua i lona taita ingo Samoa le wa mali taimina nei ya te leo so i fu le toa tangata na fia i le na vai tau ai momori atu le wha malo mali wha tai le to telo le tunu la o mai tatou whasalunga ma lo tango share atu le tatou Facebook wha mole wani si au wolo o wha mai e ni sio fa fsili fa nga ina le tato ofenga le upule o le kulupu ma le upule o le pulu ma le kulupu o le tele o tato upu sa moeno no ma upu farpetania ya o le naifi o le sipuni ya o le polo upu uma farpetania o le talonga la o le kirikiti le alu ne o le ipolo langi ma le talonga la kapili ki fa nga la to le upu o le group fa sa moeno tato kulupu o le talonga la kapiu ni fa nga la to le upu o le pulu fa sa mola tato o le pulu A, pulu P, pulu C, pulu D ia fa nga ele la piliki ma le ipolo langi le talonga kirikiti le kulupu tasi kulupu dua kulupu tolu kulupu fa ia por kulupu mua le mafu anga le fa nga to le tato ofisa upu ia o le pulu ma le kulupu upu na fa nga e talonga nei va nga ia fa menino toile se senga ni te ua ia wa eni si na fasili mai ia le ua fa manino atu i le nei tai au o vai atu foi le taitai o le National Christopher Luxon o toi alu ta malo le McDonald wa alu e toi tamasani la nga luenga sa ia ma na ia foi va ai ta ua foi wai to telo i la tu nei e nga luenga le ia le malo sa mata ma foi nga luenga ia Mena tat fa malu si au fail au tala vou tama mataine me se va forma ulta mamri tina ina yo walo ya te loai ele o se mele le la ta ia va ai o ta ita ta tele matua le umoni me faia tato e kalesia ai tu atu tama mataine tala vou lo le fale ala to e faia nei tama tina ma tu ta pena le ho ta pena no foa ele matango fiel vai ia me se la umana losi ia le umana ai ia tolunga ma ni mo tolo mo le to ai ai fa ma sani vole le tala noa ia tato fa na ul fale to tu na mala to o i me fa pe fai o la to e tau la mua ile ta pena ina o me fa pe ala fa tu la tala o i a mata ile o langa lue o tametiti o pule o ngā luenga i stasi o pule na whaasoa mai au ma sani e whaingo mei o interview po whatatananga o ngā luenga. O isi a vaenga leo vai e la tau te piki ina le tangata e maua la no whainga luenga. A se lau tangata e talo sanga ngā luenga e piki e la tau tangata e se full o short list po tangata i a la whaitwitwiding. O nei vaenga la i a tu mati la le tangata o le a piki e maua ngā luenga mua. Pe a yeini ana ngā luenga whaifua voluntary work e alu ngalu e fua mo le kalesia ngalu e fua mo le community ta sina na vaenga e wane i o ngalu e fua la mo le kalesia por community to nga mela le o le folo le tai mi so soni e o e fa mama me fa ia le lot o le lotu pe o le falisa o le hol me fa pena la mai ta wina o la ngalu e fua o le isi vaenga e wa ai i la to e fa interview la to te su e le tangata le tama ma le tenta le vopol tangata pe le leilo na whaongai no le social media mai tau mai ana i vaenga ia e o la tau su e pe fa pe i le tangata le lunga le social media po tangata tau fai po tangata fuai i ata ma na whamtalanga le lunga le social media ia o le isi pule le isi ngai luenga na ma whaasoa e tangata o le isi vaenga e tolu ai vaenga i o mate tuina o le tangata i le whaonga so o lan telefoni o le tala le pule lea o le tamalo le pule nga lunga trade e palama whamena tala te alo le tele o tamai tala vau i o atu le su e ngā luenga iai malana company stama i taimi a nimo ve atu le whainga mani le telefoni alo ngā sus ma i taimi a nimo ve atu le waula mani tapa e mani tua ngā luenga i taimi malo lo i e pole tolu su minute sifuru tai ao tolu su minute le auli ia o la mai tau al pule o isi la ia wingo ta mai ti matanga tele vai temi nei te tau na mata ala ia pe a fe tau su esa ngā luenga
E mai se tātou whanau ia woa onga le university, fo i mai matikri, a thio so se ngaluenga. Na e maua o ilunga social media, i o winga lai whaali ai, ma utala lai lafu. E nai lo alto inga tangata ai, oe, o le ala le leo lau tikri, a maua o ilunga social media, i o winga, e le ima se ngaluenga mana o ia, oe, leo te whea tu i tama mtein talvau. Lua, ta ua te ngaluenga i e whea te alu e ofo fua lau teimi i te ngalue ai. Po le kalesia po fea lava. Tu ule to tonu o lau CV, ia i whaamtalanga o lau o langa ngalue, lai tau sue. Tu ue tonu o e te ngalue to e kalesia o mea i te whaia fua e le tongia. Nana vai o ngaluenga, e winga ese ala o e tangata umaia. E maua i e oe leava noa. Ia, mātua, te ilo ai longa e whalongolonga mai le ula aiti i tātou tala. Ia ai wha asoa tui, oi hui tō mawhtanga wha le fiafi vui wha le ainga. Ia, o le atalta do pese, ia ona tapena mai foi le tatu telefou ele fa moe ia ole afo le iva i le tau nei le porkalame o tala laurunga le vai aso afa sfulu le porkalame le singa fa tai la vale to ina mano lo research on ete o porkalame nei o lo fa ngai lo no soifua o nei le tu ala mai porkalame nei o le tau sfutasi fa fifia o le tau afa sfutasi o porkalame nei la utina tau sfuma lua tatu telefou fa fifia o le o tau tasi por kala me tātou leo le lalolangi o aso nei whatu tei le fionga le wano ati i lawa. Tāle lua e il tātou interview whaptoa le nā. Le wau nanga lea la tōtu e tangata whai ngā luenga. Ai masia lavala tangata whai ngā luenga ngā lulu e tusi ngā ingoa ni usila lele o toi me mau. A whare lua whaastasi manu se a cherry msi le la e tautua lea wauli. Tāle wha o le por kala me lau tala vau. Pata tiangana o tātou por kala me le aso mo le sile fia le tunu. Tautua ati ufonga le lau mua. E tātou pese na pea uma tātou telefou o no le wo o te mi o tala mai Samoa o le ua tāle iwa e le unos mai el whaafonga. O te toi whātalo whāturu tātou atunu o le whaai ungo le neiva yaso e se whao pōpongo tātou telefou mai Samoa o se mai el whaafonga. O atau nuu le wafu whaavau māloi ma tāu to le atunu. Lana whaafou o le leiri tā mo wha, lena malanga mai mo le tolu wa yaso mai Japani. O se tasi neo mea alofa le malo Japani ya Samoa, na whaatulanga le tausanga e lua festival maliva. Le e tusalo na tau, ma le ono se fulwono tesi ma le fitu whaambili o na tāla. O le whaafou lea, wa whaamoe moe le a whaadua i le wao pia ma Amerika Samoa. E suitu langa le leiri Naomi tuai, le ua lua se fulba le whātau sanga o lana tautua. E lua pepe i o whai e Yesu e su engal mtanga luenga o leo leo. E sa ili a ili mafua anga o le mali li wai. Wha maunia mail sui kom sino mtanga luenga o leo leo i a papali i Mona Lisa tia ikete. O le tasi o pepe i na ripoti mai le whale mai tua sivi. O lo whaama wina na o lailon ai ngai tua. Mama liwai lava. Ai o lesos fuma le whao le maasina le nei, ne ripotia nei le whana mai lufi lufi, se pepe na moe, ma le itoe ala lava ina oa ma liu. Sau no papa li le whelo inga ma leo tūstala, o lo tau fia i anwa le toto e lua le maotanga sanga se mato tua, e whaatali e se fo mai mo se tau tonga whaapitoa, e wha mautu wai le mafua anga o le lama le liu. O iulai o le tausanga faulua whelua sa formaltolo, o le a mata whaate i tai e le malo au se tā lia sa whainga fō mō tangata whainga ruenga whaawai teimi lo malanga atu i atunu o le Pasifika, o le a mata i se au whainga e lua se lau tangata whainga ruenga, o na malanga whaatasi atu mō lātu a inga ma whanau, e no nofo i te tonu Australia mō le umia whainga ruenga i le tangata le ua filifilia. Na whaeloe le minista o ati na e whaava o māloa Australia ia Pat Conroy i le TV tasi. O se whainga e whesoa soani e tangata nu o le Pasifika, e eise au ngā mō a ingo i lātou i e ngā lulue, e a oa oi nisi to mai le teimi au whainga rue ngai o lātou a inga i te tonu Australia. E iei whaamanu ianga wa whaatu langa en māloa Australia mō a ingo i lātou ia, i a inga e to o lua se lau mai le Pasifika, e au fia i Samoa.
E tasi tesi maliva miliona tala Ausitalia le tupe wa whaanganga e whaaluina i le tausanga e tasi. Tusa le maleono tesi maleono miliona tala mo leisi whātausanga. Peitai sa whaatata fo ele whainga malo i le tausanga le nei mō tangata whainga luenga whaawai teimi. E iaia wanoa ia ua maua mai Australia. E malanga tuai i lato e whainga luenga mō le tausi e ino tangata mātutua po tangata mamai po Keras. E mawhai eo na whainga luenga, ma apa lai e loa mō lātu pepa no fo mau. Ma iei le talitonungo talfou, o le atu fitau whao e le atunu, ia foi a wanoa le au maua. Wa tauli maina nei ele la lao le universite au awa Samoa il papa ngala o lo i salolonga i savai. Se lanto van fou le ua mai on whaata wina. E ala i se le na maua mai se lanto sa ili ngā tupe, le na whaia le leiti o foni le masino iuni, ma le wha moe whaata wai se pasi fou momana onga o le aonga i savai. Peitai o le ua whaata wina i se van, ma ua whaaftai e le whaurulunga le Universitea Samoa, le profesa ia ai ono Alec Ekeroma, le mamalua wō mapaanga le Universitea tuna ui whafo, e au fiei New Zealand, Ausitalia, Amerika e o atu i Hawaii, e maise le pa o le atunu i Samoa nei. I le au foa i le ua mawhai eo na whaatino se tasio vaenga mo o mia le Universite i Savai. O se awala lo fe malanga i ngai whaafengo fia i alatu ngā ruenga, ai maise lava i mana onga o le whanawa onga. Na te talo le fionga i ono, e na ia toe whaafo i anto le tua le oa marimanuia i a ao le atunu uanga le lei, no lātou foa i mole whaamoe moe. O le fionga le minstawa onga ta longa maanga nuu, le fionga se ula yoane tu au, o ia lea na tu ina tualo ia le ki o le van fou, i a au o le whaurulunga le universite. O tātou tala fou ia mai Samoa mōre whai unga le neva yaso, manuia telo le tātou o tunuu, whaasoi foia. Tala flava o tala fau ma le si ufonga le lau momo le nei tai au o le aso lua sifulvalo o kitopa lua a whelua lua. Watu ina atu le malo se whaailo whaanatinati mo le saunga le mō e whaatataule inisi o oloa o sikaleti elitise po o sikaleti wila o vape products e malosi telele vaila au le nikotini i vapes ma ua whaatonuina whale oloina ia siaki e oloa ma ia vave fo iona ave esea ma ia lato whaataunga. Eni so enga le fea koa le TV tasi na whaia inisi o lo sikaleti e le tise le e whaapea malolosi atu. Na ilo whaatulanga ngai lalo to la fono na tu ina atu le fea koa la lato so enga le matanga le wenga o soifua maloloina. I le vaia sonei, ma o ana na finali po tiena tu ina atu se whaailo po o se lapata inga i whale oloa ma kampani o ngā o sina ia oloa i se kopi na tanga i le fea kou na ta ua i le pūlenga moto la fono i whaatatau le vaping e iei se o mata upe fōlinga mai sa se le whaamatalanga pēna taita ina se i lato weana i oloa tangata e winga i whaamatalanga o lato oloa i le tele o le nikotini tutono i sikaleti el tise taitasi o le whaalinga whaanatinati leo tu ina atu al matanga luenga i whaleoloa ina isiaki vave tusinga i lunga o oloa ave ese oloa sikaleti el tise ia le o mulimulta ia le tu la fono ale ai wa iai loni se tu langa i fia ngai mai la tau na whaamani ala matanga luenga o soifua maloloina i ono o atu la valfasela wafetala al whaasalanga pe a whai ai o atu i le whaamasinonga. Walokaina leo se tamaitai, ona o leo fisa o le palemia ilona i tō malo whaapalota i Mount Albert i Eukilani, sa oso whaina le taiawana nafi, na taati ai se pelu iluma le ofisa, ai na tae le tio ata pito iluma, mai limas fulfito tau sanga le matua o le tamaitai, walokaina mai e leo, mai limas fulfito tau sanga le matua o le tamaitai, sa lokaina mai e leo i se fale i Coatesville, na ta ue whaapele i se isi tangata o sa ili e leo le teiminei i lea mata upo.
E le sina ia le ofisa po le fale i le taimi o lea o sfainga. O lo i el palimia le taimi nei le pole i saute mo sana sia singa. O le asona na fina tofia i fiol kofi a vea makome sina sili o New Zealand i Peritania. Pio na whaasilasila i ele malo. O kof le na wha maa vai le i toi tau vale tofinga pule nu o kilani. Sa avea ma ministal vai fafo ma whaatawa inga. Ma sa avea fo ima taitai ula vai anga wha upwhai le leipa. Sa tautu al balemene o New Zealand mo tausanga i tolus fululua. O le tausanga tasiva valutasi. Na ulufale atua i le balemene ina ua se e maile nu fofa i tomalo Roscoe o le vao le luafe sfuluono. Ma le luafe lua na ave ma pule nu o au kilani ai na whaasilasila la na wha mawaenga le masino Februari i le tausanga nei. O le amata kofi la na ngalwenga fau i le masina o Januari luafe lua tolo. Sa te se ai ngai ana le atali ina maliu i se whainga wha o lima, ina uola tau iluane o le tamatala vaule na maliu wa ila la tau tamaititi, sa toi wha asala ina foi, ona o seitu aingo soltu la fono wha apea na whaia, i se isi foi tangata. O Tyrone Palmer, sa wha asala ina i tau sanga i lua le whalepui pui, ai wha to ase fulu ono on tau sanga. Ina ua maliu wai Matthew Coley i le ono tau sanga o tuanai. O le whaase fulu tau sanga o Coley lea na maliwai, ina ua tu ia lele i talavou. Sa iele whanaunau le ainga o Coley, ia o ngā tau sanga e lua lele i talavou le whalepui pui, ea oa i nai, peitai, sa whaate ia ina ua iloa mulmuliane, na toi whaasala ina fo i pāma, ina ua wha o lima fo i whaape se isi tangata e laki ele i maliu. O le mauale tina o Coley, e fōlinga mai ele oa o ngāle polkalame lo o wha ngā solo i ngā luenga whalepui pui. Peitai, na saunole sui pule sili o whalepui pui topia rameka. O loo le leile pola kalame, ma o loo mawai fo e le lango lango. O loo i enisa pola kalame pito sili o na talwhia ngai mao ngai toi a fuai, soi fua ngau pango tā. Na tā wale minista o whalepui pui Calvin Davis, e se fulu tolu mai le siful wha pola kalame mol toi wha lileia. Ma le atina engo soi fua ngau pango tā sātou lai mai eni wha i unga le lei tele, e pu le taimi sa ele ali tala vol whalepui pui. Mai whainga tā foi ona iloa, e mawhai ona se lau pasene leo ngā pol kalame, mo le se lau pasene o pāngo tā. O le whai numero Māori e toi soltu la fono, e si lia lea male ono sful pasene, mo ila toi la loi folta ilua sful tau sanga le mātutua, e fitu 5%. E si lia male 2 piliona tāla le polo fiti wha al tau sanga, ale whal tupe, pito te le i tutono New Zealand, le ANC mai valu pasene na si iti aiana polo fiti, pe a fuel tau sanga wha al tupe ua tua nai, na wha alia le polisili Antonia Watson, ile anga i mai le lua whelua tasi ma le lua whelua lua, sa le ieise manatu e tū mau i se tūlanga le lei. Le tamau aingo New Zealand pe yona iei nei, e lunga to le 2 piliona tāla le polo fiti, ina ua ave ese le la fonga, e 5.2 piliona tāla na wha opopo i tupe no, mo fale, ma o atuwai le selau ma le 4 piliona tāla, o le vai astalawai, o le ANC do le faltupe mua le Australia i tutono New Zealand, na si itia la tau pasene tu luyo mo kesi, ina ua whailo le si tango le tau le soi fuanga. E to osfululua ni tangata na taloka i leo i Queenstown, Wanaka ma o tako tu tutono, ina ua maua leo salato ngayo inga whaasolitu la fono, o le whetaua ingo walau whaasaina i lungo le Facebook, mana ta ua leo, o se tasi leo ngayo inga pito telele i tu malo i saute, o whetaua ingo walau whaasaina i lungo o upenga ta whailangi. Na tua ina i lato ia na lokaina, i lo lato whaatauina mai atunu i whafo le tele, o ni tu aingo walau whaasaina ese, e au fia i pauta o ono le cocaine, o le LSD, MDMA, GHB, ma le marijuana, i le atunu e whaongaina i upenga ta whailangi whaalilo. O na toi whaatau watu leo ia whalau whaasaina i tangata i tutonu lava le atunu, pe toi whaatau watu fo i whafo, na ta ue whaapea na i loe se tasio leo le ngā yoingo whaatau inga i lunga upenga ta whailangi, ma a mata i lo le suenga i se umie whamasina, o le to'otolo mai le to'osfulu salokaina, o ni tangata mai whafo, i atunu o whalani ma Chile, ma le to'otasi o se tangata le kengia le Mongro Mop, e i se whale na maua leo, o lo ototoa i ni marijuana, na maua leo se tino i tupe se fulu a whetala i whale na taloka mai ia tangata.
E le isa wanoe wheloa ia toa le minista mo whela wa inga I tangata tite o le Restore Passenger Rail ona o la lātou tite ele na whaielunga e o le State Highway tasi I Johnsonville I le tae au o le asotofi e to otolu na tau fia maloka ina e leo mai lea tite ma sapo loka ato I mga ala inauranga I tu e lua o le fofanga lau tite sa fia tala noe le komiti whaapale mene mo whela wa inga mga aluenga titele ai whai atu I lunga o le Zoom mai lunga o mea ia na o lātou nofo ai mā lātou fua I lunga e o le awala tele o le State Highway tasi peitai na te ena le komiti o nei whaapea o lo o lātou solia le tō la fono o ia ngai o inga e le saunga le moiso I fua tangata pe ona sauno le minista. O le fina unga tangata tite ene I toi whaafoi au nanga o no whaafia le tunu o le whela wa iai pa sese I le tūlanga sai ai I le tausanga luafe na o lātou whaalauloa ina sa lātou pepa whaamatalanga e whai tio ina I le komiti whaapale mene o nei whaape whai yanga I le mata upo le suwinga o le tau ma le whaalau te lenga o le ngaluenga o wheo ingai no whaafi mō tangata lau tele. Ua amataina e kore I saute seilo I longa le whaamasnonga, pe te tau ona sai whaapango tā mai New Zealand, le tina e whaalua tau sanga le matua, le olo o whengai mamulianga le whasio tangata whaamoemoeina. Ona o tino maali liu tamai te to oluina maua I te tonu oni atopau, ile maasino au kusoi au kilani, na tā ua le matanga lwenga o whaamasnonga kore I saute, ua whaatanuina lo ia malau suesuena ia tālo sanga mo seilo I longa le whaamasnonga mawalunga korea, ina ua yeise whai unga, e ele mafuanga e au ai o na talitonu, sa whaatinoina e le ua masalomia ni solito la fono, a whai a I o ele whaamasnonga e au mai whaapango tai New Zealand, o le awhai aloe le minista mo whaamasnonga korea I saute se whai unga muli pe te tauna au mai le tamaita I New Zealand. Mana tā ua e ono whai le tālo sanga mo seilo I longa le vai sonei, ona whai leo le filifilinga le whaamasnonga I masina e lua e winga le mta upo, e le vao le 5 male se fulu tau sanga, le maa tutua o tamaitia na maua toenga o tino maali liu I tutono atopao, mai tu samale tolu pe whafo I tau sanga, talo na maali liu pe ona tā ua e leo. I ta'alonga, wasauni Roger tui vasa Sheikh ma Stephen Perofeta ilo la taimi mua le ata alo ile amatanga le ta'alonga le olpeleki ma Japani Tokyo il fai unga le vaiaso o le amata tui vasa Sheikh il numerus fululua ai fulupeki pols fululima le ua filfilia I ai Perofeta ai o le ta'alonga fai taulia lo na lua leo le ata alo momoai Finlay Christie ile numera iwa ai whaaleo leo Aaron Smith o le atuto sai leo whaingo ta'alonga Smith ma Dan Carter mo le olpeleki pe a whai e maua le awanoi lunga o le malae. O le awa le olpeleki o filfilia mo le ta'alonga ma Japani George Power, Dane Coles, Nepo Laulala, Brody Ritalik, Tubo Va'ai, Shannon Freesell, Sam Kane o le kapiteni, Hoskins Sotutu, Finlay Christie, Richie Mo'unga, Caleb Clark, Roger Tuivasa Sheikh, Braden Ina, Sevu Reese, Stephen Berfeta, Fa'aleo Leo, Samisoni Taugei Aho, Ofatu Unga Fasi, Tiro Lomax, Patrick Tuipolotu, Dalton Papali'i, Aaron Smith, David Havili, Ma Anton Leonard Brown. O ana nafile na tō laulau inai fo ile au filifilia le Black Ferns mo la lātou ta'alonga mawelese o le pa'u manofo i le valu pito ilunga mo le ipo laulangi o lo tali malo wai ni usila. Na le whaatau na uina le ta'alonga le Black Caps ma Afghanistana i le ipo laulangi o le T20 ona o le timunga masata i tasi o la ai o lo tūlanga mo mua pe New Zealand le kuluputasi e tolo na ai le fo ina whaia ina I Australia I la ta'alonga le Pola Stona I Talwai. Na whaia ina Afghanistana ya Ingelani la la ta'alonga mua ma o lo tūlanga muli I le kuluputasi. O Ingelani na whaia ina ya Ingelani le ta'alonga mua o le isi ta'alonga New Zealand le ta'alo I ma Sri Lanka I le po o le asoto nai. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai I le si fonga le laumbo I Wellington. Samoa
mai le taimi sia I ainga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa I te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau tapa tolu skultala pe si antu e lafo I Samoa. E mawfo I lua a veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand on air. Moni le leia, tai New Zealand on air mo langolango ina foi o le tautua le si ufonga o le laumua. O le istatou whaasini silanga nei mai le aonga tuspa ia le o le Pacific Bible College I Wellington. O le a whaamana tuina le luas fulu tausanga talua na o ina le tuspa ia le ngana Samoa I Wellington. O le a whatonuina le le asto na I le asto tolu o te sema whai ngole tausanga. Whamone mole ali I mata mai tai na onga mai kolisi, a mata mai luafe ma le lua o mai luafe lua tasi. Whafso ta I se tal telefoni nei, o lua tasi fitu o valu, fitu testolu, o lua tasi fitu o valu, fitu testolu. Po le iva fitu ono, fitu iva. Iva fitu ono, fitu iva, whaftai. O le tai au nei se fulu, ia o le la whai ai le fia fo ile o le celebration e. Le maftanga whai fiau so whatasi Wellington e. O la tau I o lo whaanga yo ia le por kalamele al malo. E tu ina tu esko le sipi whanau Pasifika. Ma nei e o le wha moe whai si lewa o whatau teia. Ia e whamalatu o tu fo I mātua o na I tama ma teine I e. E mawawina o skal sipi nei. Nei e whaamalu si au ia I la tau. E fo le tupel malore a mai ave ngā luenga I e whai le apprenticeship. Ma le tua o le course leo le pre-course e tasi le tausanga. Io nā lulo le ngā lue I lalo se company e whai ele na apprenticeship. Le fo ela wei tupel malore wa ave le tele o company nei. E whai ai le au le vahanga le nei. Ia ona aluatua leo le a onga le tama le teine mawalo no to mai a o ina. Ia matango e whaatino ngā luenga. Si ia vea lava o ia o le tangata ualo ia maanga waa New Zealand. O le palama, o le whaimoli, ia o le kamuta, ia mo le tele o isi au nanga whapea. Nuna winga la, ia au le whawhai ia whamalosi. Maa nei anau umar stepu mua. Ia o le stepu lona lua. Ia o le anga I loa maru watu I lava. Ia maa vea nam tangata yanga waa. O le tele o tatu tangata yanga waa ai ngā luenga nei. Ia o le telefo I le o le ava noa e maua I ngā luenga isi fo I tatu tangata. E iei na isi alo le tatu o tunu u sa iei le porkalame lea. Ia, ua whai ala tō pisinisi. O le mea maali e lai etea. Ua toi o mai pala langi toi whainga luenga I tatu tangata. Na vena le mana ia. Tu sa tele au teimi pe e pule le pala langi ia. O tatu whainga luenga teimi neila. O le swinga phone ale wo ia. Ua mai fo I pala langi whainga luenga I lalo tatu tangata. Ia, o stala fia tele. Ma lo le tau vivi. Ma lo le finau ia le fo umar na vainga mo lo to mwhainga. Ka ma lo fo inai mātua. Ia le tato ngā luenga. Ia le tu ia wha manatu atu I tamaiti. Wha malosi. Mo oe o ta pena lau malanga I Samoa. Manu ia lau malanga le tau sanga. Tāru sie wani ini a whaia whea tātu tunu. I le wha ungo le tau sanga maleanga ia tu la matanga o le tau sanga fau. O le vai tau le tono le Pasifika o le vai tau a whaare wanu temi nei. Nā mata mai au ki topa. Ia e wha solo le tau sanga le tau atu se pose vai meo ape rila. Le tau le wet season po le tropical cyclone season le taimi lea. Ia o na hanu fo ino le tau munga la, ilo ngā tutono le tau sanga le au fia tuai ia me Juni Ulai au kuso Septemba. Ia o fo lia au kitopa ia toi wha wau fo ima ia vai tau a wha tātou tunu. Ia talo lava ia sao mauli fo launga tātou tunu a mesel Pasifika mai ia wha. Tau rungan por kalame le ata tai au faftai tele lava la mai. Ia le fo ta pena mai le isi tātou por kalame o tala lau rungo le vai aso. Ina I minuti o iluma faftai lava. Samoa la upele lo tofile a mai le atua sili
ano aua e whaawai ui le te talo e mana tua pia Samoa e le ngalo o a whea e te aluri ai na o Samoa e la sigila mai no atu nuu pelele na ufana mai o a whea e te aluri ai na o Samoa e la sigila mai no atu nuu pelele na ufana mai no atu nuu pelele na ufana mai Lauananu alo fai maba ai ngai e malanga mai fafo mane tua au me sina awane i fangalo ele ai lava o sol popole mamulu mea ile fa amole mole o fa vai na olo uatunu awa ete popole o mafea e te aluri ai na o Samoa e la sigila mai lo atunu pelele na ufana mai o mafea e te aluri ai na o Samoa e la sigila mai lo atunu pelele na ufana mai no atunu pelele na ufana mai o mafea e te aluri ai na o Samoa e la sigila mai no atunu pelele na ufana mai o mafea e te aluri ai na o Samoa e la sigila mai no atunu pelele na ufana mai no atunu pelele na ufana mai o mafea e te aluri
sui puai. Tua tua i moana, tua i moana. Tua i moana, tua i moana tatu matala. Ea, ea, vai mai a saupu. E tua i ni mala, e tua i manu. Saufuna lau pele, sau masina i pubai malu. Se ilu ane ai, tama ole nu. Tua i moana, tua i moana. Tua i moana, tua i moana tatu matala. Ea, ea, vai mai a saupu. E tua i ni mala, e tua i manu. Saufuna lau pele, sau masina i pubai malu. Se ilu ane ai, tama ole nu. Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe aya luita tu ye oba inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea Be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea Fatalo fatu mo fa la fa fonga ngale tunu ni tayau. Fatalo fatu le au fanga lo pa ia le tu le tupu mai o tato tunu mal pa ia la silasi o la fa fonga al si fonga la mo ma lo la vel so fo mo malangi ma. Tasi fo ima sabina tano tu pokala menita yau. Ia tala la volunga e matuni so vai nga uli idi atu. Im tano ni si ta opo mo tato pokala me pena i ta o sfori tasi. Talo fa sabina Ya, mano se fo lo finga ap masanga te fa filo e fo ile malo lo fa fonga nei tai au ta lo fa lava. Malo, vai o le so vaso le na te ani le so tona. I le fa na le no ye vasu tau sango stina. O le faltua te akono ya sila mua ifi. Vasu lon tau sanga. Tasi o faltua e tele fo lana nga ruenga fa il so ya tono ni so la fa fonga ma sa ni wa ave fo la tola e so e faltua le. An mele fa lo tala. I mo o tato asfana fa pene. I tele ai o ma fa fa te tono ale o le lua fe luas fu. O maliu o asfana e le ma fai ona fa tasi ma poto ini au ai nga fa. E patpatia ona o le tūlanga nei whama. Ia leo mo mai nei vai tēm. O leo mo whaina, whai tato, whai vo no i mariuma. O le mana ia lau le aso lea ia na whai leo lau whama talanga o whapea. Amu ia o tina wa e o le valsul tau sang. O le liti o e tele na mato whaalo longo whaasa lau e ni so o pēlenga o ainga o whai langi o la tu whalaunga. Ai le o to inga tau sanga na. O isi le ma liu la iti. Isi ta lima sfulu mo tupu, wha ono sfulu mo tupu. Ia ia le tina o valsfulu. Mo to umala la o le valsfulu pes ning sili at fo. Iwa leo te lo ye tanga to over le ivas fulu tau sanga. Ia ia o to o na so tau sanga so fuanga. O lo o ma mo foi fam talanga lo ma lo si mo faiana fio wa io. Le leile ma fo fau. Ia o na isi au tatu tangata ia.
ele I mau la tole manuia nai mo o to mere mo sila mo ia to fa manuia tu lo tau sanga pal sul tau sanga I lunga le tato po kala me ni tai au o le si me mari ele a wai me fi fa stal o le fale le na fa ele les fana I Wellington a lunga o le tele yo apartment se ye lunga le fale le ia pasi mai lo le si me aia mo tu fala ingo singa e pela e asu lunga le plate fo le tu e ma le vela le fa vela o te masal sal o le asu na o trick of fire alarm te ia o le fire alarm ia o la lai tau sam ia de o isi si anu te le ai te o sau fa tu nunga o mai e o ta evacuate ma le o tu I fafu o la tu ma le to te lo tanga te no fo apartment se I lunga a o va pe te le fia no fo I lunga se fale va pe lunga se fale inga va le mela le mo po la le me tupu ia e le fire alarm ia mai o moto ia la o mana e tu lata ai tau sabi vo le ia le va tu vai vo le me te si a vo fai lo flat da o te fai so apartment lunga fale inga va me na tupu I o tele le tau ma fa ese yo le na mo o e le ala o le tase mai o le golf academy le pe ona avatu ma taulia fo pe anta tano te el fasi silanga al tato official e avatu mo le auta polo umma tato le ma sani no filo I many o tournaments ia o le angangol fa mo le o le wa tau avel tato li tio le si fongo lo mo ina ia tau mawhai e wha wau le a fo I le miti a le a komisina le asi pali Tommy Scanley lena iai ina ia iai se a manoa mo alon whanau Samoa e la te tau mawhai e le talonga nei whate tai ma awai talonga nei whaangatama nei o tāpolo awai le tau ngofia le talonga nei o tau o la au e ta ai o le tau o le sapsi le malai o tau o a whaia onga e kolini ai e le tau ngofia o le me fo ina le to te le tātou e o talonga nei ia o atoa ia le ta whaatau golf bag ia ma kalapu le ton ia e te wawa I le tolu se lauanga I lunga wanga naini mea e fo I whaatau second hand o man whaonga ni si ia tau mo mele se tau I lalo na a o polo fo I lai whaonga ia o isi pusa polo e se furu rua polo I ton e iwa se furu mon tupu tāla o isi o atua se lau tāla ai alu nei lai tā ai leanga lau tā tu se lau ala tu tā tia I sfu tāla wa fo I tālo le lol polo ia mai mauna tu pele na whaatau o le mena ale mea lai fifi ai o mana I al tūlanga le o ele I alon whanau lo I ni se isi teime na watu le lipoti o le ta alonga le na I ni si alon whanau I le vaiaso le o le whai ungal vaso le o te atu ai o le wha moe na I mo uto umai fifi ta alonga le e o umana watu tato whasi silanga I ele numero le account e wha mole e tu e tonu lau lima sfulta la o le tupena o le tau ave whai e tato e a fo e ka vaila o ground fee te tae lea so lea in mana o Shandon e o le si te mai tupena u whaanganga e lima tala ia wasi sapa sui ma se le so lea so lea tu lol wha whaanganga lea tunu ia ai o to ele le lusu lima tala e ave e fo whai fo whaanga tongingo o avo kolininga ma me a wai alum whanau e pe ele e tau vanga le na te atu nei e lua se lau lua se fulu e wha ulo le te mai tito tasi ai wha te ine ti o le academy sa so ni ele academy i o le na mawhai o no e ai se istemi na watu le ana le a fo le se whamtalanga o le tournament na wa o ana le coordinator le tato golf le temi nei ia mai o le maa nei o lau wawai o isi o tamiti nei e la iti a o le lei ale tūlanga o yeira la tuta mai e le tānonga lea o isi o ta se fulu tonu handicap ta se fulu fit o fiwa o ie taile i o mesa o handicap lalo mo los fulu ia o le tūlanga nei lo mo me o tamaiti koleng nei mo te ana mo vo se ava noe tia o ngai wapea e fio lolo voila ta ita ia alfa le hai se ava noe den tupe al mena le utel no tuai o le afala sfulu o le shotgun start ia mai fa moi pe val sfulu ni tangata e o lo tam fai val sfulu se la numero le fuanga ia a fu fa ti no le fa moi le sto na yo lumana nei ia pe o vai ngana mo to tato se vinga la se e tia o mo sta po tau no le o tal no le vai ngale o tala mata polo
Pe mana I pole amata toi I tala I ta'alonga. Mana ia. Mai se ale whaalongolongo atu le bevesilea. Pole tele foi whaiti o ngai whaasanga I le Iuni la kapia New Zealand ona o le ofa atase o ta'alonga lo peleki mal ta'alonga le ale awal Black Friends. Ia o le Black Friends o le ipo la langi le whanga solo le quarter finals. Ia e pe fast full minute amata le ta'alonga le o le peleki ia amata tulo le ta'alonga. Io tele o whaiti o ngalo o tua ia ile la kapi uni a New Zealand le o peleki. O le vaona la toi loa fuafuanga o le tona me le whai ana I tu pāta maitai. Ai pi I ano tele e ile o waenga I va pia I ai longa I tu tele nisi o mai. O le mele nei, o la ua ala vai, o le ua clash, o le teimi le whalita longa o peleki a pan. A le fwoi whalita longa a teini nei. O le tautulunga le nei, to tele ala ki nei matamata ta longa a teini. Ai tu le o peleki. A to no isi o le to kia fo le o peleki le teimi nei, o no se se o whaingo. Ia e leo se faulta nei tamai ta alo le au. O le o le whaafuenga o le management sa tauna wa ima o le wana na toi loa ia por kalame o mene alongi o lai mo moia isi na le ta por tongi ai o wa ima mao I tūlanga o le tūlanga na utu o loa au ia le meo te matamata ia o le tālonga teine mani o te le wa I ni taimi le alu le au le ia ia mai se foi ia o le paua le mea le a ese numero tangata matamata o no whainga tau na ulunga wala spark le whaasa waile whaasa longa teine ia ai pe o le sky to te leola ia I le a sawi talonga ia lo peleki ia man tofu le free trial fu ile al spark im whaina im whaina matamata I talonga wai matamata le free trial le wasa matamata I talonga le to Samoa le sa whai mai a talona mata ia e lai fu im whaina mo tangata fu ia fitu a soi whata I ta ia bea wha pefia mo wal talonga nai o lai fu I mo le TV3 ai tuai lana whaina na whasala wala to mo to nai fia mai mo le talonga ia ai sa vai to walo nai po putu ai whai mo smartphone e whatau le pass ia na tu o le lunga ia e kia to le mobile phone ia na tuvalvali ala ia lai ia mena lo te matamata ia o ia ila ulai tina I whai smartphone ia na wa ia ma pe ia lai ki le ti sky ai me tauria foi le fa linga sky o tu tau sanga fo e po lua filosofa o to me fai on tato mai moi po kala me ia mane la kapilo mo le sky tv ia mane ia le fai o ngole ia te lo ai ma lo ni fo le au New Zealand tini vai ngale to ma lo ma le au I lo Japan mate mai nei tai ai na tam foi Japan ia pa su ia ele ma lo Japan tele le pao Japan tele ne tu ma la foi su fa ele au fiola ta to le o la to sabbatical leave mata aloina ia ele so na fa ia foi la te o le to te lia ta to ta ma le ta mo wa to foi foi ta wa tu li poti pe o la e ma fo ia Japan a to fa ia pe ni scholarship voi te me va to tanga te fa konkalat ele to atu na le tasile tausang ai umi lo inga ele te mi lumana e fiulo peleke to vai antam ta alo la ta alo mo ya pani mai o te tu sanga e o te tau sanga e lo ngai fai au fi e wala ke istanga te nei wai a o to ingale po parrot po istanga te lili ya a lo kai o to sanga fi la ia mo e la titi ta alo tau sanga e fiulo lo so fo malo loina to le tu pe mo ai lo to sanga te ro fa pena na fi ai o wai e de tinga inte le oi ala tele la ma wale tupe yo le siva o le si ta longa le va tu la a fia tele to ai se ne Wellington no le au soka fo ile champini America ale tau so sala to no fanga fa mau to la ne mo le pola la ni to sang fo na wai on to ala wilo le au soka le ai la la ni no yo ole to la na ai ole wala ki tu so la o fa sino lima isi le la pi no pia tau ona tau si le fa linga fa si langa ta longa ali pula le la langi soka e o mai o lo o mai fa ngo por kala mes ese la langi o ne I fa le vela si por kala mes yo tu langa na ai sa o le wa ye le au Amerika a mai ni ya o le ti leo exposure New Zealand it's down avis tu pele ma lo e avo I le onga na Scots yo wa na ye le mala Phoenix
e whaasala lau wai New Zealand wai tō te le tangata Amerika la mai mua mai ni fo i wa inga ia ma whaata whao lele au soka na Amerika pe au mai i loa i wa inga ese ni mai fo le au ta whao e si mai ni La manui ai Wellington e wale si malai tele le va ai oi apahat le malai vo le va pese la 1 miliona le na toi fai le pese le Phoenix a tonua pe o me umai o le tau fai ina ia fa la lo toi New Zealand ma fa to si na tanga te mai ni e wa mai fo ia fifia ila e fo si kala po vi mai fo ni lo mo a tonu le si mai me na ma le fo le development tau fa le hat valley ile janang le tafi na ia wa inga mo na i tanga te mai ni ma ni me mai mo ta o le ma nei kirikiti ma nei a fo le kirikiti yo va ya son tene to ti ngai na le te mo le ti ngai nei Australia le o New Zealand a tau se o nei to ti ngai na ta to i Australia pe ta alo fa lo pe mo na sa no Australia pa pe la lo ma le ta lo nga England ma Australia io na pe lo i tanga te pa u le au pa u ma le au wale o tasi vai ina Australia ia a te o vai ina England lo lo ina fo lo i sta lo nga po ila sa lu ma ai mani o lo tamata mata il ta lo na wa pena umale talonga le fo in champagne e Wellington le liona e o la capi yana fasi liona ia le e Canterbury e kala estete apa se si opu e fa lo mo le tanga te Canterbury se ite le tasi wen tato talo e fa so mo le voina o le von to fa tali si to ma lo si fu lo to sang na tu la ngana ya ia pena uma lo talonga na ki tu le sa kirkiti oka toa ia uma foi mal na yo malo ia te talo mal fa so umba ia te va inga ia malo ma ai fo ia Lydia Cole na ia talonga kof so uma ia orkala ni vo i mane tele tu la ngale tanga ta alo New Zealand va ia tu ni ia tau si ave lo ai te lo mane vo il pasiato te talong ia ana le tu te o ana vo le coordinator se mali li potia ele tu la ngale vo ne o man tala no nei ma tu oi tournaments a mai se fo se tato fam talanga ina ia va tu longo tato li tio o le lumanai la ia va no e va tu i longo tato talafo i taunu manga ma fai ungo ta alonga halong whanau tato tal si au lene ta ua nei le no le ngo o Lydia Cole ia alu lea wha moe te o wha alongo te aso usau se ngo se teine a misi o teine ia tato to te le i ta alonga wha wa a fo le wa ma lo ia po ta alonga wha polo fesa ai ana ia ma lo la volnita ia o fatasi mo nei tu o tato pot fasal lo nei malo faftai lo fionga fam sanga ia toi fatalo fat fo il pa ia male malo tato au fa funga le tai au fam sanga le nei le tournaments po le tos le foi fa moi le na ma fa ona awa ia toi ni si o alum fa na ile weekend foi le o le labor weekend o le ta o le Buff Shield tournament ia o le tawanga le fai i tausanga taitasi i le asomalo lo foi le o le labor weekend le alana fai ona o twaini sio alom fa na ia e to afala ia lo tamaita i o le academy le na fai ona tausinio ai o le tamaita ia Victoria fa afia o ia le o sa kapiteni ia e sfurfitu on tausanga o lana handicap e sfumatas ia o le tamaita i o peta time sfuru 5 tausanga ia e fitu te simale lualana handicap lona sei lolo e sfuru 5 tausanga ia e se fulu te simale tolu lana handicap ia mal tamaita i o toa iwa faafia sfuru tolu tausanga ia o lana handicap e valu te simale ono o le taaminu sanga lea famsanga e tolu ia aso lena faatanu inai ia aisa mawhaiona awai ai ia sui ese mai tono New Zealand mai Wellington o Bay of Plenty Waikato ia male Hawke's Bay ia sam whailauna wha manu ai nei tato walum whanau ia i le girls top 5 cross ia nam tu fatasinga na o fatasinga na ia no la tona pito de leia la tu ani mari o ta ungo le mo fa mamlanga fo ele fa pe o le tele o ai au le lai titi ewe pa tu fa tasi e se alfa go le kofi le pe e va pe o le maulunga o le pa tu fa tasi au le mawalalo o lo no winga fa lo mai le o talen e ma fai ona tai o e pu fu valulia
isi numero lai titi. Isa. Ia. Ia o lan whamanu e nei tato walam whana taito ia to atolu leo peta time lona se lolo ia mato aiva ia lena mawala to certificates ia mai le tu whatasinga lea I le tau sinionga por wha moe moe le na o atoa ia alum whanau mana ia whale report ina mai nei mātua ia na o atoa I vatu ia alum whanau ia lena maua fo I la tau le Clements Cup lua lua pe o se tasile o whailonga I maua I le Booth Shield tournament. Mana ia whaapatai. Nau tau whaafonga mai e pe o le tūlanga le e pe on tala noa I mene o handicap. O le fofuona I lau le lei o lau taleni e le whaongata polo le malai. E le awa I tau sanga full tol o le handicap o le e vad. Pea fofua ia o los fulu a. Whaari ele ese o le vala. Ese o le vala. O le taleni o full tolu le mamea. Ia mai. Wal whainga tōi whanga nei, ai wha sol nei matua o te levo I alau handicap. O le no whano ona e sau noa masanga. Talma e taili o mai lalo mai los pulu lau handicap. Pa wai de isa ua onga pena whai o la wainga I laki la tō. O le mea lea atau no le watangia I le au ngā o le academy lea le miti a le fionga I ale asi. Na wha vai e le trust lea o le tato academy lea. Ina ia iei se awa noa. E o wai nisi o along whanau e whata I ta alonga ne makoleni le lei. Le lau tau whaafonga mai tau sanga o along whanau. Se fulu fitu le fulu maurunga, se fulu tau lua, se fulu lima. Ia ma le se fulu tau tau sanga. O te loa ana le eile awa nole no e koleni le lei ma whaia o ngal whaanganga tanga apolo. E re tai o I le lopo la ta whao ata mai tine e re se me. O ina tonua le I ele wha moe lea mo le sa ili ngā tupe le tournament. Ia atonu e fo teimi lumana I wale wa na ma ai tato le tio nei le fa moe lea. Tio to fa longo moe wa pe ia la fo to fo tsa inga tupe. A le tau fai fo e si awale mfai ina sa ili tupe e to tongi ai mo malai o ita meti ne e koleni ai. To tongi fai a onga e fa pitoa al koleni a misa ila to le o le leitele. E mana o le meta o le one on one. No le e fai e koleni ia ma vava ia no ilalo awa o le halo isi fo de sa ye fo I o la o tai ta longa I fa I lu fa fo pe lu ela na handicap la ye te mini ia o le tulanga na ye ia sa ye fo tonu I le academy ia pe o la tola ye o le ave fo o ye o le tato academy nga ilum o le la o to te le isi alum fa na e o fo te mini wo mon bala o mini se fiel stala o le masino February tau sanga fo to avele tato intake o le mate vava ai le numero e tala whea ngai mō tātou le vaenga lea. O le tawa ai numero limas furu e tau amatamata maari e te o te letele. Ia ona whainga tāla ia ona fō le. Ai se va ai e mwhai fōntata noi malai tā polo. Wai o wisi o tēne nei. E se ala tēne malai kalap tā polo la o ye nei. Ia o la ua whaongai la tau competition I tau vai mai tupau ta mai tā. Ia o lesi o alo ina malo pe ono eva sta lo isa le ta longa le ta o le open lo inga so stangata so stausanga la al tale ni na malo ai o ngalo ta le no le tangata le na to iva ia to iva la fa via na malo ai sa fa I la fo malai ba lili ile airport golf club ia na sa malo lenga o tournament fa pena so stanga tala le leilan ta ya lutu le stala ino lo le tawa o te alo fa wa esel tala bo wa ia to la fe filoi ma tanga mat tu fo e po le tu pa ta mai ta ia tina mat tu wa le te va ile malai te le o mat tu ia le pe au fa le ia va nga mat tu na nei ta mai tina o le o ta longa le e te le paitino wa na paitino la tua na sta mai titi wa le titi au e fa ngai le technique o lo ma fo ia o fa ngai me na o ela tu ia le la wa ma nei vai o le o ma o tele temi le wa lu sports style nei au le fo ina si fa mamla ma ti le tu ni se va nga nei ina I manino I pole fo me le tal no toi ta to ia le o fa manuia ia lum fa na ma tatung e to tele sta mai ti o la manuia I le fa mo le malo ele se foi numero fo ile fa nga tsai ne numero ta mai ti e fa au no mai so sang fo ale no fa to
ole fo le limas fu ma le foi va to le tato committee fo le va nei e mo mia le tamati te e fa elistala ai nau ina ia kulinina o le va ia ista mai ti o listala ia ai pi taule mo wa no e awai kulinina ia wa afa alu le tupe listala i me fa pia e tau fo ilana tino ia matua ave alum fa no kulinina ia le anga le mai ave la no fa no tauna ave system iti ia ona le alu la ia o le la review fo i pa o manel tau sanga nei ma va ile ia le attendance e awai ia ma fu mo tau sang fo ai pe o le no fa tu numero li mas fu ai lo ai nga fa ti ai tu pe fa yo no fa tu pe me ne se lau ia o te lo em fa ya o no o ste mo lo inga la full time mai ana ma se si o va ile academy ai tu nga lo nga le fa te mine so le tio ia malo ia tono sta sina vai ngo o talo ngo pe fa pe se si vai ngo talo ngo fi te mana ia fa tai pasia tu stam ta ia ole se fa mo mo ta vai nga ia masanga Elon Musk lele o te mo mau ai fa mai alo le mali nga fo le fa ina fa ta wina ile o nanga le Twitter o Elon Musk mo fa fong anga o tanga mo South Africa o ia le fa e ngol company fo le Tesla ta vale ia le adul LTC le te mile telen fa ta wala to ia o le fo ite ia wo fa o so le tala o ia le mana fa ta o ia le Twitter ma ta le Twitter le si platform po le a wala le fa so ta inga e telen fa o nga fo i pale mia o tanga ta lo longo la lang ale na fa sa Donald Trump yo mal te mine ele o tala le va no mo Donald Trump langa e alu tu ai fa mtalanga pe fa i tai tanga ma fa ve vesi le la lang ia pe o mena tu la o tanga tale no sawo e mana o sawo e tala le va no e fa ngali te fa democracy e pule o la ngana fa ia o la no fo video fo le tali le isi tanga te ia le o invest ngata ia investi la tu awai e moni o le soifwanga le tato e tauna tu ava no e pule au lau tala e whai. Ai tau fona histu awi, e tauna whai fua e lo o le otu so ona whai tala e tau wha le anga im wha vivesi ai. Ia a mesi la le wha onga ngai nisi taipe o le Facebook. O le mele o le o terrorisi to inga whai ngā fwoi e le tala whia ngai. Wha la wila. Pela o le vaenga na ia ona saulola i whamela na whaatau e whasu wha piliona lea na ofa mai whaatau. America, tupe America. Ai te oto e whamai lea i o le toi ai tupe ia le whasu wha piliona. Ia uno volo le tangata o le Twitter su a pia e si ave tatu o whamsinonga. Tu e lo mal tutu unga o neila e tauna uma ele so o yele whai unga i po whaatau pili e se whai le. Ia o le vaso nei atono nei vo ni se mai mo tono telefo ave to si mai na kitchen sink sawa mal sink tu tono le fale le Twitter excuse me e ma fa pelantala ia let this sink in tu za no fa mai ia le fa lo tu le la i la fa ma tu lo le fege ne o la ta dia isi eu to ina o a mi se la o fa invest tu tono wana na umana fa tau pula out lola tau tupe ola tau ai fata dia loi ma faila na e pe ol mena la e tau baba ye ai malia fo fa longo tu fa ingoa ye ya o ye ole chief tweet ma tau dia fo ia sola ta o ngai pe a fa ni fo sita la fo le si se pe o tu loa you tweet a pe sita la fo le fai ma ya la pe no fo e to fai me ma dia ya ye le kia ye wala tele an tupe Ole o tangata le pito sini na tele na tu pelalang ai mo ia na faingo teknologi ma faingo meio fata vale faingo ta vale le tise ia faingo meio satellite lungo le mate tia ia le sia la vale le tangata le termini pe o le tawa ia polkiki ia faile tawa le va Rusia ma Ukraine ai saufa mai o ia lela na fa ia mai satellite le im fa ien fa ngal internet i Ukraine ia la to lo le mele tu alela o mo muli nei te lo va nga na fa tu pel malo America na la pi sai fa mai la le fa ma santala o le te lo fa tu pengo me le o mo o mai le credit po le tauli le ala le ro la fa tu pe tanga la fa la fo ia o me va pe na e ta wadu lo lunga le sia va ai lo po ai si me ai fa sa mai ia talua ni foi o le fo tawa ia i le vao o saina ma
Taiwan. O lai e vesi o mai sinu e a misia Amerika e taula mua ina i so soani a Taiwan. Ele fa fefe e saina ma. Alai sa o ia fa mai au ia saina e tauna avele i Taiwan i saina. Ia vai pe o taua ia e pol kiki laula. Pio mena lai tau pole inisi. Ia tonu a tele o tupe. Ia na sona fai ale o tala wate de kia isi e. Ia ai au isi o molota ngata lai lango lango ia. Ia na toi fo ilo le whaano i tangata. Ia whaamari atu ma. Ai pio tūlanga na ia nta upu lea. Ia. La a vavai i fo se e watu i tāma stato pese i ona so o tulu le stato mta upu le vaenga luna lua. And the cross is for you. There is room at the cross is for you. Millions have come, but there's still room for one. There is room at the cross is for you. Toi whatalo whatu le whafonga le tunu i o vangalon luani o tatou pōkala me li futai o le asfarili. Feel kof lea ua filfilia e avea ma komisinasile o ni usila i tono lon tono. Mane le filfilinga le almalo a misai nei ni usila la ua vai. O feel kof o ye le sa a ye le vaenga le leipa sa taita ia fo le vaenga le leipa sistemi. Sisi vaenga le o vai tautanga ia o ia fo ile sa avema minister o le foreign affairs, to avema minister o le defense, ali teimi lena ave o le foreign affairs ma le trade. Tu se o vaenga na le tu fatsi ele official na. O ia fo ina ye le na fo le fiutanga inga ma le malo seina. Le na I ona seina le fe nga le ni tatou fata uma fo le fata inga va sa loto va malo lua. Ia le o mele teimi, ia le ovo le lua piliona ta la le nau e tato e pipi a saina. I te ua feitai saina le to e mo mai e tupe ia mo le malo New Zealand. Ai pela e la uava ai e tala fea ngai le appointment o fo i o Phil Goff ile mele o faiwa. Fili a vea mo tato sui I Petania. Wafo I tato I Petania o le tau ma nau e si malo ina I faia la to fianga inga fatau inga fapia. Awai o lesi wainga le tele ala no tamau ainga fai fo no so ni mene o trade ia po fatau inga o loa o nanga fapia nai va mai loa. Lava lonto mai wa lesa ia minister I wainga ia atu fo le tulanga le na I lunga au kilani ia o le pule no o le wainga pito si le te tele nei I malone. Ia ala tu nei fo la ia lo inga paisi London I lontona le la fa mautu ia. Ia mai malama le lope alo te ua faise fea ngai ngā longkonga mau ki lani a pe le tau la to sister cities e faise fea ngai ngā whapena a mena o mani a fo ia o ia isi o lai e le fitau I fo ile le whaitio whapea ia o le political appointment ai fo i o whai wha avao wha company lango le whai ngā mālo le nei o le leipa ia sa ia le leipa te tau le ia le fo ave ile avanoa ai manea la le talia Phil Goff sa visi le tūlanga mai. Ai tofa ai le tūlanga le na iai au iai le whai ngā malo le lipa. Sa whiwhidi a istanga te Jim Bolger whateta inga. Ia o Jim Bolger sa pale mia New Zealand. Ia ana whiwhidi le lipa ia lue vai pe whiwhidi ia lue vai ia le ofisa I o I New York. Ina sa iai. Ia a Port Eastern le istanga te sa iai. Ia pe o whiwhiringa whape nao le moa ua ia talwhenga I pe whape whitawi le leanga ba o tangata iei. Mai ai alu foi le tofiria e te le o alu e mawawau o le leipa po le national.
o le te alu fina mo lo malo me ne ia le ia whatau inga vau tātou mai o ia o mena e whai ia tūlanga whapea ma nei e amata le masino Januari e lo whanongolongo atu le ia atonu fia fo ia e se atu ina le vai me pola me tupu au kilani atonu e ma nei fo i pola sana o atu wal vai taimi nei va ai fo i whai ngā māloa Peretania ia le tele o lātou pālumi e tutono sinei taimi pupu. Te ofisiri e pali mia fo. Nā sau tanga ini mele tupu mato malo. Ia o tau nā vai mai fafu. Ia na ave fo ila na yesu tu ala loi. Ai lei, mana ia fo lon la tu te minei. Ia ma lava whawala rata ile ia ma isi vaenga o le Europa. Unia Europa. Wana fo le ta wana o tātou e whata wa inga. Ia ma so soani tata maho a inga. Ia. Tau lio tau sanga ia tele na mo la no tano fuel coffee tatu le tu. Ia na lulo e kilani ia fa pe. Atala no ia ki ia fuel coffee nga mta po kilani e mai le tano mai mta po lo tili. Ia wa sama san peos for ile umai fa tano ai na taimi o tai le le. Na tonua. Ia o neile fa amutai so sani fo ia tu ina tol malo tan mai taimi COVID mo na pisinis. Ia no winga tal siele o telen pisinis o fai nai le foi moni atonu le wa amatana tangia neile le foi fai ti o le numero company o sile o insolvent po o le wo tu langa o le lavola to pe fa wa nga wen ye pisinis ona o le wa ta fiel malo tu pe na masani na mo mai efeso so ni temil covid ma taulia ma le lua filosofo sa polo misi ele malo o le la mato so ni tangata lau tele ai misi ya pisinisi ia na mai lole o tupe ia na fa asafo mai efeso so ni to tongil au fainga wenga ma fa wau e wene i lusi la to tautua ia misi la i temi umana ia male fa dinga ele fa pe la ave ia fa pe ia le temi fa mutai ia le lau tato mai no tau sanga o le lau fa mutai ale o fai loa mai stasi foi fai to fai pisinisi. Tol se lau wal su fa company le wo omen declare wo insolvent pe wo fai loa mai. Le level tu pe fa nga yo ma to pisinisi e on te puni. Ai pe le fia ele numero isi company le wo ta o gone into liquidation. E mo to ele fai ana fa wal pisinisi. Wo inga wo isi company le atala no fo atala fo ave fa msinonga ma fai ia liquidate. Ia lai fai nei fa msi li loilonga. Pia mwhai na wha tau atu nisi o lato aseta ai mo mai tupe to wha o lai tupe tangata le no tongi. O te iloa, o le maa lo le si tangata le creditor, le no tongi isi o company. Wa isi o company le na avei tupe. Pia na claim mai fo tupe. E le tala whea ngai na o e so amen tupe. Ia ala wa omona amata na mo ia isi company o le to tongi o tu. Pe claims isi. Ia o tu ainga mena lai tupe. Ela via ia mo tato o fa fonga atonu ini so fa nga ruenga ni company ia te o fa ngolongo atu o le tulanga o le mfai ona fa wa ia atonu ai o le via le tulanga le ia amatana ai fa no tau fa pena sta nonga ia so elo le singa ruenga ni o te mi ia wa e fa no atu fo i se fa to fa tama ai nga pe la fa solo la va ina le ininga luenga moni stangata ia matapun pun pisini so no winga mele o ia man to fa mo mo ile vato o le pa ua la numero tangata le ininga luenga i tono New Zealand no winga la tele sia va no i si fo i to nga o nanga fa na nga ia atonu mo tangata fa nga luenga la u va vai mele fa e te fa longo la poni company na fa lo i fa mo tangata fa pe te no foi pe i se mo sa u redundant tu pe voi le tong pe vai oisi company e laki ese tu pe fa pena oisi company e uma o le se memo le se tu pe mo ia ai fa pe va mo sa un aluenga te sifi ai le yo te mina ai le ya tu le tong ia pe siri nai mo tino e lo no foi ai uma e le se un ia ne tu so mo le wa avela va no le sister ai pe o tu nga filinga na e fenta vo ina foi e tatangata ANC Bank tele fo ia na polo fiti le na fa la lo la son na fi ye masana no fa no sa no masanga peo fal tu ia Australia ya tele polo fiti ya la lo miti umatu Australia ele no fo ine
Mana ia lo whanau longo le interview le polisili o le ANC Bank ina ua whaiti uina fo le fo te lea le polofiti o le inflation policy tianga o le tau soifuanga ine o le lunga le 5% a le saula to se fulu tolu la tu sa lo tala le CEO no mai tu sa fulu tolu pasene le polofiti ma tau le mo pe fo le ele fatu pengo ma to ngalwenga to New Zealand lu se la 1 biliona tala ta a le mo la to le tolu over le tolu biliona e tala le mo la to polofiti o le fisidi la o le tau tala soifuanga ine ale e te lea le polofiti loinga la iei au unanga la ia wha mai le ai o le leo le management. A wha pe e maulunga si tanga o le pasentulu i nonga tupe. Ia o le sina awa le mauati. A tatoa ai fo i New Zealand atoa. I tau sanga mwai, sa tele i o la o whale tupe i vaianga ese o New Zealand. O le taimine, ua tele in tapunia. O la i titi fo i la ia tupe alu tongi ngau rento whale na. La titi tu pe tonge la whainga runga wala o tele ana whaia o lau banki te alu lungo le internet whaia ia whataunga tu tongi au pidi ele pe o aso la te o ma kiutanga te whale tupe ma amtau mai whafo tupe pe ave ton tupe iu nei te reto koe kiu le a mai lau kat e na rwale tata lau kat le masini vo ile a ia o te le ala le vaenga se fe mai whaonga o tupe na alu tongi ngau au onanga se ia matatu whainga runga le rai e mo e polofiti nei ia le faitio ia lai fa malta la agency bank e tau ona to va ai o le ai mo le tupe nei fu le mato investment ele size po le te leo le mato ona ngai New Zealand ai a fa pe full total percent le tau le polofiti mato le mo e nai ta ia lo le laina le mo ai polofiti isio ale mau to a misa New Zealand te le polofiti le mo pe fu le ila fa o tangata New Zealand ava pe 5 biliona o miliona le fa o tangata New Zealand ia o te lo po le afa po le afa fo le numero na le fainga nga mo tongi mam faina te on tu ai le tangata mo fo ile te tu pe ma ese le bank le isi o isi kiwi bank o di ale sa wal polofiti o te le o lo no winga e va nga le tauna va ile po fele mi miti mo tu pe tu ia na sitting ia foi le tu langa le langa o penka Australia la ia lu mo tu pe ai fa mel tali al finale ale puli e mo o polofiti o mai alu Australia ia na toi fast for mai le ia mo dividends e tu pe le mo mai investi i tangata New Zealand pe sfulu no e afe o tangata New Zealand la ia ia ole en mele ta o mai pe fia la le o fa i ole tolu biliona le e toi fo i mai tangata ia pole mea e no fo i ole he was full percent no tolu biliona sa no full percent e le ta o ia ale na pena le 5% ia pe anta te no ati tau sanga mo vai ina wa amata ona tau fa ali ali ta tonu ta upuni ata to o mai ate uta to pe kiwi bank a mo se profit fa pe e no fo ni New Zealand na avele le malo to fa se fu mai fa ye social services o na ngazis au ta to le o pe e en set bank ia na ave ma le tu pe o ia ele manu ye Australia ale ai ia la e pule ale sa fine la lo na va ai ai se ai va to fo ye se fo ile fa linga le si economist sa pe fa pe ia nga fo ile tele o polofiti mo fa tupe awala tai me fa le tonu ai le tamau ai nga le langi tulanga fa pena ia tele lo pon me le fe mai i tulanga fa pe ona fa pe e mo ia le sa ele ima fatia fa tu pe tai mi sa polo kaile lo kala tunu tai mi le covid is flui va wai e mo ia le sa ai pe o le wa le wai lo ai le tele la to se fa le research in tatalo ai an kusitalo tam tap se va ai po le polofiti le banki le se fulu tau sanga mai wa le te lo tau sanga o mata tala no ai polofiti le mo ai mane fo le file research le vai le los fulu tau sanga po le polofiti na mo le bank e na mai le fo ye pe wa afa pe o le mauna na ai tau na lava le tupe e fa ale o mo tim ia la te le tupe fa ale o le tau sanga uma e le lo la po le so ni la to le mai le economy New Zealand wana mai fa pe fai le malo a mai lai si vai nga yo una ngam la mato so ni ni tau sang so ni te mil covid ia na le mimiti ai le se to fa fo ia
Ba wan polo fiti no fifia va atul Kiwi Bank se lau mun tupo miliona no fa tupe New Zealand o te muni no zona. Wai vai le te tai o se afa biliona. Tai so. Ia le tala no I te biliona. A tonu ma teoria o le wa apa mai le malo va ai la tori Kiwi Bank o mena sa le va na tau na fai le malo. Ina ia lava le tupe wa le sia tala na fai. E le o lava le tupe I le Kiwi Bank e fai e ana fai ngo ngalwenga no atu ma. A mali malo va pe ia. Te tala le ava no o mo ina tangata. Ma fa ale le pa se ne tului a me se ia to inga tam fainga ia ina ia to tele ai nga fatia tau fale. Ia o inga o tasi ina ava pe o tau fale fa se la wafe to pe di ma se la wafe ia o to tele foi la tangata la o ima le la le le fainga na mai lo le la lo pa se ne tului ia fal tu pe ia. Awai lo mena le la tu. Ia pe tatu tawa wa le tawa lo inga la o tu tatu clients. Ia ona fa le tonu mai lo la. O le simia sama veto. Ele itele se sengol swing ole. O si tangol soi fuanga le na ye mai le si kwata le na o matu le si kwata le. Ale ian said na momo si ila to pasene tu lo yo la to fixed for ye mo kesi ma tu lang pena. E le si a inga ne lo se lo le ta fa tau ne ale fati. Ai ian said back na mo le mo kesi. Wa voi fa ngo fie la to na mo le mo kesi na lo Kiwi Bank. Wai le lava tu pe Kiwi Bank e foi mena tau na au mai le malo tu e tu o vetu wa le te polo feature Kiwi o le vol e se nga mo ya to foto alu lunga le ale umialu lunga pase ta no fa ya wai ia tai mi fai ona e alu to sifi mai lo mo kesi avele si tu pe a ile si fa tu fai va ile tai mi fai na pasi si o avele si de tau avele to pe Kiwi Bank ilo no foi na avele e NZ Bank ya va mai fa ni ta tu e o le fanga solo le o kana me foi o tau ngole soka I kata pela va tu te fo ia au po e me se fo ila Australia le fa ia la to te e ona e fa sangai polisi fo ia va ingo o ia tsawa tanga te tono le fo ia tono ei manel le fo va ngale e tu e ia la one stay fa me sana po kala me la langi monas ai pe mo le termine ia le wa e a mai lu o I le fa le si tau wanga so kala langi ia na fa ia la matanga na o malo fo le se I wifi se I po ile tu no la fa ia na to te le fa ti onga le termina o le no le ele le ia la to va inga o toi fo tangata ma le la to polisi le va inga ele free ele pe o si no la langi tem korasi ia sa wa ina to te le tangata ia ana ave ile ava no ia na fai la to tala em fai on ma to fo le stadium fai ta longa pe ia la fai fa wa le la lu o to te le tofa ia la fa mo le teknologi mo le tupe fa nga fai ia o le na la o le fa mo na ai talo ona fau le fale le fa ye so kale e wa over le ono afe tanga to o mali diu I fa le lave tu tupu le fauma wa fo ile le tu la fono le pe oni o ne fa I o scaffolding o me mo sanga le mu tanga lu au nu ia ta si al me mana ia va le fa nga a mali wa tu na tanga mai si e pe fa penala o tu le au Australia le au sok o tu lo po le ya video e fa tu ino no na la o tala no le ta yo le tunu e ese a tu manga nu ne ese tu manga to e vai tala a tu le si tu o la sa o lo fa mai sa o a tu no ese ta tu culture ma ta tu tal tu e le ta un to mai to fa pe mai a me o le me ton fa ya ala o tu ale a me sa le tu ngai tanga te ye le vanga ye fa fine po tanga te ya tal tu no fo I ia o la e fai tio ina te le la to e le o talia I no e fal pui o e le criminal offense ba e lo o stanga tfa pia ia ala mai la o soka le to te lo stanga te le mai o soka tanga te o mana ta o me la to o ia o te tanga te lua ia pe fa penale I se tato vai po fe o fai te o vesi po ia no le o le stalo ia malo ia o se sa tu vai ngai o pulenga no wa le pe e le o lo fo il tele po ia sui pule no ia o filfilia
mai tu malo ese o Wellington. Malo atonu ia o Wellington o le o va ia tu le o fifidi ia. Ai fo yo fa tori fa now. Pe ona I fo tato por kala me le na malo le palota. O ia na e o fo ili. Ia ma lori phone o lori phone na wa ve ma deputy mo to le la mua ia o tato tai na we nei. O le tamai tai maoli na wa ve ma tato pule no ia o lori phone le wa ve ma deputy. O ile o to le had valley. Ia o to na le o ia Barry Campbell le na ia o Campbell Barry. Ia Campbell Barry. Ia Campbell Barry ia na foto fi dia e ve ma pule no. Ia na wo ia ma le suia o to o tui Louis. O ia la na le wa sui tai pule no I nai I to vai ngai la Hat Valley. Mo tato I polu ia le fa ali mai o officio le pole no. O le o tu fifidia ia Anita Baker Taylor na palota le na mo. A le la o ta wa mai le su yo maoli o matoni fo I wa le o ye le water mouth. O le la o fifidia ia Kylie we happy. E a vea malato sui tai ia sui pulinu. O Kylie fo sa mo na interview il tato le tio il tau zango vai. Ia o tonu ia fo le la tai fai masanga maoli peno ta no le sistem. O leo fo wa ia ni so pule no pule nga no New Zealand. Pe tolu e va nga leo wa ia ta o tamai tai mau. O la to le wa ve ma pule no. Ia tonu tato tu langa le la nga ia New Zealand wa matana fa ta wo fo. Ia ma wa ta mai fo ia na tangata mau li o ta tangata Pacifica mai tangata le fai mai ni New Zealand. O nga le fo I le sila fia ma le ia e ma fai ona la tu tai ia tu langa fa peni a tu le si tu o le va ai si pule nganu e le nei se fu sanga ta mauli a wini te le vesi ma mauli e lo ala le o le tu langa ma le amna ia o tanga ta le la tu mai le foi pe ale vesi mo tanga ta mauli ai a saula tanga ta mauli a tai le pe su pule nu ai vesi pe mo tanga no winga ele fai nu maoli ala tangata na tal sia ia so longa le fo le no file mo o tatu tangata tonu a te roa malo sanga la sa tanga ia tu ile tangata le o filfili avea mo pale mia fo Peritania pa pe o ia sa avea fo ima minister tu pe tai me fa nga maloa mana ia le Mane le o se faingo se palota wa le na tu ale vavel filinga e una foi de palota ava pe to foi de palota al party o le me o no ele to male pe fo ele umi ai to e ne i wale na mafuli lo foi se palota la hotel la tino wa e lima tau sanga le no fo inga al party ale pe fta lo e tau sanga le wo ne e tele ala le stai mi re to ya mo fai pule lai tu e rei mo se fai pule mna se palo te wai lusiela nga luenga mo tu e wa fai ne u tali tu no to tele tanga to le pati le la lusiela tu no fo ya le le o tu sa ole tanga tele o fi ni o ia le na sa vali ese ile pati au te ia Boris Johnson e na le no fa ma vai mo fi wo tam fai to vai o tele ai to inga le mai lunga o le tau tala sa o le palemia na iai na amata mai lana pati le na fai o le 10 Downing Street e fi wa fa to e fa mai le se me tu ia ai mo lo ia video tapu e sta mata le na iai o le mo to pati ma o e le no ia na amata le na sa waina sa vali se lo le ia fo ia de tangata le ia le o tu po lo mal fa le pati fai mal palo ta malo lo le stress le tata no e fo ai sau e se ale mamau lua ma le te leo le o swinga le na mai ana polisi le lana te leo ma fa le tonu te mau ai o Peritania tau o la tota pauni o palasi lalo ma le mo ave ese matupe le au fa university na ia o atu ma le IMF International Monetary Fund tau e le filosofia e ma la to Central Bank sui ma le ma fa ina ia tau fi ele le o ese o le fa invest le la fi ne tanga le nga tu lo fa lana tau tino nga lunga le o nga lunga na fa palmi o ma atu
Alfa blabe. Tele o mission fai. E va mai le ai tele mission fai le lo pola men fai nat. E ole la usau e ole la tam fai fo fa fita uli le. Ai de fai ngofie tu sa la o mona polo misi mai. Ole me le si me o mai tau vina le vainga le filinga le. Au ma fo tala fa so pito la. Tawa wa ile ie o India, sa pule Peltania. Ia. O mai tangata in Peltania, o mai le Imperial Taimina, o na India e o tu ifo, e whaingo vo ia. A leo watu ne, ia leo ifo ne tangata papa e India le la. Nistu inga leo iei. Na. O nofo le fatu sto se ia Barack Obama i Pelta i Ambika. E le taimi mua na pale mai se tangata lanu. Ia, awawa ifo i whainga Amerika i nei tangata lanu, na watu whai mo tangata polongo slaves. Ia whia, whai rea latu lole i Barack Obama, sui a tole landscape man mea. O le ala wa mata na tupu le vaenga nei nuu i a misi anu titili. O le alo o i fo i o King Charles le tupu. Ia le fo i nofo le teine o lona tina e o tangata lanu. Pe o na ua amatana i ele suinga le. E whaingo fiala le kinga except le ia walanga lai o lo na lo lai nofo le i le teine. Ma suinga ne la wawai le o langa i le lalulangi o le ua mawhai o na e ana i na tangata paela i la ua iloa. Ma tua i le talia la to tangata lanue. O la ua tatononga le palo tene whai momua. Ana pae i stama le. E malo ya le stress. Lang o ia le na va ia tupi. Ia ai le na mafuli uma. Ai le ia le G20 summit ele fai. Po le G7 po G20. Fono le au mau mea vo ia no. Ala u fai lan falinga mali la le awai se tonga fiti ale fali tonu le mai to le si lova yas. Ia ona fai lo le forsanga la to fo i paketi. Ia wale anga iluma. Pe ala so fito novema na ua tuanga i ele aso i la fai le forsanga. Ia wasa ilter tulunga la tulo folo mai. Ala e puto a. Ka wale bave se iti tilo le leipo le ale me tauna fatu langa le lei. Ia mataltal noi maketi o la langi me fapene. Ina ia sau le forsanga. Ala utal fea ngai ia no mai lo le tangata to sapai le lei mo. Ia te lo la tau no atu fio kof. Ia uto i lei fo i pertani il terminal masino januari tau sanga fo. Ai lei ma nei tele filinga o le filinga fo Peltania. Ia o le si vaenga masanga ia o le fo ta pena Amerika ia la to fainga palota. E ia to langa pe popole fo io tangata ile fainga palota ia o no le to langa o fo ia pe mafa tele le si tu le o ia yo le malo si fo finangalo ma manato. Ato no o le wa ole u fai lau tala tu ia Amerika o masani ala tu la to a mionga tato wa ele lima tau sanga tau roi po le overflow i tu ai ngā whainga le whewaiwa ingala iai e sia tangata le o whaatasi ma Donald Trump e se to te le o whaatasi ma laulangi ia o le me pe masani ala tu la to pol kiki ia le whaale velai pe antatano istemi o le whaale velai a whewaiwa ia Amerika whaale tonu lon tama ainga ia fio ma laulangi lano le e tau la umatu pera no o laulang il tala Amerika. Ia. Loina la ali le Amerika. Ia u whaale tonu umatu am tātou. Ia tātou o te talo ia awane i. Te res whaale tonu. Awalele, ia o tātou pol kalamena o whaintu o whaatsia nei fo i asfarele mo le whaafonga anga le atuno. Whaamadolua fo i eina isi i vaenga o talarian whai nei upu whaonga i te ua. Le long tamani i foi fafo anga le tunu ya le tau foi vatu senga na foi ngo fie fo ma mla ma ni si ta pe fo anga le opu le le twit ia mai si va nga fa pena ele o tau foi la va ne vatu ia ma nga ne ina ia fa la o tele fo telefo e vatu tatu le tio va sta ta si mo fafo anga le tunu ele la so mo tatu por kala mi asi singa mo nga singa ia o le sungu to ina malolo mi soni sa Richard soni ete le la fa fo ina tato po kalama i manu tele la vol fa i mo va yaso to fa na to le ta polo o le ngalo le stala lo swa fa wa tato ta wanga le fo le ta longa le astona i mo nai ya al temini to fa so fo
fa velo yatu mo le ngang fa lo i le mamalo le fa fonga le vuta fo o to pa ia msa ma fa ngata fa le nganu a pel fa tala le ma le fa malo a pel mamalo lo tele le fa fonga fa tala fa fo lo fionga fa msanga ma le pa ia ma le mamalo le au fa ngalwenga i tono le official le si fonga le lo mo fa malo le so i vo mo a tai lo to langi maina a tala fa tu na yo tanto te mam tina ma tua malu foi o fata o tolia i fata whangasi o nisi o ngotia i whanau nanga i nei vai tau i tainane o whawhita auli malu i tau ese o so i whanga o whenga iai a malole on sai whawhitai le whato toa tātou whamoe moe pēr i le soswani o tātou tualofa a malu si ai tātou ma tātou luaina o tātou mawhitianga o le so i whanga nei. Asi fonga nei lo moi Wellington malana por kalame masani es foi de teitasi o le asi singa ngasi mai le se fulu tors fulu il es formaltasi le taiao o la tato tapo yatu le tuo le liele tuo au ia e fa foi sia i manto ia man malama mai o fonga ona fa au laina i le o i manto tato talo le tuo pa iae, le tuo le alofa ma le alofa muti vale o malava. O le uvi ia le langi e le awangelu, mai la tou o sao whangatu i lo manuia e whamavau. O lo vi ia foi ma whane ne ina i le lalolangi e o tangata whantua tua, ma lau e kare sia ke siano o tau wivi ai. Ma tou te vivi i ma whamanu i lo swafa mamalu, o alo ma tou tiu te le au ina whai e le au noa. Ia tui natu le vi inga e whapale ai lau o fio. O no lo alofa ma lo whamaoni le whanau o tangata mai mato uma. O lo alofa la valea ma lo whamaoni. O lo mato mawai whamanuianga ese tele. Mo lo mato wola i le tino. Ai maise o mato mawhau te nane foi o mato wola whaleanganga i uina tau teva. Whaftai mo lau whamalo longa mana. Mo matou mai ese i awala i te saunia. Whawhitai mo le poto ma le atamai wa e whamea alofa i nai fo mai. Mai lato umalawa o ngā lulue whantasi i tong fitinga o ngasi. E maise le atina enga o le soi fua malolo ina o tangata i le tino ma le mawhau. Matou whawhitai foi mo lo o nganga whamaise. E maise o lo mana whamawhanawhana i tu waso o whanonoanga. O lo nganga e whatofi le muinai mātou, i teimi e vevesi ai ma le ma whememe ai ma le mautonu i mātou, o no whaingatao le ola nei. Mātou whawhitai mo lo nganga whapale pale i lo mātou wolanga sala, o ola foi ai ma le masal salo pe i lo walofa, pe alutia i mātou i whaingatao le ola nei. Whawhitai te mā mo le tele o mea lofa o lo walofa tu noa, ma o manuia i le whamatalaina i sengangana. O le ngata ia i mātou au whapea i lau whanau lava i le lalolangi. Whawhitai lava e sili o mātou loto o no le taulanga tongi ola. O sao nia e ala i le soi fua pa ia ma le mamao lo walopele lo mātou wali whaola o Jesu Kirisu. Mātou mawai le whamoe i le ola fau. Meise le ola e whawavau, e a whātua tua matalia Jesu Kiriso, whamaoni o mātou loto, e a whiotu mawai o mātou olanga. E tu mau lo swafa le whamanu, le whanetanga, o le vi inga ma le whawhitai nei o na poe o i le whawavau lava. Amene. Tātou pese le vi inga o le atua. Ta
faitauina o le tusi paia, tusi mai le whengang fōu, tusi e Iakopo e lona matau mua. Faitauina, fai mua, e o le fai upoi wha. Whafonga maia, o fionga paia nei a le tua. O Iakopo, o le wauna le tua, ma le li o Yesu Keriso. O walofatu, i tu ainga sifuru ma le lua, o whaasala la wina. O usoe, e o tau manatu, o le mea fia te le ai, pe a maua o tau tofta fonga ese. Ina ua o tau iloa, o le tofta foina o lo tau whātua tua, tupu ai le on sa. Ia anto o toa fo ili ngā luenga le on sa. Ina ia anto o toa ai, ma ia sao na le lei ai o tau. Ia le ai se mea, e tasi e mativa ai. Ia whamanu ia tele mai le tua, i lo tanto fai tau ma le whalunga longo ia nā fionga pa ia. Ia tu mau ia te ialo no vi inga e whavavau. Amen. O le launga le suafol te maa le alo ma le ngang pa ia. O le mea fia te le ai. Pea maua o tau tofta fonga SS. Na o tau ilo le tofta foina o lo tau whantua tua. E tupu ele on sa. Ina ia ato toa ai. Ma ia sao na le ai o tau. O le tau whawhai le ina o le urua i ka le sia i le amtanga. Sa leo se ngā luenga whaingofie mo le au kerisiano. Sa la matia pe le au noa i lui tau SS. O le sio mia o le ka le sia ese la lolangi whapaupau. Ma le fitena inga o talitununga mata fele o awa onga ma ta haufi SS e tele. Sa tau mia ai ma milo si ai le talitununga ma le whātua tuanga whakerisiano i le atua soi fua ma le tala le lei a Yesu Keriso no nalo o le ali ma le whaola. Sa le au no ai o na sa waina i lantou i o lantou tino ma whao o ai leoti, whao no o ai leoti. Sa awhia i lantou i popolenga ma le atua tuvale i so uma o no ia sa wanga SS. Sa mtua manao mi ai le au kerisiano i le ulua i kalesia. Se whala i au ma se whatupu malosi ma se whaola tōtonga o no tūlanga whaingita sa lantou whitaia. Le mafoanga le nā o le tūsia o le nei tūsia i a kopo. Ne peifo i onisi tūsia tele a Paulo mo whamomawina le whenga ing fau. Tūsia atua i a kopo o le mea e fia tele ai. Pe a maua o tau tofta fonga SS. Ina o tau iloa. O le tofta foina o lo tau whantua tua e tupu ai le on sa. Ina ia ato toa ai. Ma ia sao ona le lei ai o tau. Mua. Le tofta foina le whantua tua. E ala ilu tau SS o le olanga e whenga iai. O tofta foina le malosi wha le mawhau o le tangata o oina. E ala i suenga. O le a whatupuina ma whao popo ina i pea le iloa ma le malamalama o le tangata ua o oina. O le a whamalosia atili ai foi. Le mauti noa i mea wana susu eina. Ma tofta foi na ilo na ma whau. O whapena foi le o oina wha le whantua tua. I le atua o le tangata soifua. So se mea a fia i le soifua o le tangata. I lona tino, ma lona ma whau po le angang. E te taulawa ona iai se mea le lei e whanau mai ai. E a vea ia mea pe whaingofia pe whaingata. Pe le lei foi pe le anga. Ma uala e tofto foi nai le tangata. Ma le malosi po le vai foi o lona whātutua. Na tofto foi na le whātutua o tau le lea i utaia. A wau mau i lantou i Papelonia. I se sio manga whapau ma le foi te pua. Na matua luluina, ma lui tau inai, ne malosi o lo lantou talitununga i le tua ia Iova. E uila vailea, sa lantou ta ofi mau pea, ma manu maloa iai, i ia tofta fonga SS tele. Ne au soe, wa wala SS mai le tofta foina, o lo tantou whātua tua i le tua soifua, i nei fo iona pō, ma tūlanga o iei soifuanga.
O le ongo tia o tātou tino i ngasi. Ma le whapapole nai o le mawhauwhau. O le awhia i whale velave se tupu whawhau se. E teinane o lu tau ese o le o langa whanei o na pō. I se tono o mawhitanga i a inga. O te tono o whale whai ngā ruenga. O te tono o potu a onga. E o lava i lotu mai kare sia. Ma tātou ngā ruenga tau atia. O lo tofo i nai tātou i nei mea uma. I soi fuanga whanei o na pō. O nei mea uma foi. E au na sue i nai au. Pe sue i nai foi oe. Ma tofo i nai lo tātou whātua tua i le tua po le ale malos. A le ale vai. O le ale wha maoni. Po wana na taulangi upu lo tātou whātua tua. O suenga whale whātua tua. A tōmanis. E au na tofo i nai. O tātou whātua tua i leo noa. Lua. O tofo i nao le whātua tua. Tupu ele on sai. Ina ia toa. Ma ia sao na li lei ai. A pasi manuia le suenga. Ai meise pe atulanga le lei o tamaka, matongi, o tau ua ausia. O le si tia foina nā. O le level po le whastepu. O le olanga o ina whale mawhauwhau. Se iau na taulau le whamoimoe. O le olanga o ina. E whapena tonu fo i o tātou wa o ina whale whantutua. O le a whana wina mai ai. Le ola ono sa. Le loto whantoa i te ngata whantutua. O le a whapopo i nai leisi malo si fou. I le ola whalangolango. Ma le ola talitonu i le alofa. Ma le whamaoni o le tua. Ua whawhangongo tangi ao. Le tala i ai opu malona ono sa. I ona popo ngama mawhatu. Ona o whalwe lave ese na luti ailo na ola whatutua i le tua. E uina whatutua i le tua. Aile i alo ai whalwe lave matu ia. Na sue i nai. Ma tofo i nai lo na ola whatutua. Sa lei whawai. Pe lua ngia lo na tau fi mau pea ilo na tua. O lo so i fua. Se ia o i le unga. Ai mailane tau tinonga lau i loa. A wawo i loa. O lo so i fua le na te tongi o laina. O ia whapea mai ai foi. A tofo ina. O te sawa tua i pe o le auro. Io ele au soe. O le whamoe maulunga le nai le unga manu malo o fina unga uma. Ma tau i vinga wha le whatua tua i le ola. Ina ia sao na le lei ai. Pe inu ta ua le mutua. E uina whainga tāma ti ngā le ala i le manu malo. E aone tau pati pea. I le loto tele ma le whatua tua. Tau iwi atili i le ono sai. Ma le whatua toa. Ai whalango lango uma. I le alofa ma le whamaoni o le atu so i fua. O le mele e fia tele ai. Pe a maua outou toftafonga ese. Ina outou loa. O le toftafo ina o loutou whatua tua. E tupu aile ono sai. Ina ia ato toa ai. Ma ia sao na le lei ai outou. Le au pele. Ua uma o na manu malo. O mae o na manu malo le ali o Yesu Kiristo i toftafonga uma whale whatua tua. O manu malo i poponga. Ma maftianga ese o le tino. O le mawhauwhau, ma mawhitianga o le anganga. Na o lawa i le oti ma le tunga mau. Sa ia ta awhi mau pēr ma le malua ina, i le alofa ma le whamaoni o le tamā. Ua ia toi tū manu malo, ma fioa e ai i le langi. Wa au ina mai le mana o le anganga pa ia, e tau tōlua ina, lo tātou vai. Tātou te tau wivi ai, i te tonu o toftafonga uma. O la Paulo, o ai sena te whatea e sena mai tātou, i le alo whokiris. O le pōpō ngā ea, po le atu tu vale, po le sāua, po le onge, po le lavalava, po le pangatia, po le pelu. O tātou manu maloa iai, i nei mea umala. O na o ia, wa lofa mai, ia te tātou. Ia te elevi inga e whawavau. Amen. Tātou te tāna.
e te malo fai. Whawhitai, mo lo awa I mai, ma lo wha malo sio I mātou. I tu aso e tofu inai, lo mātou whātua tua. E alai me te tupu, ma whawhita auli o leo langa. Lo lutau inai pe I mātou. Whamangalo mai, le vai o lo mātou whātua tua. Ia whapeona e awa, ia te mātou. Ia tu mau le whātua tua whamaon. Ta au mawina I mātou I o aama mana. A malu si ai lo mātou wola whale whātua tua. Whamanuia lo mātou whalongo pēr. Ia o fionga fola I te miuma. Lo mātou utu ai, o le te mālofa. Se ie liu walo mai, ma whafafonga alofa mai. I lo mātou ai oi, mo lo alofa whamalolo. Ma lau, mo lau whanau popo ngā tia. I whatafa ngase o le tino, ai mai se o mawhau. Mai e mātutua se I o inai whanau. I ringe I fōi au whamanuyanga. Mo I lātou e lango malui nai. O lātou tautonga tinga. Ma lātou mawaile on sa I le lotu teli. Ma le whātua tua I lo mana whamalolo. Whamanuia ngā luenga ma tau mwhainga umau o auna fōma. Fōa I pēle to mai maanga wa. Le alofa ma le whamao. I whātino I nairo lātou wala wina mo le manuia o lau whanau. Ai asevi inga mo lo swafa. Manuia le te malo whai. Ai o mātua. So se no whanga o tau siai lātou. Fōa I atu I lo file mui o lātou tino o loto mangang. Whāwhowina I perso lātou malosi. Ina mawhtanga mawhanwhana ma lau fio. Whamanuia fōi lātou tau sia o mātou te mamatina mātutua. Na ia whaia I le alofa ma le whamaon. Mātou tui nātu I o luma I lātou o mawhtia I whanoanoanga. Ma le loi whafonga malingi I le nei vai taim. I se I tō mātou ina o lātou loi mata o le whanoanoa. I lo o nganga whamaise ma whamawhanwhana. Whatupu ina ise whamoe moe lātou. E ara le toi tū mamalu Jesu Keriso lo mātou wali whao. Mātou te talo mo I lātou umo sai se tie whali pui le te malo whae. Nei e whali liwina I lātou, whatupuina se salamo. O se ola toi fuata ina mo le manuia. Whamanuia o fisa matanga luenga ese o le malo. Ma au au nanga au ngā o lātou whaia. Whamanuia whalampat putonga uma. Mo tau tua ina tangata I so se awala. Manuia lotu mai kalesia. Ma lātou o nanga le lei u whaia. Mo le manuia lau tele o tangata I le tino o le mawhau ai maise le angang. Tālo mo I lātou o iei manaonga whapitoa, o e ngungu, pipili, o longo noa, ma pō le waai, le ali e. Manisi a fianga whapena, mawhati ai lau whanau. Manuia ngā luenga le lei uma ua whaia mo I lātou. Mātou tālo mo I lātou, ma fia perso I fua maola I le ava malosi ma whala au ona. Ma nisi mea whapena o lo whatipu mala I so I fua o tangata leli I se sosani. Ne mwhai ona la whai ma ino iai. Stalo mo le lalolangi popo ngā tia. O nau tau mwhiwai inga. Mala o le natura, o le swinga o le tau o lo iai. O whale velave tutupu whafosei. Manisi mafo anga o lo mafati ai lau whanau. O eo manunu o mamali liu, meto tino whale anga ina ma le siusio manga. O e fia ai ma matela ina, o e ngā lala I le fia ina. Le aini mea no nofo ai. Ma le tō tele o e olo sulu whai pēr. Lele I e sauni e pēr ala o lo alofa tu noa ala I lau whanau le lalolangi mai mato uma. E Mosef Soswani mo e maftia. Manuia vai ngā malo le lei, I le lalolangi atoa, mai se New Zealand nei, lo mātou tunu I Samoa ma le Vasu Pasifika, le tupu tele vai ngā malo le lei, mo le manuia o tangata lau tele. Manuia lau I kāle sia kinsiano I le lalolangi, ma lana ngā luenga wha misionari. Manuia lau wha fonga I le nei le vaso, ia lātou lava singa le lei uma. Tō manuina fōi o mātou a inga o mātou o whanau, ma mele lei o tau atiai o mātou ai. Stalo pēr mo le siu fonga o le lau mua mana ngā luenga le li ie,
Lona tauati nae malana ufainga luenga ina iai lau whamanuianga. Mau ai se vi inga mo oelo mātou tu. Nisia o mātou tutalo. Tātou malanga malau o fio le lumana. Manu iai mea uma mātou tu whai. O tu inatu uma ile loto whaafitai. Male whātua tua ili swafo Yesu Keriso lo walo. O lo mātou wali I male whaola. Amen. Tātou pese ili vi inga o le atua. atu le whaftaitele I le whaltua ia ana mo le tātou porkalame nei aso whaafoina o tātou msini whamalonga alulue whaftai I pele tua iau tau whiau mga luenga o ngā mo le manuia o lana whanau
Whawhitai e manuia le angai le manai i le masina fou i le lofa o le tua. Whawhitai la tātou whai uli tatalo. Tu mauma ye o mātou lunga, ma lunga o lau whana ma la veili na langi. Le lofa tu no tele o lau fio le tua o lau mātou tamā. Le lofa silsili ese o Yesu Kiriso o lau mātou wali ma le whaola. Ma upe i mātou le mafutanga mafana ma lo lava nganga pa i nei. Se i o i le whawavau e whawavau lava. Amene, amene. Ia, malo whawhitai e nā whu mai a tultato po kalame. Ia, mole atoi fo ile nganga whawhitai i le sunga il whaiwhi auto ina malolo pensione. Ia, Reverend Research Ete. Ia, mole tato po kalame na le asia singa i mautanga singase. Mai la tolo whianga i mai ultino. Ia, mole atu le nganga whawhitai fo ai pele atua lo soifua malolo ina il mawhauwhau maltino. Ia, wafo li whianga i fo i ia malinga luenga le atua. Ia me selfina ngalo le atua maltala lei. Ai o le hawina atu tato whawhiwhianga sui whiwhiloi. Le o tātono lava le tu lai sfun matasi. Tālia fo i le stato po kalame i le afa sfun matasi le tai au nei. Tau tuan nei al siu fonga lau mua. Ma lo lava le tauata'i. Ma lo fo i le ngalo lue le nei aso.
You said we go again. Life is short, polilua to the end. Ilo ufiani polilua. I know pulele ile fale makusina yema tiwa. Sole, usiba my polilua. I'm a boys my polilua, yeah, yeah. Polilua, polilua. Suma, usiba my polilua. I'm a boys my polilua, yeah, yeah. Polilua, polilua. Polilua, polilua, polilua. Siba my, siba my, siba my, polilua. Polilua, polilua, polilua. Siba my, siba my, siba my, polilua. Yeah, oh, polilua, polilua. Siba my, siba my, polilua, polilua. I'm a boyish lover, yeah. Siba, siba, siba my, siba my, siba my, siba, siba, siba my, siba my, Sole, siba my polilua. I'm a boy's my polilua, yeah. Polilua, polilua. Suma, siba my polilua. I'm a boy's my polilua, yeah. Polilua, polilua. So far, so far. Saule pongisa, wa saule lelava, mongoto atulela, nai mai o pua puanga. Rosa o alofa taulangi e momoli le matangi, tala noa inga o au o le langi. Ta ulima ma fola ulau, ma tala no ta ma fau fau. Ya ei lo mai, lo nau nau. Nau nau ya oi rosa. Rosa oi mai lela. Linga lo oi lau rosa. Now if you ai matala no amai o ma fa fa ya o rosa le funga la au rosa o alofa taulangi e momoli le mata tala no inga o au o le langi sa ulima ma fola ulau matala no ta ma fa fa ya ei lo mai no nau 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 ya o rosa rosa o mai lela ele ngalo o la rosa
Toe whamalo atu pa ia male malo le tato au whafonga le nei tae au. Ia le fo iwo o mai fo i taimi o le tato por kalame maasani o le ina i lawa tina i asfaraile. Tapina ina lea i le faletua malolo manu malo i le tina i afirini ete. Ia usi mai loa le whafonga. Se sala se pangota
mawalunga ma silsili ese le alofa ma le angale nei o le tātou atua. O lona alofa ma lona angale le nei wa ma tātou pene iai. Wa o mai lautou soifua ma sa mātou wola. Mo fai ona tātou toi wheloa I lunga o pēa wale ea. Ile nei fo ia sa wharai le pei ona māsani ai. Whata alofa toi le mamalu ale au whaafonga tā alofa lava. O leina I lau le nei atina wa o mai fo I au nātu I lau whaafonga anga Samoa. Ma pei lava ona mā tātou māsani ai. E amata I le tātou tala amata. O le amatanga le loto kerisiano, e le I whaingo fielo na amataina. O le to'atela o le au kerisiano na fasiotia, ona o le sā wā o le mālo Roma, e le fia I le suafa o Yesu. A tātou whaitau le tusi o ngā luenga ma tā upo e lua, ma tā upo e whā, ma le ma tā upo e lima. O le taimile nā wa amata ona tapu e ina le au kerisiano, ma tuu I whale pui pui. O le ulua I māturo na fasiotia e ala le fitongi ina I maa o se te whanu. O lo tusia I le ngā luenga ma tā upo e se furu lua. O le apostolo o Iakopo lea na iai whaatasi ma Yesu I le maunga. Lea na li o ai fōlinga o Yesu, mai lo atu e pei e fōlinga, mai o nisi o tangata e pei o mose lea sa mafuta ma lea lii. O Iakopo la le tasi so o Yesu, na lato iai whaatasi I lunga o le maunga lea sa tatalo ai lea lii. O Iakopo na fasiotia he rota I le pelu, manatua o saulo lava le tangata na taita ina le fasiotia o le au keusiano I Jerusalema. Aina ona taia lava I le atua a o ti atu I lana solfanua. E sa ili le au keusiano e fasioti. Pa u ese ma le solfanua ai whaalongo atu I le leo Yesu o whaapea mai. Saulo, sauloe. Ai seawa e sawa mai ai I atau. O ina lava na ngata I le fiata ma le anga o saulo. Ai ua tali atu e vea o ia wa apostolo no ese. Ma ua vea Yesu o lona matai. Le tangata sa te e mafia fasioti I a Yesu. Ua avea nei maso o na sili o na whaamaoni I a Yesu. Ma sa whaata amilohane lana ngā luenga tāla I le vasa me te tirani. Ua avea Yesu o se me sili o na pele I a teia. E lava o na uto sila fia le tele o tāla e winga I a Peteru I Roma. O lo I aile whaatusa o Peteru I se tasi o fale o le St. Peter's. A o I sita mai fale tu I la talata I se tasi o whaitatoa. O lo I aile ata o le sātauro o Peteru. E u I lalo lo naulu. Whai mai o lona mana o lava ia whaapea o na maliu. Awane I tutusa o na lona maliu. Male maliu o Yesu lona matai. Ia o winga nao tangata sale o ia Yesu. Ai te I ua whai avea ma au na Yesu. Ua sili o na lato, misia lo lato wali peli. Tolu se lau tau sanga o fasiotia lava le au kerisiano. Mai na amata mai lava I tangata e peru na li liwe avea ma kerisiano. Ai na whaapena o na ofi atu I ma tangata Roma. Ina ua te tangata kerisiano. E peru e ave ni taulanga I a Kaisaro. Ma ta ua Kaisaro so lato watua. Na whaapena foi ona le to e sefe tangata Roma na li liwe avea ma kerisiano. Wa lato I loa le mea moni. E le o Kaisara o se atua. O tangata Roma I tele o lato watua whaapau pau sa haifo iai. Ai le whaapena la tangata e peru. Tangata e peru e talitonu lava e lato I lo lato watua moni. O le mea ua tupu. O le tele o le sawaina o nai tangata kerisiano. Wa lafo tangata na lato talitonu I a Yesu e whawhanga aili I ona fe ai. O isi wa whaapolonga ina e ala I le whaatutu solo I mea I ei pou mōli, ma tutu o lato tino e whaima mōli, ai whaifia fia le au mawalulunga fo I leo Roma. O le tau mawhai lava o le au Roma e whaafiti tangata I a Yesu, ai le mawhai lava I lato o na liliwina loto o tangata, wa pae I aile ngā luenga le anganga pa ia I o lato loto. Ma wa lato o mautu hatari tonu, o Yesu lava o le alo e to atasi o le atua, na maliu ina ia whaasaho ina I lato, ma I tātou I le ola e whaavavau. Whai mai upo le ali I o Tertullian, o le toto le au māturo, o le whatu le nao le tala le lei. A wafo I e fiu lava le au Roma I whasioti tangata kerisiano, ai wātile ai le ola o le loto. Whaato asa o loto tangata kerisiano I le mālo Roma, ina ua o le ali o I ai le ali o Constantine I le nofo ali I o Roma. Na li wai Roma atoa I le loto kerisiano,
Ona Constantine, o le isi alo ali o Roma, ai o lona tina o Helena, o le tamaitai kerisiano na whanauina le tama o Constantine. O le ala le nao le lei o le neita itai o Roma, ma lona alofa i a Yesu. I te tonu lava o Roma, o lo iai le awala lau papa le nai mana tua i le li ua Constantine, e a vea ma kerisiano. Le awala lau papa le nā lea na ia va ai ai le whaalinga fo i lea, i le va ai atu i le sātauro, o Yesu i lunga o le langi, ma le leo lea na whaalongo i ai Constantine, na mafu ai o na liliu le loto le neia li, ma matua tari tonu lo na loto i le atua. A o alu atu la ken, a o alu atu Constantine, e tau le la taua ma le isi malo, sa te tee i ateia. Ai te i le va ai atu i le langi, i le hatau le sātauro ke riso, i le po ai le i whaia le taua, ma le si ufonga le ali i o whaapea mai. For this you'll conquer. A wha Samoa, o le whae longa le nei, e te manu malo ai. Na ria va ai atua i le atau le sātauro, ma le leo lea pei o na o whaamatala i nātu. Na tā pena loa mea tau, ma ua whaapapi i le atau le sātauro Yesu ia lato talita le au tau. O le taua le nāna manu malo ai, Constantine, ma o le ala le nāna li liwa i le malo Roma, e a vea ma malo Kirsiano, o na o le whailonga o le sātauro o Yesu. O nei ona pōwhai mai ua le toi o istangata i lotu, o na ua le mawhai o na maua ni tupe tausi ai le lotu. Ai le whapea o ni tupe whaamalosi o na ave, o le mea moni a maua le tupe ua ave, ai ese le tele o awala le atua na ta fua i mai ai tupe ia i tātou. Ele i whapea nā la le au Kirsiano ana mua, o le tele o mea ti ngā na lātou whea ngai, na hatili ai le tupo le whaatua, ma le sia moli muli o tangatu i a Yesu. Ai mai se lava o tina, e peifo i ona iei le tina le nei o Elena le tina Kirsiano. O ia na tau solo mua le whaamao popo le lotu Kirsiano. O ia fo ina atu le tele o tupe tausia ele manu i Roma, ma Jerusalema, ona o le alofa o le nei tina i a Yesu. A whai te tawhao i Roma ma e toi alu i Jerusalema le nopa ia. Oro iai fo isi malu whai mai na fausia e tupe a Helena. E a la tātou tina. Mo whai o nao fo ina atu ni a tātou tupe e fausia ai se fale mo le atua. O te talitonu e to tere lava i lātou wa lātou whaia ni tāu langa whapena. Ia vi ia le atua mo le mamalu o le au whaafonga o lo whapea na lātou whaia le whaiva o le whawa e mo le atua. Ia la atua tua ia ana se tāma li te tātou pete se tātou malo lola i titi ai. Sa
male no upa ia i Jerusalema, ona fuanga ia i lua sa sili ona ofia fia iai a o iai le malo longa le na iai rong. E ai mai se fo ile no upa ia. E mata o le whaalonga so o le toa rua lea i lo ufa amatala o Roma. Lea boa tu nei fo ila i Roma nisi e ta whau ai. Ia ai, e se fo ile mana ia, pe a tātou o iai, a wae alana tātou fia o iai. Ona olo tātou fia o tātou, na tātou la iti mai lava, o tātou whaalonga o lava i tala ia Yesu. O ina whaia oe o lea tua, o ele whaola o Yesu. Ia ai tusa lava o le o toiva, ia le fōlinga o lea li. Ia a o tātou uma lava, a o olo lava ia ina, ia o kai pei lava o toiva ia tu lea li whaola. A ia o le mea na e ese le tātou fia ai pe a tātou o fo ia. Ia ai whapena fo i Samoa, a wai māneia fo i Samoa lātou e te le lava ia mea māneia o Samoa, e māneia le mata-mata, le fo i o atu pālangi i Samoa, ia ma mata-mata. Ia ai mai se a o le tele o whalisa, a wai alu atu le vaai tai, ai vaai i uta i Samoa. E vaai atu i le tele o whalisa fo ia wa mea nai loa inu o whalisa i tutu ai. Pe alu atu le vaai tai. Ia e whapena, mai maula a wala o isi whalisa wa māneia mai papai. Ia ai tau le o tumu le whalisa a tono o ta whaonisi. Ia ese le māneia peye e lau i loa sa moa lātou ona o le fia o tangata e o i le lotu. Ia whapena fo i nei a ea ana. E tatou fia umalawa e o le lotu. Ia se tuatu fo ia ana se tā mai le pesele mo tātou. Ia, malo, mana ia pese tātou e ana. A tātou whai tauli tusipa ia, o tina nama o le tasilea malo si anga, o le whatu a tupua e le lotu kirisiano. E o lava ia Yesu mauna soo, na whapena foi ona Yesu o tina o Yesu, e le na o tama. Mai tātou te talitonu i le tele o tina ta uta ua o le tusipa ia. I le ngaluenga a Yesu e tele tama i ta isa ia i ilona au soo. Ai mai se fo isi ona a inga tausi o Maria ma Mareta ma si o la tuangane o la salo. O si ona tina o Maria, sale ma fai ona tu ulafua ina Yesu, e fai lama malu e asiasi ia teia. Mai tātou te talitonu i le tele o a inga sa la tu alo lofa matalia le le Yesu i o la tau fale. Sale ngata inanga le le Yesu ia i la tau. Ai safia pe foi o nanga le le nei tina ia Yesu. A tātou tepa i Samoa, e le mawhai o na ngalo ia i tātou le tina o pua seisei, le ana tū mā losi le taimi na au mai ai le tala le lei i Samoa,
le ekalesia e whakasa. Wa mawai atu nā tina, ai ole ngā luenga fo ile nā ua whaia e tātou tina e nei ona pō. So se ekalesia lava, e ta ua ai lava le suafo Yesu, e talitonu lava o le maupoponga o ngā luenga, o le lango malo si o tina. O tina fo i tau solomua le lango ma tau si le au whai ngā luenga le atua. O le hase vevesi o se ekalesia, ai eini te nā loto te tele malo lofa i le atua, o le mea moni e manuia le nā ekalesia, ma malu ai le au whai ngā luenga. Ma na tua fo i le tātou whaalanginga, tina, o oe o le pae ma le auli. O tina lava e mafolafola ai mea uma. O se mitanga ia i tātou, tina le whaonga ina o loutou soifua ma le tātou ola, i le tautua ina o le ngā luenga le atua i so se awala. I so se ekalesia e moni lava i eita mā, ai matua mātango fie mea uma o tina, ia e maise lava pe a se alofani ma ngā lulu e whaatasi tina, e pei o tina o le auso i tutono se le ekalesia, mātango fie le va ai atu i le ngā lulu e whaatasi o le tina o le ngā luenga, ma tina uma o le ekalesia, e ngā lulu e whaatasi, talitali e ma fe alofani, ia e le whaapea fo i le aini whaafita auli, so se ngā luenga lava e iei whaafita auli, ai ona mea uma e maha mama ma mātango fie, pe a ngā lulue tina ma le whaalango lango, i le ngā lulue whaatasi ma le mana o le atua, e maua i pēr le mālosi o le tino, e ai maise le mālosi o le māwhauwhau, ai silisili mālosi whaaleanganga, awa a mālosi lava le anganga pi i le atua, ia siwa re toi ina e wha umaita, e le ai a se mālosi o le lalolangi nei, e mawhai ona toi li liu e se ina i tātou mai a ke viso. Ia, ama toi fia la, tasia toi la ia anana, watu e lo le tātou tala muli muli. Samoa, Tina, Ulutai Aulina, Ele Ifaya Kua, Ele Makua Ana, Olau Kiute, Le Lango Sua, Ele Tama, Ele Fea Ngainga. Ia, se tātou toi te paitua le tala whaasorpita o le mālo Samoa. Samoa's journey, i le afe se lau ono lua e o atu le lua afe sifuru lua. Wa saule wa ana tiu ai tali le wa ana tau, ai o loo mamau pea langa o le wa ana tu a fulau. Talo i whaile tūlanga lo i ai nei le mālo Samoa, o te fia e whaitau ina atu nisi o upu o loo tusia le nei tusi, o se tusi na whai mea alofa mai ele ia le Universite i Samoa, ile taimina o alua i whaile tala o le aonga amata. O na whaapea leo upu o loo amata ile nei tusi. Na whailonga ina leo lua i tuto o tasi o Samoa, ile aso mo i anuari, iafe se lau o no lua. O Samoa o le atunu o mo le nei o le Pasifika,
e sa o loto mai le sai tia o le pulea e nisi o malo, pe a vea fo i makolone o ni malo te tele, e pe ona iai nisi moto o le Pasifika. O tai o le malo tuto tasi o Samoa, wa lewa ona lato ta pena i le tele o tausanga, e whaavae mo le malo tuto o tasi o Samoa i sifo, ina ia mautu ona whaavae mo na tu la fono. E tausia masama vali ei tangata o lona malo, na lato fia uma mamali lie i se whaavae, e pei ona iai le Westminster Model. Ile amatanga o le malo Samoa, sato o lua ali ina avea ma head of state, mali e tōtan mo fili le lua, ma tupuata ma sese mea ole. Ile amatanga sato o fastful fitu na foa, e whaatatau lava i suio i tū malo. Fastful lima na foa ma i suio i tū malo, ma na foa e lua le individual voters. O individual voters, o i lātou i e maua sitiseni Samoa, ai le aiso lātou pistanga ini matai, ai lua na foa ma toi whaapopo ina ua toi whaile constitutional amendment i le tausanga e awhi se lau i valua. O le taimi mua i le tausanga e awhi se lau i vatasi, sa le mawhai o na pālota i lātou e le aine ingoa matai. Na sirisilia e le Samoa Amendment Act i le tausanga e awhi se lau li maiva, se pāle mia e sao ni uni mo le tuto o tasi i le tausanga e awhi onus fululua. Masala tau filifilia ai fia me mata afa molino ule lua, o isi sui sa filifilia, o tua lau le lei Maori, o se sui sa ia i totono o le kapeneta, o Eugene Paul, sa avea ma Minister of Economic Development, ma o le Leader of Government Business, po le taitai o pisinisi ale malo. Sa filifilia se pale mia, mai na whaapena o na iai mata afa molino u, a mata mai le afeli maiva, se ia o atu i le afe iwa fitu se fulu. E fia mamoli atu, ia, ai se tu atu foi le ia ana se ta mai si pese lea. Ai tangi ai male whaanoa noa i le tele o lalapanga. Le vai ma lalo male sawa i ka o tina i ainga. Aua! Lo ta ua o ia o te ipu e siri o na vai. Ia o se lango sua ai le o se polonga i le ainga. Le ina i lau atina ua ta ua i Samoa. O lo o tu si o se tina le e siri lona tau i penina. Ua le ingalo le tama o ia o le uru o le aina. O si au lango sua e tau lau ai se mafutanga. Malo, ia aile, e fia mole atu whaamanuianga le ina i laua tina. E nisi o ala mo whanau pele o le awhatau na wina o lato whaamoemoe. Le whapa ia ina i luma o le atua i le aso a tae au, le au te manatua, losi ma ote o le talo i le atua, i lua maua se mafutanga fia i le ngata i le aso a tae au, awa sa uma o le alua whaatasi ai le lumanai. Maua le nofo whealo fani, ai sili o na whealo fani pe a whai i le atua, i le ngata i a losi ma ote, ai whaapea uho malawa i ni a inga o le a whaapa i a ina i le neiva i aso, i a whaapea nā o na outou maua ni aso fia, ma le manuia, ia ai maisea o le a ngai i lumanai. O le li whai poipo o losi tun popo, o le alo le sunga i le li whai se au a tun popo, ma le whalitua i a sifuru tun popo, le whaafea ngai ngā le e kā le sia i sa mua i whasitotai. I le olu moenga, o le grandson o le sunga i a sa le sulu, o se tasi o ti a kono, o leva o na tautua i le e kā le sia u Wellingtone, o la unga matina i a mele ai le maliu le tina, o le tamaitai whai poipo, ia o le tamaitai la le lei o ote, o le alo o le whaafeangainga i le e kā le sia u Wellingtone, ia o masitina o le ia o te lea, le sunga le whaafeangainga le e kā le sia u Wellingtone, tau ti anga mā mea ma le whalitua i a tina. O le a whaipoipo, o le whaipoipo whanau, o se tūlanga sili o na moomia e mātua ma ainga. Ai maise o le vi inga o le atua, o na e a sāpa vali a tātou whanau i a wala mātango fie. Le ti o fo i le apostolo o Paulo a whapeane,
le ai se fia sili atu I lo le nei, pe au whaalongo o sa wawali lau whanau le upomoni. Ia, e whaamanuia lava I ni whaamoemoenga le lei o le a mo le aso atae au ma le lumanai. Le ngata I le whanau e pei ona o ta uina ato la soafa. Ia, o ni ainga uma o le a whaapa ia ina. E whaamanuia le atua mo o tau uma. Ia manuia le nei aso, wa ia tu le matanga o fia mai fo I o le nei aso. Ia tele fo ini mea le lei, mani whaamoemoenga, ia ai maise o ta longa o lo whaia. Ia o le a wa pena o mawai le fia. Ia le taimi nei. Whaftai tele ana mo le whaafoina mai o tatou por kalame. A le taimi nei, ia o fo le taimi e whaamawai atu ai. Leina I lau tina, ia manuia lava le lumana I le aso atae au maso uma o lumana. Ia se ia ofo ino tatou toi wheloa I lunga le ea. Pe a puri alofa le atua e watu e ilo tau soifua. Manu tatou wola. Mana tua fo inisi o wha noa ia wha pea o na wha mawhanawhana le atua. Ia o ila tau o lo maua I ngase. Tatou ina atu pea ia ngase o tau tina mo tatou mai. Mai tasi lava le pule ia I tatou. E mo ia e li imta mai tai fo mai. Ia o ila tau fo au na le atua. E se so ni mai I taimi tau te ngase. Ma tatou ma mai ai. Whamanu ia le atua ele ina o I le si fonga lau mua, ele a fionga le li puli a whamasanga ma lau whainga luenga. Ia me se fo ili tina ia ana o loo ma tina talavou ia ana o loo whaafoi mai ale nei por kalame. Ia o le taimi nei tō whaaso I fua le mamanu le au whaafonga. Ia na mai atoe mal tatou por kalame na ole ina I lawatina ia moli atu fo I le nganga whawhitai ia I le whaletua malolo man malo le tina ia whirin ete ia moli tatou por kalame neas wharaile ia fo ai pel malo siltino whafoloa pelo soifua ia wafo I le whianga iai ia ma fofuanga whaamoemoenga o male ainga whapea nuu ma e kalesia le fo e ua lata mai fo I taimi o tatou talafou ia tautua nei ar siufonga lau mua. Te leia o le sami Te le foi la au le vau Te le manu fele leile langi Te le teine a vakasi Ai siliai o e la upele Samoa, e mate mai o lo tupua e te lo leingoa Oh, let me hear you whisper Let me hear your sweet, sweet sound Let me put my arms around you. Let me hold you.
Toi whaatala whātua le whapoponga o talafo ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. O le tae aona le ilana whaalauloa ina i le pūlenga o soifua maloloina la lātou lua i fuafuanga mo le atunu o atoa. O le whaata atia i se whaavai malosi mo le polo kala me fau o le soifua maloloina mo le isi lua tau sanga o lumanai ina ua mai a se folfolanga le malo e whaapea o le awhaini suwinga titele e au fiele wha mua le soifua maloloina o Māori. Sa whaalauloa ina le polo kala me le whalema i taupo i le tae awana leila mai ono ni ngā luenga whaatino autu mo le te whātu ora le soifua maloloina New Zealand ma le te aka whai ora le pūlenga mo le soifua maloloina mo Māori ma o le avea fo i mata i alai fōfua i le malo po le ale lau te le tiliva ma whaatino ai o lātou whaanaunga. Na ta wal taita i fono le soifua maloloina New Zealand Rob Campbell o lea fuafuanga e whailonga i nai se isi tūlanga o si itia iai. Le whaamani nonga ia malamalama ma le talia tufo iai le soifua maloloina ini vaenga i la ngā pefe silingia po oni whaafi tauli i le au nanga le soifua maloloina o le aiei ngā luenga whaatino i fuafuaina whaatase Marie Poti i polo kalame fau pei ona tā pena iai. Ua mōlia le whaamasinonga le tangata pito sili ona le leila na ta alo pili ati i tutono New Zealand, whaatase malana panga lea ua maliu, ona nao fia le whaasoanga o le silia ma le 15 miliona tala le tausanga o tupe mai ta alonga whai tupe, sa whaia se su enga tele ma whaia ia mōlianga. O le masino se tema na maliu ele panga a Matthew Edwards, ile ngase o le kānesa, ma o se isifo i tangata siampini le ta alonga pili ati, e toa wha i lato ua mōlia le matanga luenga o le lo toi whale a New Zealand i lea mata upo. O lo oa fia ima se tangata sini e ta alonga, le o lo o tau fia lona i ngoe o atu le wha msinonga le tau sanga a sau. O le isi e toa wha i ai, o Jing Sheng Jackson Rao, e ana le company o le Dawn Management, e wa aia mapule ina au nanga mo wha la potopotonga e wha, mo masini poka, ma ana ta uai ono se lau fitus fultasi masini poka, sao lato wa aia i tutono papu e wha sful malwha le tau sanga taluai. Masafa asosoa ina ai le sfulfitu te simalilua fitu miliona tā la o tupe wha mea lofa. O lo te enai rao ia mōlianga, ma o tupe wha mea lofa po krants ie vesilingia. Na ia ta ua sa whaia lava e tu sai malto la fono, ma sa muli ta i polisi ale matanga luenga mo mta upu i le loto i fale. O le tau sanga fōle wha ngā sola le wha amsnonga. Ai ei le taimi le masino no ve mai tōla ai Edwards, le siampini ni usila le talonga piliati, mo le silia malelua se folo tau sanga. Watu ina atu le malo se wha ailo wha anati mo le saunga le mo, e wha atataule inisi o oloa, o sikaleti eletise po o sikaleti wila, o vape products, e malosi telele vaila awole nikotini i vapes, ma ua wha atonuina whale oloina ia siaki ia oloa ma ia vave fo iona ave esea, ma ia lato wha ataunga. E niso esu e ngale fea koa le TV tasi, na whaia nisi oloa sikaleti eletise lea e wha pēr malolosi atu, na ilo wha atulanganga i lalo to la fono, na tu ina atu le fea koa, la lato esu e ngale matangal wengor soifua maloloina, i le vaia sonei, ma o ana na finali po tiena tu ina to i se whaailo po o se lapata inga i whale oloa ma kampani, o nga o sina ia oloa, i se kopi na tanga i ei le whea kou, na ta ua i le pūlenga moto la fono i whaatatau i le vaping, e ei ni se o mata upo e fōlinga mai, sa se le whaamatalanga, pēna ta ita ina se i lato weana i oloa, tangata e winga i whaamatalanga o lato oloa, i le tele o le nikotini te tono i sikaleti el tise taitasi, o le whaalinga whaanatinati leo tu ina atu matanga luenga i whaleoloa, ina isiaki vave tusinga i lunga o oloa, ave ese oloa o sikaleti el tise ia le o mulimulta ia le tu la fono, ale ai, mo iai loni se tūlanga i whia ngai mai la tau. Na whaamao ni ale matanga luenga o soifua maloloina, i ono o atu la valfasela wafetala al whaasalanga, pe a whai ai o atu i le whaamasinonga. O le aso na nafi na tōwhia i fiol kofi a vea makome sina sili o New Zealand i Peritania, pia na whaasilasila i ele malo. O kofi le na whaamawai le i toi tau wale tofinga pule nu o Kilani, sa a vea ma ministal vai fafo ma whaatawa inga, ma sa a vea fo ima taita i le vaenga whaupwhai le leipa. Sa tautua le Parlemene o New Zealand mo tausanga i tolus fululua. O le tausanga tasiva valutasi, na ulufale atua i le Parlemene ina ua se e maile nu fofa i tomalo Roscoe o le vao le luafe sifuluono, ma le luafe lua na ave i mapule nu o Aukilani, ai na whaasilasila la na whaamawaenga le masino Februari
i le tausanga nei o le amata kofi lana ngalwenga fou i le masina o Januari 2023. E silia ma le 2 piliona tala le polofiti fa al tausanga ale faltupe Pito te lei te tono New Zealand, le ANC mai valu pasene na si itiaya na polofiti pe a fuel tau sanga fa al tupe uatua nai na fa alia le polisili Antonia Watson ileanga i mai le lua felua tasi ma le lua felua lua sa le ieise manatu e tu mau se tu langa le lei. Le tamau aingo New Zealand pe yona yei nei, e lunga ato le 2 piliona tala le polofiti ina ua ave ese le la fonga, e 5 piliona tala na fa opopo i tupe no mo fale, ma o atu wai le selau ma le 4 piliona tala, o le vai astalwai, o le ANC o le faltupe mua le Australia i tutono New Zealand. Na si itia la tau pasene tu luyo mo kesi, ina ua failo le si itango le tau le soi fuanga. E to osfulu ni tangata na taloka i leo i Queenstown, Wanaka ma o tako tu tutono, ina ua maua leo salato ngayo inga whaasolito la fono, o le whetaua ingo whalau whaasai na ilungo le Facebook, mana ta wa leo, o se tasi leo ngayo inga pito telele i tu malo i saute, o whetaua ingo whalau whaasai na ilungo o upenga ta whailangi. Na tua ina ila atau ia na lokaina, ilo lato whaatau ina mai atuno i whafole tele, o ni tu aingo whalau whaasai na ese, e au fiei pauta o ono le cocaine, o le LSD, MDMA, GHB, ma le marijuana, i le atunu o e whaongai nei upenga ta whailangi whaalilo. O na toi whaatau watu leo ia whalau whaasai nei tangata i tutonu lava le atunu o, pe toi whaatau watu fo i whafo, na ta ue whaapea nei loe se tasi o leo le ngā yoinga o whaatau inga i lunga upenga ta whailangi, ma a mata i lo le suenga i se umie whamasina, o le to'otolo mai le to'osfulu salokaina, o ni tangata mai whafo, i atunu o whalani machili, ma le to'otasi o se tangata le kengia le mongrel mop, e se fale na maua leo, o lo ototoa ini marijuana, na maua leo se tino i tupe se fulu a whetala i fale, na taloka mai ia tangata. E le isawa no e whelo ia toa le minister mo whela wa inga i tangata tite o le Restore Passenger Rail o na o la lātou tite ele na whaielunga e o le State Highway tasi i Johnsonville i le tae au o le asotofi e to o tolu na tau fia maloka ina e leo mai lea tite ma sapo loka ato i mga ala i nauranga i tu e lua o le fofanga lau tite sa fia tala no le komiti whaapale mene mo whela wa inga mga aluenga titele ai whai atu i lunga o le som mai lunga o mea ia na o lātou nofo ai mā lātou fua i lunga e o le awala tele o le State Highway tasi peitai na te ena le komiti o nei whaapea o lo o lātou solia le tō la fono o ia ngā yoinga e le saunga le moiso i fua tangata pe ona sauno le minister. O le fina unga tangata tite ina i toi whaafoi au nanga o no whaafia le tunu o le whila wa iai pāsese i le tūlanga sa iai i le tausanga luafe na o lātou whaalauloa ina sa lātou pepo whaamatalanga e whaitio ina i le komiti whaapale mene o nei whaape whaianga i le mata upo le suwingo le tau ma le whaalau te lengo le ngaluengo wheo inga i no whaafi mō tangata lau tele. Ua amataina e kore i saute se ilo ilonga le whaamisnonga, pe te tau ona sai whaapango tā mai New Zealand, le tina e whaalua tau sanga le matua, leo lo ofeanga i mamulianga le whasio tangata whaamoemoina. Ona o tino maali liu tamai te to oluina maua i te tonu oni atopau, ile maasina o au kusoi au kilani, na tā ua le matanga alwenga o whaamisnonga kore i saute, ua whaatanuina lo ia malau suena ia tālo sanga mo se ilo ilonga le whaamisnonga mawalunga korea, ina ua yeise whai unga, e ele mafuanga e au ai o na talitonu, sa whaatinoina e le ua masalomia ni solito la fono, a whai a i o ele whaamisnonga e au mai whaapango tai New Zealand, o le awhai aloe le minister mo whaamasnonga kore i saute se whai unga muli pe te tauna au mai le tamaita i New Zealand. Mana tā ua e ono whai le tālu sanga mo se ilo ilonga le vai sonei. Ona whai leo le filifilinga le whaamasnonga i māsina e lua e winga le mta upo. E le vao le 5 male se fulu tau sanga le mātutua o tamaitia na mauatoenga o tino maali liu i tutono atopao mai tu samali tolu pe whafo i tau sanga. Talo na maali liu pe ona tā ua e leo. Tala fau ia male si ufonga le lau mua o le nei vaenga o le aso.
o te toe whātalo whāturu tātua tunu o le whai ungo le neiva yaso e se whao pōpongo tātu telefou mai Samoa o se mai ele whaafonga. O atau nuu le wafu whaavau māloi ma tā auto le atunu. Lana whaafou o le Lady Samoa wha, lena malanga mai mo le tolu wa yaso mai Japani. O se tasi neo mea alofa le māloi Japani ya Samoa, na whaatulanga le tausanga e lua festival maliva. Le e tusalo na tau ma le ono se fuluono tesi ma le fitu whaamilio na tā la. O le whaafou lea wa whaamoe moe le a whaadua i le wao pia ma Amerika Samoa. E suitu langa le Lady Naomi Tuai, le ua lua se fulba le whātau sanga o lana tautua. E lua pepe i ua whai e Yesu e su enga le mtanga le wenga o leo leo, e sa ili a ili mafua anga o le mani li wai. Whamaunia meil sui kom sino le mtanga le wenga o leo leo, ia papali i Mona Lisa tia i kete. O le tasi o pepe i na ripoti mai le whale mai tua sivi, o lo whaamawina na o leilon ai ngai tua, mama liwa i lava. Ai o lesos fuma le whao le maasina le nei, na ripoti a nei le whale mai lufi lufi, se pepe na moe, ma le itoe ala lava ina oa ma liu. Sau no papa li le whelo inga ma leo tu stala, o lo tau fia i anwa le toto e lua i le maotanga sanga se mato tua, e whaatali e se fo mai mo se tau tonga whaapitoa, e whaamautu wai le mafua anga o le lama le liu. O iulai o le tausanga faulua whelua se fulmaltolo, o le a mata whaate i tai e le malo au se tā lia se whainga fau mō tangata whainga ruenga whaawai teimi e lo malanga atu i atunu o le Pasifika, o le a mata i se au whainga e lua se lau tangata whainga ruenga, o na malanga whaata se atu mō lātou a inga ma whanau, e no nofo i te tonu Australia mō le umia whainga ruenga i le tangata lea ua filifilia. Na whaeloe le minista o ati na e whaava o māloa Australia ia Pat Conroy i le TV tasi. O se whainga e whesoa soani e tangata nu o le Pasifika, e eise au ngā mō a ingo i lātou i e ngā lulue, e a oa oi nisi to mai le teimi au whainga rue ngai o lātou a inga i te tonu Australia. E iei whaamanu ianga wa whaatu langa en māloa Australia mō a ingo i lātou ia, i a inga e to o lua se lau mai le Pasifika, e au fia i ma Samoa. E tasi tesi maliva miliona tala Australia le tupe wa whaanganga e whaaluina i le tausanga e tasi. Tusa le maleono tesi maleono miliona tala mo leisi whātausanga. Peitai sa whaatata fo e le whainga māloi le tausanga le nei mō tangata whainga luenga whaawai teimi. E iaia wanoa ia ua maua mai Australia. E malanga tuai i lātu e whainga luenga mō le tausia ino tangata mātutua po tangata mamai po Keras. E mawhai eo na whainga luenga, ma apa lai e loa mō lātu pepa no fo mau. Ma iei le talitanungo talafou, o le atu fitau whao e le atunu, ia foi a wanoa le au maua. Wa tauli maina nei e le la lao le universite au awa Samoa il papa i ngala o lo i salolonga i sa vai. Se lantou van fou le ua mai o na whaata wina. E ala i se leni na maua mai se lantou sa ili ngā tupe, le na whaia le leiti o foni le masino uni, ma le whaamoe whaata wai se pasi fou momana onga o le aonga i sa vai. Peitai o le ua whaata wina i se van, ma ua whaaftai e le whaurulunga le Universitea Samoa, le profesa ia ai ono Alec Ekeroma, le mamalu o wō mapaanga le Universitea tuna ui whafo, e au fia New Zealand, Australia, Amerika e o atu i Hawaii, e maise le pa o le tuna ui Samoa nei. I le au foa i le ua mawhai eo na whaatino se tasi o vaenga mō o mia le Universitea i Savai, o se awala lo fe malanga i ngai whaafengo fia ia lātu ngā ruenga, e maise lava i mana onga o le whānawa onga. Na te talo le fionga i ono, e na ia toe whaafo i anto le tua le oa marimanuia i a ao le tunu uanga le lei, no lātu foa i mole whaamoe moe. O le fionga le minstawa onga ta longa maanga nuu, le fionga se ula yoane tu au, o ia lea na tu ina tualo ia le ki o lea van fou, i a au o le whaurulunga le universite. O tātou tala fou ia mai Samoa mōre whai unga le neva yaso, manuia telo le tātou o tunu, whaasoi fwea.
Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo I Wellington. Whaasila silanga ta alonga ta Apollo po le Golf mo le fundraising a le Wellington Samoa Golf Academy. Tolona le pa ia o Samoa ai o le nei whaasila silanga e whaasino tonu ia I lātou e au mau I Wellington. Mauna nu utua oi e o atu I Palmerston North e fia le whaanga tama o le ta Apollo. E whaasila atu ma le whaaloalo o le awhaia le ta'alonga ta Apollo po le golf tournament I le aso to onai aso sifulma le lua Novema I le ito lae sifulma le tasi tolu sifulu I le tai hao I le malae ta Apollo Shandon I Lower Hutt. O le tausanga lua fisful tolu na whaavai le Wellington Samoa Golf Academy e tau wao ina ai alo mawhana wa Samoa I le laumua o te aroa I le ta'alonga o le ta Apollo. Masai lalo le vaenga a le ofisa o le komisina sile o Samoa I Wellington. O le wase e mai I le vaenga le Samoa Capital Radio I le tausanga nei. Maulo o whaawa wina ta amilusanga po tournament masani I tausanga ta itasi. E limas ful jala le stala. E luas fulu lima jala I tutongele tau le malai malau tau mafutanga. Pe amai al ta'alonga ai luas fulu lima jala e whaalu e fsoswani I le tutongi ngofaya o ngā golf mo whanau. Whaapea la tau le stala I kalaputa pololo ta aloai. Ma tournament se tau sini oi nisi o tama matene I le isi se fulu male lua masina. E maua whailonga mana neia I le mai ai o le tamilusanga. O le avano le leifo I le nei e whaali e taleni a tama matene o le academy. Wa yeia la tau handicap. Po I la tau ia ua le stala I kalaputa polo I le laumua. E wala aua toai mal whaalo al tele I le mamalo le atunu e fia le nei ta'alonga le golf. E a fio mai e langolango le nei wha moi mo alo ma whanau wa Samoa. E mo mialo le stala ai le ia o le itu la sifulma le lua I le awauli o le a sofa raile sifulma le tasio Novema ina ia wha atulangai au ta ito wha. E mawhai o na tutongi lau le stala I le bank account SCR toluvalu Iva o tasi o lima lua iva lua tasi valu o lua. SCR tolu valu Iva o tasi o lima lua iva lua tasi valu o lua. Whaamole mole e tu iailo suafa
lau mobile number ma lau membership number ina ia whawhaingofi le whaatulanganga o le draw e fuafua I handicaps. A le isau handicap o na tusile I lalo o le NH po o le no handicap. Mo nisi whaamatalanga whaamolmole whaafsota I mai ana I le numera o lua o wha o wha tasiva tolu fitu tolu. O lua o wha o wha tasiva tolu fitu tolu. Betu wane se fe au le official si ufonga le laumua I le numera o wha tolu valulima lua lua I wa wha. Whaaftai o le pulenga a le Samoa Capital Radio. Tolo na ia le pa ia lau whaafonga anga Samoa, ai ave ia le si ufufonga le lau moa e awala tuaile nei whaasila silanga. E toi whaamanatu atuai I la tātou asosi o teine matama tuai o le kolisi o Sangato Paulo Leono, ai mai se foi o I la tau saa o a oinai. Pe ona sila fia le whaamamalunga o le limas fultau sanga le kolisi I Samoa I le masina o te sema. Taluai ona I le mawhai ona awai umai lea whaamoemoe tāua I Samoa. Wa e aise tō wha I le peristene ma le asosi I Wellingtone, o le aso tōna inei luas fuluiva o ke taupa lua fe lua lua, o le awhaiai sa tātou pāti patinga e wha amanatu ai le nei aso tāua, au le itu uwa atu we o le amawhaiona awai atu I Samoa, polo kalame o le aso, o le itu la iwa le tai au o le taulanga pa I o le mesa, o le ao sia mataita ia lana fionga pātele Patrick Pritchman, I le malu Sangato Petelo ma Paulo I Lower Hutt, I le toatusi o le ono se fulu Knights Road, ona se soai lea male I puti mama. E wala awa tuai foi I a inga mawo o teine matama tuai o Pope Paulo Leono, o e foi saa oa o ina isi kolisia le kalesia, maso o se tase fia awa iai I lea pati patinga, tātou te wheloa I fia ai I lea aso. Tuk in autom, tu I le loloto, pe ona iei le moto a Sangato Paulo Leono. Whaaftai, Prestene ma le ofisa, asosiatene matama tuai o le kolisi o Sangato Paulo Leono, a Wellingtone. Ia nisina o whaasisilanga, ia elis tatu whaasisilanga le I tatu o ofisa taimi nei o le whaasisilanga le Siva. Wellington Show, ia por whawhiwhianga I Wellingtone, I le asto o nai, aso luas fuluiva o ke topa, I o le aso le atai au. Whaia lea I le Legends Sports Bar I Porinua, o le a whawhiwhia inisi o alo lau I loa I le musika, le sunga ia junior vai lua, talainga e polto whai a tolu maa nave misi luki sua, o Taila Faele, DJ Dave, whaatawai foi CD4 a le sunga ia junior vai lua I lea po, o le urufale, pepa urufale luas fultala, maua ia pre-sale tickets, ia po nisi o pepa urufale le whaitotoa e eilo na li miti ia e taise furu 5 tā la. Langolangoina le nei wha moe moe e le Creek Boys. Po Creek Boys DJs. Ia tato siva na manai a fo i whaewa iti nā, whaewa ita mai le awhiawhia tae au. Whaia le la lo le Legend Sports Bar, ia le tato I Porirua. La e masal o na. Ia ai ole a wina atu tato whawhiwhianga sui whewhiloi ia I le neiva henga ole awa uli. Tali tu lai tasi ia ole porkalame o le lalolangi o sonei, ta pena mai fo I le awhionga ia lawano ati lawa ia malituanga ni a Murray. I le nei aswarai le matangofi aso luas fulvalu o ke topa o tato savalivali atu foi ia I le masino Novemba I le vai aso fou. Tia maa malipese lo matai.
Toi whamalo atu ia e il tato por kalame le itu lai lua ia leo le am whai ona whatalano anga a le sunga leo ai atu fue malana malo le sau nei le itu lai lua ia talanoa lea whatatau foi i le tusinga i ngoa ia i tutono New Zealand ia leo lo olo manei nei masina o ilumon whatinoina leo vaenga lea ia leo le am whai ona au in ili ia matalanoa tuai foi ia wala fo ile longo pui ali fo ir tatu atunu ile fo i vaenga taua awani MC ia le fa tala noanga tu la tasi langi o sonei ia awinat fo i musika sui fe filoi pe mai a fa tala noanga na ile tu la lua ia ona tapena mai fo ile ar pokalame al tupulanga talavo ile tu la fa ia tautua masani ne le sifonga la mua nei asfaraile manuianga luenga manuia fo e tapua inga nei o tatu tamama tina matutua le taptapua i mai tutono mawata malawa whaftai lava moto tutalo ia mato talusanga molia ia wafe lau whainga luenga mai se whana wa o ngai le aso ma le aso.
Fianga le Jamie la o le male tautua le si fonga le mua si fonga le fianga sua Felice Mikaele ia e pe ona pese tuai ma lo lava le tauata'i faafetai le tunu lau e mai tatou faasalalauga tale tasi o le tatou polokalame o le lalolagi o aso nei faatautai o le fioga lauana o ati ilawa ia lagolago sua i le suga ia mavi faivalu tale lua i le tatou polokalame faapitoa afa le lua faatasi ma le suga Jerry ia tautuaina fo'i le tunu o ma le tofasili e la'i se pa ia le fā tatou polokalame le au televou i le tatonu o le fā ia malo lava le mafuta mai faafiafiaga suʻififiloi o le ao i le tautua o lenei le siʻifofoga o le laumua ma le suga ia kini ai tatala ia Ita e nei ma fau
maso ulangona moli moniatu uso anganga anganga lefa avetai matua pale anganga ile tutalomba mama la saufa se Tapo inga o le launga. Fue o ti po le ola. Ia mamaoni toto fatalolo. Mani fue lafo. Aua ne solo le fue. Pe ngau le toto i fale polo. Le toto le amale fue le na. O mesina. Pa angai nai pai launga a Samoa e momoli ai o le tofa pa autanga i le vato o to'o o pule matumua a pia watu nei o tanga loa i lona langi tua i va tau luku pai lona na malelenga o ana tofina Ia i tanga loa le ni e pai mo ia le ati ko miu ma le upenga launga Opo a oni pa alave lave ua matuia Toto a masaa ona ole maua e oni bisa aga Atino loa o se ifonga Ele toko toko male fue Pa amanga loa i se Pa ia o mune matua Mai tu au Ala taua ai na ile tai Pa a o fono ti Tu mau pea ile
e te alofani me tō mātou tō o e sele mamalu ai te la foa I o tō manatu Wangi mai Samoa ta me sinana me tō uni mamai e o tātou tua Te mai le vai pa foko aina E ka lesia pa apea fio ala Wangi mai Samoa ta me sinana Ma tu uni mamai e o tātou tua Te wai le mai pa foko aina E ka lesia pa apea fio ana E ka lesia pa apea fio ana Se lava po I le whaingata o le wala wala I maainga Tua mo se taimi umi au wale sa ilinga o se manuia E wa I wasa le whewa aia I amana tua wana o lautangi Atala no ai umau le telefoni o so mai le manatu Ua toe fia foki Ai wa amoe moe lea I lea tua Ma le tapua I ngana I mai
Te whatalo whātou mau wholo whātou pa ia malu tātou tunu ura nei vaenga o le a woli o le ua 2 minuti le ute nili tu lai tasi le tau tua le siu whonga la mui Wellington manatu le uta pena mai polo kalame o le lalolangi o aso nei ma le fionga i ala wano ati lawa i le nei fui wha poponga o le nei fui ias whare le usi maia ia le wha whonga i le pa ia malu tātou tunu.
Ia, au te whiwhila fo i e toi whatalofa ma whawhilo i atu i le maru lau whafonga i le neitu lau laso. Ia, whamalo lava le langi mo ma le sui fua lau le lei. E manatu o loo manuia ma so longa le lei. Ia, mea uma i le tāpua inga whaafonga le tātu utinu e le ngata i le lau mua i Wellingtone. Ia, ai whapena fo i maisi ai uma o Aotearoa. Ai te nane o le mamalu uma o loo sila mai mo mai i lunga o tātou o wala o so ta inga tele wawawe wha te konolosi i isi fo i tūlangi o le ke lope. Ia mātou te whawhilai ma wha tā lofa alo i atu i loutou mamalu. I le nei whaapoponga o le tātou porkalame o le lalo langi o aso nei, ia e whihilo fo i mo mōna whailo atu le sunga i a Mari Whaiwalu. Ia leo lo so soni mai il tu ina atu le tātou whaasara launga le nei. Ia mai o te whiwhilo fo i whaatalo whātu. Mari, malo lava le soi fua manuia. Tā lofa po a mai ia le nei fo i tu la. Lange mai ia lau whionga lau anu le nei vaenga fo i o le a wuli. Ia olo manuia lau whaftai fo leo mo le nea manoa tātou whima i fo i. Ia ila nei fo i whaapoponga o le tātou por klame o la langi oso nei. Ia malo lava whaftai. O le whaasalonga o le aia il tātou polkalame le nei fo i aso. E mumu fo i ona oto i nātu ia nai meru tupu i lau whanua o Aotearoa. Ia ona tātou se atui fo i lea i isi tūlangi el kelope. Ia o walawa le si le fio nisi o mea o lo tupu i lei tū ma lei tū o le laulangi. E ono a awhia ai fo i lutu soifua mo le tātou wola i le nei vai taimi o le soifuanga. Ai usi mai pēr lau whaafonga. Nisi o mea fau sa tutupu ma moli maui na fo i le nei vai aso i New Zealand nei. E au fia ai i le pasia lea i le pola so lulu i le parlemene i Wellingtone. O le whaitau ngā whaatolu o le pili a le malo. E whaapitoa mo le pulea o whengainga ma malienga tāla whengai o te tongi o te ngata whainga ruenga. Le ta ua i le ngana peretania o le Fair Pay Agreements. Ia mai ua vea ai ma tūla whono alo ia le pili e pūlea ma wha tonu i nai ia tu tongi o tangata whai ngā ruenga ina ia tāla whea ngai ma iai se tūlanga tau pāleni pēru tūsa i tu tongi e maua e tangata whai ngā ruenga o le tunu. Ua wha amatala ina e le au wha asara lau le pāsia ai o le nei tūla whono whou o se teunga ua ilonga o na whesuia iai ia le wāwhea ngai, le wāwhea loa i le i le tonu o whale whai ngā ruenga uma i New Zealand nei. E mafua lea, ona ua mana o mia ai le nei swinga o le tūla whono, le ta tau o na whaatala no ina o whea ngainga whai ngā ruenga whai whaatasi, ta ua o Collective Employment Agreements, pe a whai lea, e ioe iai, ma mana na o iai, ia le se 10% o tangata whai ngā ruenga. Ia po o la whai ngā e o atu i le tasi le awhe o tangata whai ngā ruenga o se kompani, ma se whaalapo tōnga po o se mta ngā ruenga whoi ale malo. Ua atangi ai le nei teunga o le tula whono, ia se swinga tele lava i le vāo pūlenga o ngā ruenga, ma le mamalu o tangata whai ngā ruenga. Ai maise o le taimi e whaatala noa i nai i aia inga ma tuutuunga o alatou ngā ruenga ma mata fo ioi. Nā whaalia mai e le minista o le maa whealoa i o mea tau ngā ruenga o le li o Michael Wood, o le neisuinga ua alo i ai ma ua sanga whaataua i nai se tasi o vaenga e au pito sili o na taua mo tangata whai ngā ruenga o le tunuu. O le tutusa lea ma tāla whea ngai o awa noa la tau te maua i te tonu o ngā ruenga ai maise le tūlanga o te tongi. O le winga moni o le nei tūla whono
Ina ia whamalo si ai company ma pūlenga umawa tina SS taul tamau ainga e whaatala no ina whea ngai ngā whai ngā ruenga ma la tauta ngata whai ngā ruenga umata i tō tasi. Ia ai peitai, ua whai tio ina fo i le tua ngai le parlemene ia lea tu la fono e pei ona pasi ai le nei vai aso. O le manatu o le sui alo ia o le partia le National mo mata upu nei o le Leo Scott Simpson e whapea o le nei tu la fono o se whainga tuai o mea taupu lenga lautele mo tangata whainga ruenga. Peitai, ua whaailoa mai le matua ta lia le lei o le suinga le nei o le tu la fono e le vaenga o ngā ruenga ma au nanga i le tonu o whale ainga ia mai se la tau e ngau sia mea tā mafa e au fia ai i le company tele o le McDonald's. O le manatu o Unia tangata whai ngā ruenga. O se tu la fono le lei tele le nei, aua o lea ua wanoa ma mawhai ai o na whaatala noa ina i le vā ma le pūlenga o ngā ruenga, ia le tūlanga tau i le soifua ma loloina, whaapea le saonga le mūlau tele, ai mai se o tūlanga tāla whea ngai i tonu o whale whai ngā ruenga, ma ia le lei, ma whe tau i le tūlanga o tongi e maua, mōni ngā ruenga le lei, ma tāla whea ngai, mō te ngata e whai ngā ruenga ai. Ai e ui ina whaafia ina iuni o te ngata whai ngā ruenga i le suinga ua whaia i le tūla whono le nei, ai aliri mai, e le o fia iai, ma e le o talia le lei, e pūlenga o company ma pisnisi e ona i a ngā ruenga. O se tūlanga o lopa pe fo i na lango ina malosi e le party a le National ma le tū ngai o le Parlemene o New Zealand. Na whailo mai e le taitai o le National le li whai pule o Christopher Luxon sa le lei lava i a le tūlanga na iai mua le tūla fono a o le i whaia ne i ai le swinga e pei ona pasi ai i le nei vai aso. Pei tai na whaalia e le li minsta o whea ngai ma le tūla fono o Michael Wood. E whai ngō fia te le au na whai mail tangata o loo ia maua se te tongi o i le lua se lau varu sa furu wafe tā la i le tausanga i le tangata o loo ia maua le tutongi au pito māua lalo e whapea o loo le le ia mea umai leise mea le tau ona suia. E ui ina e na o le se furu pasene mana o mia o la whai o se au whai ngā ruenga e alo i ai o na tala no ina se whea ngai ngā whai ngā ruenga lau tele i le tonu se company ma se whale whai ngā ruenga pe a whai le mana na o iai. Ae, o le taimi e whaatūlanga ai se molienga i le vāo i tūelua o le amana o mia loa le awha o tangata whai ngā ruenga ma le awha o pūlenga o company nei ina ia saini ma ioe i se whengainga e whaamau tū ina ai. O le fo iua fola mai alo ia le partia le National. A whai o le ama lola tau i le pālota tele i le tausanga a sau, ma tū lai mai e tai leisi whai ngā māloi so ai e New Zealand. O le tasi a leo tū la fono o le a mua, o na lātou a ngā ia soloia ma wha le au ngā ina. O ia tūlanga a tonu e lea ia stasi o no wha te ia pe mao whai. Taru ai, ona o le nei foi, ua tātou iai i le vai tau o manatu malangona o pāti ma vaenga wha au whai o malo e wha ato sinai le lango le au pālota. Awa le nei foi wōli o le mai le pālota tele le nātou sanga fau lua afe lua sifuru mal tolu. E uina e le i whaailoa ina mai alo ia le pālemia ia Jacinda Ardern le aso tonu o le pālota tele ai le tau mateina lava le tau whai e eli o le pāti la tau e whai la tau whātou sina e awala ia la tau whaaupunga ma manatu whaalia e tūsa o whaai unga whai le malo o loo tū nei le foe. Ia mai maalie ese nota lava le tūlanga e pei o na mai tau atu iai i ia vaenga. Ia ae usi mai pea le whafonga.
I le toe whaaua wina atu la o le tātou tala. O le aso lua o le vai aso le nei, na au sia ai e New Zealand se la asanga tāua i le tala whaasolo pito o lono pāle mene, ina ua whaatauto ina le sui whaipule ta maitai lona ono se fulu o le maota. O le ta maitai whaipule fau lea na whaatauto ina o se ta maitai Maori, e swafa ia Soraya Piki Mason, o se sui filifilia mai le lisi aloa ia le pātia le Labour. E peo le sila fia, e talu ona se e atu New Zealand e wha ngā le whainga wha mō pi, le mixed member proportionate, le sui filo iai ia whaipule filifilia mai e tu mā lo, ma sui e filifilia le pāti lava lātou mai le lātou lisi. Ua tofu ala pāti po o le vanga wha whai, ma le lisi alo ia o na sui e manao ina avea ma whaipule. Ole, tamaitai whaipule fau lade nei, o ia ua sui tu langa atu i le li isa avea taruai ma whafonga whitalai o le Maota o Trevor Mallard, lea sa tu mai hoi le lisi a le Labour, a o lea ua sauni e malanga e tau avelo na tofinga fau o ia le ampasa o New Zealand i le malo o Aialani. Ai, o le ofi atu o le tamata i whaipule faule nei o Soraya i le tonu o le maota o le pālemene, ua tula i mai eise tūlanga tāua i le talafa asolo pito o mea tau ai ata tau o ti nā ma ta mai tai i ma ta upu tau upu whai o malo New Zealand. O na oia, ua atoa le leia i ai le ono se fulu o ti nā ma ta mai tai whaipule i le tonu o le pālemene o New Zealand. Taru mai le lata i le se lau ono se fulu ma le valu tau sanga ua mawai. O lea whainu mela e ono se fulu, ua tutusa i nei la o whainga o whaipule ta maitai, ma whaipule o le tu pāwa li i le tonu o le pālemene o New Zealand. Ia po seisi wha upunga lata mai, o lea ua tutusa i nei ua ta i ono se fulu ia whaipule a li i, ma whaipule ta maitai, a wā fo i se lau lua se fulu la wha i whaipule po ona foa o le pālemene o New Zealand e pei ona iai i Wellington. O se taimi mō le nei ua tupu ai se mea whapea, mai o se la sanga ua wha amatalaina le ta maitai pālemia ia Jacinda Ardern, o se tūlanga e Silio na tāua ma wha amalo si au mō ta ngata uma, ai mai se ale tu pao tina ma ta maitai o New Zealand. Sa ta ua fo'i el pālemia, o se pālemene sili atu ona le lei, pe a tele ma whelanu lanua i le ngona ma manatu whaalia i le whainga o whaaiunga, ia a tofo i male fausia o tūla whono. Nā ta ua whaapitoa le pālemia, le whaataua ina le pātia le Labour, o le mauti noa e tutu sa ia da tau o tangata, ai mai se le tu pāo li ma le tu pāo ta maitai i le tonu o le lātou pāti, ma le lātou whaafale tui o le pālemene. O le mea o mauti noa, o le aso luas fulu lima o ke topa lua afe luas fulu lua, ua tu sia nei i tala wha mau o le malo ma le pālemene o New Zealand, o le aso na whaatoa ma whai ai o na ausia e le tu pāo ti nāmata maitai i ele fuinu mera e tutusa ma launga ta sia ai ma le tu pāo li i le umia leo le tofi whai pule o le pālemene. Ea mai atonu e au ngā hoi mo le whaafonga malu o le au whaafonga le nei tu la i le tātou tue tepa le inisi o mea tāua na tupu maali mai le tala whaasol pito o le pālemene o New Zealand mai ana mua se e o mai lawa i le neiva i tau o le soifuanga. O whaamau ngalo ia o loo iai e whaapea o le tausanga e afe valu se lau lima lua, tasi valu lima lua, le ana pāsia ai e le pālemene o Peletania tele, ia le tūla fono sa whaingoina o le tūla fono whaavae o New Zealand. A whaapeltania o le New Zealand Constitution Act,
pasi ai le palemene o peletania i le tasi valu lima lua. E sila fia le leia la tau e fia su e tala wha solpito, o le tula fono le nei na amata aio na whaia fuafuanga mo ni pulenga ma ni whainga malo i te tonu o New Zealand nei. E pei o na sila fia o New Zealand o se atunu una mafua mai ia maasai lalo o pulenga tu sao mai peletani tele. O le tausanga na sa soo ai i le afe valu se lau lima tolu, tasi valu lima tolu, sa whapeo na whai ai lau rua i pālota tele, e fili ai sui whai pule to a tolu se furu fitu la whai mo le urua i pāle mene o New Zealand. Mai o le aso luas fu wha lao le masino me le tausanga na sa soo ai, tasi valu lima wha, na taua o fia ai loa le urua i pāle mene o New Zealand, mo lana fono tanga mua i le ai o au kilani. O le tausanga e afe valu se lau lima ono, na whaato a mau ai le tu langa o whainga malo mau tu i te tonu o New Zealand. Whainga malo ia e filifilia, malo ia e le tu langa fulisia ia i o le whaitau a whai o sui a whaipule o le maota. O le tausanga la valea tasi valu lima ono e tu sai o wha mau maunga, na mawai se malienga le palemene o New Zealand, i le mata aupu e winga i le wāwhealoa i tau tupe, o le whainga malo tu tonu, ma whainga malo wha ai tūlangi, ia sa ta ua i nao na pō o meo provincial governments. O le lua tau sanga na sa soo ne ai i le tasi valu lima valu, na amataio na fausia ia whale fau mo le whainga malo wha ai tūlangi a Wellingtone, o le Wellington Provincial Council, ma whale ia na mulimuriane se e mai iai le palemene o New Zealand, ma whaamautu ai e o mai i le so. O le noinga, o le no whanga o lo i nei le mauta o le palemene, e o whale nasa iai le pulenga o Wellingtone, na mulimuriane se e mai iai le palemene. O le tausanga e afe valu se lau ono lima, tasi valu ono lima, lea na si tia mai ai le palemene i lona no whanga lea ua iai i le laumua i Wellingtone. O le tausanga e afe valu se lau ono fitu, na whaavai na ai i ana whoa whaapitoa e wha o le palemene mō tangata Maori. Ia mai, o le teimila fo i lea na whaavai na ai ma le lola whaapitoa o le aupalota Maori e na o tangata lava e toto matino Maori e mawhai o na lisi ia maawai i lea lola palota. O le tausanga le nā tasi valu ono fitu, sa o atu i le fitu se fulu ma le wha lao whainga o sui whaipule o le palemene o New Zealand. Ai o le whaasolo mai i le afe valu se lau fitu se fulu, na amata ai o na whaia whaalilo lilo i e meo whainga palota e fili ai sui o le palemene o le tunuu. O le afe valu se lau fitu ono, na so loia ai i e whainga malo whaai tūlangi i e sāi ai, ai tūlai mai e na o le whainga malo tu tonu e iai le malosi o le tula whono e mawhai o na fausia ai tula whono. O le tasi valu fitu iwa na pāsia ai le tula whono ina ia pālota le tu pā o lii ua atoa tau sanga wha le tula whono mo le wha moe moe. O le tau sanga fo i lea afe valu se lau fitu iwa na pāsia ai le palemene o New Zealand le wha i titia lea mai i le umi e lima tau sanga i le na o le toru tau sanga le umi o le nofua inga wha palemene i le tonu o le tunuu. O le tasi o wha i unga tā ua le palemene pei o na wha mawina i le tau sanga e afe valu se lau iwa se fulu o le wha i titia lea mai le iwa se fulu lima sa iai i le na o le fitu se fulu wha o le a whai o whaipule o le maota. Ai o le tolu tau sanga na sa soo ne ai i le afe valu se lau iwa tolu na wha ato a mawai e le tu pao ti nā mata mai tai o New Zealand
ia le aia te tau e pālota ai, ini whai ngā pālota mō to whinga o le pāle mene o le atu nuu. O le afe i valu se lau i waiwa, tasi valu i waiwa, na fausia ai le whale tusi tele bo le library o le whono au i le maota o le pāle mene i Wellingtone. Ai o le tausanga e afe iwa se lau ma le lua, tasi iwa o lua, lea na pasi ai le pāle mene, le whaititia i le valu se fulu, ia sui awai o le maota, ia po o whaipule whaitula whono. O le lima tausanga muli muli ane ai i le afe iwa se lau ma le fitu, tasi iwa o fitu, na whaatama ai ai se vaenga tele o le maota o le pāle mene i Wellingtone, i se mūna a fia ai, i le aso se fultasi o te sema i le alama tausanga. Mai o le tausanga e afe iwa se lau se fulu lua, tasi iwa tasi lua, na amatai ngā luenga o le fausia o le maota fau o le pāle mene, mai o le ono tausanga muli muli ane i le tasi iwa tasi valu, na amatai o na whaau ngā e whaipule, i le maota fau le nei o le pāle mene, e ui ina e le i mai a le lei le nā taimi. Ai, e ui ina ua tau au tau sa ngā, o na maua lava noa o tinamata mai tai o New Zealand, e pālota ai mo le filifilia o whaipule o le pāle mene, e pei o na whaamawina ai i le tausanga e afe valu se lau iwa tolu, tasi valu iwa tolu, ai, o le tausanga e tasi iwa, na whaatoa pāsia ai e le pāle mene le teu teunga o le tūla whono, ma whaatanga ina ai ti nāmata mā i tai, e tau wā mo le tofi whaipule. O lona winga, o stasi le nei tausanga tā ua tele, e tasi iwa, i le aia da tau whaau whai o malo o le tu pāo ti nāmata mā i tai o New Zealand nei. O le se furu ma le whao te usanga muli muri ane i le pālota tele o le awhi iwa se lau tolu, tasi iwa tolu sifu tolu, na whaato a maua i se urua i whai pule ta mai tai o le palemene o New Zealand. Ina ua atoa le lei iai i leta imi le whase fulu o te usanga, talu o na maua e tinama ta mai tai, le aia da tau wha le tula whono e pālota ai i whai ngā pālota New Zealand, i le tausanga i tasi walu iwa tolu. O loo whaamawina i whaamaumaunga, o le tamaitai po le tinai sua whaia Elizabeth McCombs, o le whaipule tamaitai mua lavalea, na uru whale i le tonu o le palemene o New Zealand, i le awhe iwa se lau tolu siful tolu. Ma i le maita watu iai, e taru mai le nā taimi, ua amata lava na wa ia le whaato o tele ina peo tina, ma tamaitai, ua sauwha ngā i le tonu o le sauwha inga le palemene i Wellingtone, mai i pāti ma vaenga wha upwhai SS o le tunu. O stasi o la asanga tā ua i le tala wha asolupito o le palemene o New Zealand, o le swinga lea i le tausanga e awhi iwa se lau i waono, ina ua amata wha o ngā ina le whainga lea e whaifilo iai whai pule filifilia i le pālota i tū mālo, ma whai pule filifilia mai lisi a pāti taitasi po o le MMP, e pei ona o lea ua tātou waruai nei vai taimi. O le neisuinga, na amata mai ai ona si itia i le se lau lua se fulu la whaai o suia whai pule o le palemene, e pei la ona maua mai o lea whaato a mawhai al nei ona tutusa le lei, ia la whainga o whai pule alii, ma whai pule ta mai tai, o lea ua ta iono se fulu i le taimi nei, e pei ona tātou mōli mawina i leso lua o le nei vai aso. E pei ona sila fia, marua lau whaafonga, o le palemia o lo iei nei o Jacinda Ardern, o lona tolua i leo palemia ta mai tai o New Zealand i lona tala whaasolo pito. Na mua le ta mai tai o Jenny Shipley, o le partia le National, e ui ina e le i malo mai o ia i se palo de tele, ai o se fesuia inga i le tono le lātou lava pāti, lea na sui tūlanga atuai Jenny Shipley, i le lisa palemia i le nā taimi o Jim Bolger. Ai o Helen Clark e pei ono sila fia,
e tonu le leia na nofo inga so la lea ua so atu iai ma Jacinda Ardern o la ua uma o sui a fai pule o le pati a le Labour. O le vaenga la o fai pule se lau lua sifuru o le palemene i le teibile nei e tusa o le taunu unga o le palota tele taluai e ono se furu tolu la fai o fai pule a le pati o le Labour ma e ui ina e lei mana o mia la tau le langolango atu iai a seisi pati ai o lo o ngā lue whaatasi pēr i la tau ma le Greens i le whainga malo o lo o tū nei. Ai o lisi vaenga tele o fai pule o sui o le pati a le National le o lo te ita ia le tua ngai ia ai whapea ma le pati a le Act ma le vaenga wha upai a Mahori e pei o se tūlanga na o iai le mai tau atu iai ia ma le wha whonga moi foi i le tūlanga taua e pei o na ausia i le nei vai aso o mea tau aia te tau atama i tai i te tonu o upwhai o le malo ma le palemene o New Zealand nei. E ai usi mai pēr le wha whonga. E isi tūlangi o le kelope i le tātou Paul Kalambe o le nei vai aso. O i Peltania e fōlinga mai ua tau masuinga mā lie i le fesuia inga o tauata'i o le hoi malo tele i le tūlai mai o le li o Rishi Sunak e avea mo tauata'i o le pātia le Conservatives ma ua avea i fōi o ia ma pāle mia fōu o Peretania mo le taimi o loo tu toia le noho inga o loo iei nei ala lātou palemene. Ia pe ia hoi ona sila fia o le aso lua o le vai aso le nei na ioi na ai le to tele o fai pule o le Conservatives lo lātou langolango ina o le li le nei tupunga mai ni mātua ini tia i le tonu lama o Peretania swa fai a Rishi Sunak e sui tūlanga atu i le tamai palemia o Les Truss lea na wha maa vai mai luna tofi e wha to a ono vai aso talu ona sui tūlanga atu o ia i le palemia sa iai mua le li o Boris Johnson. Ia mai o se vai taimi vevesi ma le tele o whaafi tauli sa whenga iai mo Peletania i le tula mai o Les Truss. E mafua, ona fuafuanga e whaititia i la fonga tu tongi ia sa i longa o nā whaina ai le tamau a inga o le tunuu. Ia matula i mai ai le matua te te maa losi i ai o le au pālota. I se lipoti la tamai nei mai lone tona na whaalia mai ai e whapea o le a le malanga le palemia fōu o Peletania e a wai se whono tele a malo au whaatasi e whaatatau lea i le mata upu tāua o suinga o le tau le whaamoe moe whaia le masina fōu. Nā tā ua mai le nei lipoti e whapea o le whaaiunga ua whaia a le li palemia o Sunak e le malanga mō le whontanga tele le nei a malo au whaatasi ua mafua ona o le tele o le mau whaafi tāuli whaaloto i whale o loo whea ngai malona atu nuu i le teimi nei e au ai ma se fuafuanga a le whainga malo fau ua ia taita ia. Ina ia tu inatu i le tonu o le palemene ia se tala au tu o le tupe whaanati nati i le aso se fulfitu o le masina o Novema.
sa fa mafaina mai i le nei li poti tusia, e le o iai se nganga o le malo fau o Peletania e fa aititia i lona langolangoina, o fuafuanga mo le fa aititia leo fa avita hauli e mafu mai, ona o suinga o le tau o le lololangi. E wi ina o le ale malanga le li pāle mia, ai na whailo mai e whapea iai ni minista si nia o lana kāpeneta o le a whaatasi atu mō le whontanga le nei e whaia i aiku pito. O le whontanga le nei o le a whaatasi ai sui mai le siri atu i le lua se lau o mālo mātunu USS o le lalolangi i le Sharm el Sheikh i aiku pito e amata i le aso o Novema. E tala noi nai i ani awala e tautonga fiti ai le tūlanga vevela ua o i ai le si o manga o le lalolangi i le whontanga le nei e whaingoina o le COP27. O Peletania pe unsi le fia sa tali malo i le whono whaapea le COP26 lea sa whaia i Glasgow i Skotilani mai sa awai le pāle mia na iai le nā taimi o Peletania le li o Boris Johnson. Na whaino mai la e se suiso o upu mo le li pāle mia o Rishi Sunak, o lo o tūmau pēa le malo Peretania i lona langolango ina malo si o fuanga uma e whaaititi ai kasa o ona e lua ina i le si o manga o le lalolangi i le tausanga e lua awhe lima se fulu. A toa ai foi ma le taula mua o Peretania i fuanga whaaloto i whale e le tau na whaatino ato foi ma fuanga whaale wao malo e tautu ui titi ai le whaafitauli e ma fua mai suinga o le tau. Pei taila, na whaalia mai le taitai o le tua ngai o le Parlemene o Peretania o le lii o Ed Miliband. O lona manatu, o se whaai unga le sao o whaia le li Parlemia fau, ina ua le malanga o ia mo le fono le nei ai kupito a malo au whaatasi. Ta ua le taitai o le tua ngai, e ta ua tele le awai i whaatasinga te tele nei, ona o whaai unga whai ma afianga e ono tu lai mai ai. O le aso lua o le vai aso le nei, na whailo mai aialo ia ele malo Australia, e whapea, o le aasi tia ia na fiso soani tau le pui puinga, a toa man tau mo whainga e whaamautu ina fiso ta ingalo ia whaale wao malo, ma atunu utua oi i asia saute sa sae, ai whapea le vas Pasifika, i se vaenga wana tau mo whainga e tali atu i le whaatupula ia pea, o a fianga o le malo saina, i ia i tūlangi o le ke lope. O se lipoti mai le lau mua i Australia, o Australia le ai Canberra, na ta oa i whapea, o le talau le tupe mua le li pāle mia o Anthony Albanese, talu o na tūlai mai na pāti o le Labour, e tai le whai ngā māloa Australia le masino me, ua si ti ai i le 20%, le a whainga o tupe whaalu mō ngā luenga taule puipuinga, mo le tausanga wha le tupe le umaya iuni o le tausanga lua tolu. Ae wha o pōpoina le sidi atu i le 2% o le GDP se ia o i le tausanga e lua awhe lua sifuru ma le ono. E wha o pōpo iai ia leisi tasi tesi ma le wha pirio na tala Australia o wha o pōpo mo lana por kalame viso swani mo atunu i whafo. Lea o loo au fiai le iwa se lau miliona tala Australia e wha apitoa lava mo so swani i malo mātunu o le Pasifika. Ai wha se lau fitu se 10 miliona tala fe so swani mo atunu o Asia Sautes sae. O le wha apapoleina o le malo Australia i le tūlanga wāwāla lata o le wāwhalo a Iosaina mātunu la iti o le Pasifika ai maise Asia Sautes sae. Ua whai ainia lātou tau mwhainga, ina ia wha mautuina le wā whānoa ai o Australia mā tunu u laiti nei mō le anga i luma. O le amatanga o le tausanga e pei o na sila fiafo i le mamalo lau whaafonga, na whailo mo iai le matua le fia o le malo tele, i pe o le tele o malo i sifo e pei o Amerika, New Zealand ma Australia, ina ua sai nia e le malo saina,
Ia se whea ngai ngā o le pui puinga, ma le saonga le mu i le wā ma le mālo tele, ma le mālo o le atu Solomona, o le whea ngai ngale nei i le wā saina ma Solomona, na le fia i aile tele o mālo i sifo, mai se Amerika, Australia, ma New Zealand. E lua lani polo kalame ua liputia mai ngā lua whaatasi ai le teimi nei, o le mālo Australia, ma le mālo Amerika, whaapea maisi atunu u te tele, e te te i a whianga o le mālo saina, i le tonu o le Pasifika, ai whaapea Asia. Mai ua vea lea mea, e sanga whaale tonu mai, ma leanga le vāwhea loa ai, o ia mālo ma le atunu o saina. O le vaenga mua e whaingoa ina o le Quad, o lo au ai le mālo i Apani, ma le mālo i Nitia. A o lisi Paul Kalame o whaingoa ina o le Orcas, o lo au ai ma le mālo o Peletania. E le ngata i lea, ai o le ato fia fo i le mālo Australia i a sona sui alo ia, mo mālo mātunu o Asia Saute Sae. O le anga rue lea sui alo ia i tonu o le ofisa o le vai whafo i Canberra, mai o le awha atontonuina i a Paul Kalame mo lea fo i tūlangi. Whailo mai fo i le mālo Australia na fuafuanga whaapitoa o le awha tanga matalia ai, le malanga atu o sa wha inga o i le tolu afe o ta ngata whainga luenga mai i le Pasifika, whaatasi maolatou a inga e ngā lulue, ia manofo mau ai le tonu o Australia, se vaenga o fuafuanga o le whaale leia, o le tūlanga o tangata whainga luenga mai whafo i le tonu o Australia. Ia, ai, usi mai pēr le whafonga. E leisi vaenga le nei o le tātou por kalame mō le nei fo i tū lā. Nā whailo mai se li poti a le vaenga o telefou o le Pasifika le wha mautu i suwa i Fiji o le Pack News e whapea. O se asia singa talua i nei i le ai o Taipei a le pāle mia o le malo tu walu o kausea nā tano na ia toe whailo ai whalau i tele o lo tu mau pea le langolangoina e lona malo o le whainga malo le motu le nei o Taiwan. E peifo i ona tā ua i le tātou tala i le vai aso taluai, o le motu o Taiwan i le sami saute o saina, o se vaenga o le tunu o saina mai aso ano mua, ae ua lewa ho i ona whaavaina i se whainga malo sa o loto wha demokrasi e tai o saina ia na so solane iai i le motu ina ua whaia ina la tau i se taua i aso ua mawai. E o mai lava la i le so o lo nau pea le malo saina ina ia toe whaafo i atu Taiwan i lalo o lana pulenga. Ai pei tai e le o mana na o iai tangata o Taiwan mai o tele fo i teimi ua whaari ai e tai o le whainga malo tu ma o tia Taiwan e whapea o se whai unga o le neimata aupu e te tau o na whaia e tangata Taiwan ai le whaia mai e le malo saina. E ai peifo i ono si le fia o le vai aso o mawai atu i le fono tele a le vaenga wha aupu whai po le pāti komunisi o le opu lea le malo saina na lātou toe filifili ai e whai mapele stene ia le li e swafwa e a Si Xiangpang o stasi o lo o nau tele ina ia toe whaatasia saina ma Taiwan i lalo o le wha amalu e tasi.
tele fo ini folanga o fai le nei tai i le ono whaonga ina le saina o lona malosi whaafita e to e tu whaata si ai saina ma Taiwan pe a whai e silinga tau mo whainga while mu. E a mai o se tulanga le o taunga maalie le tele o maloi sifo ai mai se o Amerika, whape ho i Japani, Australia ma New Zealand. Ona o le ono de tupu mai a Ionisi whaalawe lave le ma alo fia i le lumanai. Ia e pei launa lipo tia mai le Pack News i le nei vai aso o le asa asiasi ia le pale mio le tunu o Tuvalu i Taipei le lau mua o Taiwan i sana malanga tauoloa e ma le o to e wha mautui nai ia le tūlanga mausali pea o le langolangoina e le malo Tuvalu o le whainga malo ia ma le tunu utu maoti o Taiwan. Ia pe o tūlanga te tele lawa ia o loo le fia aisaina ona e le o mana o saina e sa o loto o Taiwan ai mana o toi hoi atu i lalo pūlenga ia ma whainga malo whakom nisi ia pe o na fiai ia le nei ho ia tunu tele pe o na lau si lo fia. Ia e pe o nai tala o te otol na o whai ana wha maha popo ino fo i mai lea i tu ma le i tu o le lalolangi. Ia wala o whafonga tāpo ia i le nei wha o poponga o le lalolangi o aso nei le tātou pol kalame i le tautua le nei le si fonga o le lau mua. Ia ai malo whaafta iatu lumo maro lau whafonga. Ia malo fo mari le on se mai mo le tātou pol kalame. Ia se i wang nai isi si me hoi o lo e fia sau no mo iai ia ai malo whaafta i te le atu. Ia wha malo whaafta i lau fionga la wano le ua. Mai fo i ona e folosia ni so matau putaua. I molo tupu la langi il nei vai tau i o nei polo kalame i le whaafo mero tātou tunu. I wā tātou tele o i lai tu o la langi. Ia whaaftai lau polo kalame o lo mwhai ona au tala ni so matau opu i molo tupu nei vai tau. Ole vanga mo mole fia o tu e fo i se manatu lo fionga la wano ma le tu e whala wai tele fo i le. Ole tu langa le fia ngainga le po le pili le ua pa si el teimi nei i tono palamene New Zealand le ua ile le avanoe ia fai e fo ile ni fia ngainga po ni a pulenga fo le o te tongi o tangata fai ngaluenga ia tala fia ngai pe fea fo ile i lalo tu la fon e se manato tangata pe le tua ngai pe le langolango ina a o tangata la e pe o kiri a tangata fai kirini o tangata ave pasi o tangata fo i ngaluenga i pe iuni o le matua lango e tangata nei o le a fia. Ia mouni la tu tongi tala fia ngai. E mouni le ia, pe o le ua walo ia, a walo mea ia le sai, e tu so le fai ia fea ngai ngā taitasi. Mo individual hoi agreements ia nei. Ia ai, o le tele a, ele ini ele alo ia le tūlanga o mana onga o le au whainga luenga. Pa le me fi elto tele a whainga luenga i whaaftai u maua sa ngā luenga. Ia pangale alu ono to e whaano noa le angai noa au te whai i po le atu tu unga whape fi elto tongi o le a. Ia nai mena e tāu ai ia ai ele pe ona o tāu fo ele se me wha te iai tātou o pe o filosofia ia wha business. Ia a tele tu pe alu o le isi profiti. Ia pe o se mea maasani ho ele tau whai pui aua nei tele le ia overheads ho ia. Ia a pe o tātou wa ia maasani le o langa whai ngā luenga. Ia le isi mea wha moe ia o langa ngā luenga. O le lumanai le ma le mautu o le lei o le tausinga. Pila me le tāu ai mea ia. Ina i tangata whai ngā luenga. Ia atonu i le lei ale au whainga luenga le lei la tau e whaale ano e lai te leo la tau tongi. Ai pe o le mele leina whaatu la whono le malo le me o le tongi whaaitu la le tau o le minimum wage. E sao na i lalo ifo e set ia la whai e awana i pa ui fo i lalo ia pangale o le tele au o ngā luenga ia e lalo le o le fua le umana whaatu langa le malo e awane i pa u i aile le maulalo se tongi amata. Ele whape ole adu ai pe alu lo se ngā luenga fau e mauti noa. E aile fua lai fua i sa
ona i titi I whoro tongi I le tūla, nai lo le tongi le o sete al malo. Ia pe ai, o le mea o pasi le tūla whona. Ia ai pe o lale si mea o ia ise o pōru kiki lau. Whola lawa al pāti, ia le mea te lei, ia la tau pālota. Malo. O le uta iei pe le pale bene lau fionga la wanu. O le ua, mana e fo pi o le tala lua le nao mai o le ua. O le ua au sia le ono se fulu o tina po tamai tai tono le pale bene o New Zealand. O le fesili, o le asa usile sila I fo I le tūlanga o le pasene I le au whainga fo I ono fo I tono le pale bene o New Zealand. Me se o whata o ino tina po tamai tai. Wai ile si vanga fo ile si sona to tanga I Samoa mal tulanga I mea fo ina tu mai so tatu tunu. Mo le pe o se la sanga au pito ta ua tele mo aya ta o tina ta mai ta. I hata ta wa I New Zealand o le ua fo o se taimi mo mo ne o ta 5% ai I ta mai tai. 5% ali e mo ia ese parti ai pe o le centa po o le kenera ho le o pe afu ia se lau lo se fulu foi pule o palmene ia le o le afa atoa o tinam tamaita a le si afa o foi pule ali pe la le o tata wanga ia tu I New Zealand la vai mo no palmene o fa o mal mele sa pe ia o le tu pa o to mai ma fa ia lo lu la a le fo dinga o le o la lata mai le tu pa o tina ia a to no se pe ta hotel I tai lo ia e to fo da to mo le la gona a pa da to ai fa ma ho fo I le ia se me o le a fa pe ese ai le tu pa o li ta mai ta e tu so mo la o si fo I tai sili atu li to mai ma le whao tu tanga o lo li tu pao tina. Nai lo li ta li tu pao li. Ai pe o halunga o soi fuanga. Ai o se vaenga ta ua tele I le mai tau ia. Yo le o au siel nei tau sanga lua hafe lufu lua. Ta tau tele mai loa la I le pārota o le tau sanga fōu. Te ua fōi mai. Wana o se 10% ali ai iwa se 10% o fai pule o te mai ta ia ta ilo. Ai pe o le tāua lea. I le mai tau ia I le tātou whainga I nei. Pe wae e ia le fua lea la ina se lau lua se fulu ia. Ia whai pule o le Parliament o New Zealand. Fua lea lalo le whainga lea whiwhilo I momo pi. Le whaonga ai pasene. Pe la o se pasene tāua tele le ua au si e tina. 5 fulu lea whainga a toa o whai pule. O le tu pao tina o te mai ta. E pe la na e ta o foi la e isi e tu a se se ta tu no I Samoa e mai ta wa tu ho e ta tu io no I va fo e pe a tonu o se vai na ta o na si la tu foi tau mo fainga e mauti noa e to tele perdi na o I pa u I la no I le se furu pa se nei so se no foinga e po se paia inga a se parlamento le tu no ia o ne I la lo se furu pa se ne ia la fa I oni tina I to tonu al parlamento ina ia whaata ua mana ia I pēr, ia le sao. Ia, ai moise la ia tau tina ma te maita. Ia pēo la o maita. Malo, ma le te le vaenga o I tonu le tātu palemeni New Zealand nei. O le palemia fōle o Britannia, British Neck. Ia pēo, o le whaato a matalana fo I tūla I mai le ngalu. Ngai, e I whono tanga te tele ia o lo o wai atua. I tai o malo te tele o le lalulangi. Ai pēo lo o lo il fuanga le Palemia Britannia fole ele au waila ele fontanga le ama mo fontanga lo au waia te te malo fatasi e mo ia mari pe o le liboti na il mai tawatu ia ile wa mai ele alu o il fono le ai kupito Egypt e tali malo ai e ui lava ina o le li Palemia le taru nei o Peltania o Boris Johnson sa host I pe sa o yele sa te talimalo il fono le o le lu COP 26 ia ai pe la ia o ia la o mai tau ia o le fu ta tau te fai tau pe ma fa longo o le matua ma tau ti o fa fi tau li o lo fe ngai nei mal malo o Peltania I le tau o le soi fuanga me tau tongi o le tau ngata o me uma o le o e pe I laula mai tau pe I sili atu na tau na I le li Palemia fo na I lo malanga I o
mana ia le fai malanga malo ia o pan mi o peltani ia ale foi maila o fale tonu foi ia one ngalo ole tamali le o stanga to mai tele me to tupe le o mana fola o la so fito november ole a table lai ia se emergency budget e tau avele tunu wa e pia au tatu malama e ale se talo tupe ia ona fale tonu a to ale nga luenga uma ele ngata nga luenga malo ia o company ma business e fala ngor lango ia o nanga manga luenga ese mai ile malo le tunu ia pe ola ole mai tau ia ele alwai ale fa mai ia minstasi ni o mali ia ata to lo lo ia me foi fa ai tu nga ia le fa mai ta ole leiba le tu nga e o fa le manuia fa ai unga le no fole li pasar down art mali ta tu ta le asu fitio november le e wa sa le tu lang paketi le ia pertania e pe lu tu sa unga ilunga le pauni la to ia ona o sulla to palemia pe o te fie marketi ia o to mai marketi tu lang ole o suinga le we o tu lang ala vana tu pu ale to alo ia u fa yo malo ia na fa ina lo le fa to inga mi se me to tu pe ka pe la le stock market ia fa pe na la lo alu e pe ale mo tu a tar wai le o vai mai le ia le lo langi o tangata to mai me to tu pe ia ta tu ta voi tal sia wa e mo io pel tani ai te le ala fa ina tu foi ta to nei e pe ia on silfia inei mea, ia tātou tālsia, ia se tūlanga to o maali i le anga ia tu e lumo i le whainga māloho ia engelani me peltani ala antau. Malo le uto e whaminute lau fionga lau wanu, ai whamunimule atu le tala munimuli le Christiania le o saina le malo saina le uto e tūlai mai. E pe e ua whaia sina umi fo i o le tūlai mai o le fo i a tai tono o le malo saina. E moni. Alo e fo ia fianga mo Taiwan la to. E moni. E le o tolu no fo inga so. O a rapsi si fo i fasa longa i TV. Ile au fono. Le council le o Communist Party o sain. E na o le tu pa o li. Pe ia nei ta mai tai ai le tele. Ai te roi le whainga o la tau la ei, kai pe o se tōninga. E no ngata ia le tu pa o tina. O la ia i lo ai le tele. Ia pe la o le matautia o le pawa lea malo si lea o umia le nei tangata. Ia pe o ko inga mea ia le i ona wha fefe whainga malo sa o loto. I le umi o se taimi o e ngalua i se tofinga ma e umia i se tofinga i e le pule ma le pawa. Ia wala o le me o iai. O tātou uma o tangata suifu. E uinga e whapea o ie wa ele toi popole i seisi. O pai o pai klaipe o mea le tātou ainga e mea wha al malo. Ai whae koe fo. Ia, moni. Le ala ia ona asisi fo ia tātou ine. Na ole tolu tau sanga le umi o se no fo inga. Ia ona sui le il palota. O le mai tau atu sa lima hoi tau sanga le no fo inga anu sila yaso ia. Mali. Ia ai e ma fo anga pe on ta o ho il tātou tala le nei aso. Na toi wha palasi fo i le tolu se i o mai nei. Ona o le tūlanga la le. E le umi le pupu le tolu tau sanga. Ia ai pe i tala whea ngai ia hoi le. Ia awa pe uorua pe tolu ia. Ia no fo inga so as whainga malo e mauti noa lava e o aku le wha usui. Awa foi, o le o tātou fiu. O le mea e tasi e pe o wha ale ano moi hoi la uri e le malo. Ai au ngā lalfe sui ia i wha pea. Ina i e wha au Sofia ai e aua ne i wha atamala. I o la tau tu fiu. Malo. Ai sa awa il tu langa le tai tai leo saina o whai asi powerful o le oltangata. Manto hoi le e saule si i le ata wa ave fa malo si fa foi esto ina le sa ave ho in Palestine io le kau kapa ko ai el to ina il be pe anga lu ave fa ele mai lo la ta to pe ai pe fo dinga ol tu ai nga malo si anga na ai ia ona ole umi ona ai ia mal to tele tanga ta fu si ai la to la ngona mana o e lango pe Malo fa tele fionga la wano ia o le ua ta tu mal sigur ta tu por club o le lei fa te tele lava fio san mai mari le fa o pongo fo i le la langi o nei vai aso ia a pe fo i ona
Whaafta i atu i le malu leo whaafoka mo le tātou tunu o la te mo se wha au poponga te mi lava nei tāsi i le vāsa mo mua al nei tu la ia whaasa i fua le mamalu au whaafonga. O te fia e whai rotu le tunu o i le taimi nei, o le aua ia i le tātou mālo whaalorongia pe o nā whai rotu fo le taimi o sola le whairo inga le nei au auli. Whionga le ia am tua nai, ami ia pepe, am tua nai pepe. Ia o le la whatalo whatu le taimi, ima whai rotu fo ila na tautua o. Ia o kilani le ua o mai Wellington, ia so i fumanuia lau, am tua nai mālo so i fua. O te moa i whātalo whātu tu fue le nei av no mātango fio mwhai fo ina moa le nei awhiawhi a wāfo i ni au nanga le tātou le tio malo vi ele lofa malanga le le tātou tapa au ia ono me le tātou tu whai ai me se o le nei whapoponga le tātou fo i pokalame i le nei au auri whaftai talofa talofa lava ia a le fo i le tona i o te ino le teimi whasawina o ia me se lo pisi ma nei fo ia e fai lo foi ia o foi ia me se ona nga luenga ia fia pa i foi lo fio anga mana ia foi ai mo Samoa ai mo se le fia o le tele nonga me le fio ngam tu na i nei la o fa te tau tu singa ingoa ni usila ia ia va no fai nga luenga ma va inga ta u tu singa ingoa ele leila na e po mo mai fa mo mo ia ta fi foi male e sa peni me sa pepa tu se telefoni mo ma va inga la watu ia wa ia fa mo le ia ia o fio am tonai Whaftai mo le avanoa. Ia a tonu e to telefoni tātou laumua o lātou i sila fia ina lo tangata e miso mo lewa no malanga mano i Samoa mo mātua. Mātou nofolo i nei i loa hat. Ia lea o le taimi nei la leo mātou whamautu nei i au kilani i taimi nei i tūranga whaangaluenga ma tūranga pena. Le la uto e mo le avanoa nei tū fua te asia si mai i te tono le tātou laumua ma tūranga pena. Ole mātou nu o ia ole whangoli i sa funi sa vai ia ole nu una o lo tama malo tina le to ina ne a pepe maneta ia malo tina o Vienna manu lewa mai le afio anga vai moso ia matulanga pena ia o ia sa o nga sa mo matulanga ia ne o malola o a o nga kulisi avele ia mo fai malanga malo inei i ni sila ma fa o lo tulanga fa nga luenga e o mai termine faftai malo faftai o le maui foi nei teimi o tau sanga mo sa nga lue foi tatu di tio i por kalame la utal vo mai si por kalame sa e faia yo sa o faia le por kalame la utal io fai si leva atu vai teimi o faso tau lo ma tulanga pena tu ma tulanga pena na o faia le por kalame la utal vo va le astofi ma tulanga pena ia io fai si o fai si leva io fai si leva ia le o le atanga ia tu i le whamoe moe o le nei aso. E whaina whai sau noa ngā le tenga lue ai nei. Le tau le mana recruitment. Whaina e whamtala ina le wamnanga le amale. O le hafo i lau ngā luenga no e la vea i le wamnanga le whamoe. Waftai tu foi mo sili. O le tūlanga nei, o lo o iai nei, o lo avea nei a o ma consultancy to tono o le mana recruitment. O le mana recruitment la, o lo o lato tamo whaia, o se tasi o vaenga o le mana recruitment, o lo lato a waila le manisi o company te tele to tono ni sila.
i le whaangaioina la lea o le census. Po le tusi ngai ngō fo le tausang fo le amata nei i a Februari le tausang fo. Pela tūlanga la le o mai Wellington ona o le promotinga e mai sel whaafonga anga le tātou atunu. Ina ia tawana wina o tātou tangata pe whaamalosia o tātou tangata e apalai mo ngā luenga i to tono le tusi ngai ngō po le census 2023. Ina ia whaatawa ine a tātou le tusi ngai ngō. Po le census lele i le tausang fo. E bela tūlanga nā leo te tamwhai. Leo o iai to tono o le mana recruitment. Ina ia vea o masui o Samoa fo le lei. I to tono al mātou company e promoting a tūlanga me. Ma whaamalo si alam whanau o le tātou atunu. O loo whaafonga mai, po loo mai mō mai foi. Ina ia apalai mai ngā luenga ia mō le whaatawa ina o le tusi ngai ngō le tausang fo. A ole i o atula ta ue ngana. E mwhaina whaisau sau na ngā lau whiunga mtuana. O le atonu o le tā uo nei meo tusi ngai ngō ia ni usila mesio so se atunu o lana. Atonu mane i te le sili tufu. Ole tūlanga leia le bea tātou fufu le tusi ngai ngō. Ole whaamau wina la lea o le population. Whaamau wina le po fia tangata i to tonu ni usila lava ia. Ono le tautala tonu la tunu le tātou ti e. O le whainga o tangata, o le population, o le whape to fia tangata nofo le pitonu, po to fia tangata nofo le i le pitonu. Ai o hafo i mea mana o mia i to tono na pitonu. O e pila o le vaenga na le tau whai ele census le a tātou New Zealand, e whai a tai lima tau sangam whai. Tai lima tau sangam whai. Ia ona a mai leo na whai numera po na so e nga whai surveys e tātou te whai. Ia na so e lola e o le malo po a me mana o mia i to tonu po whetau i ia tangata lea whai tangata ia ma whale mai ma medical ia tūlanga pena po whetau ia tūlanga transport i le vaenga po whetau ia onga i le vaenga po whetau i peo vaenga wa pena e whawa ai le whainga malo foi po whetau i matangata i to tonu o na pitonu o bela o ngale na o le tusinga ngua ina ia maua lea whainga o tangata lautile ai au hafo i mea o lo mana o mia i to tonu o tangata a me se whaala putonga pe fo o tangata Samoa ia ma tangata Pasifika o le tā ua lau whaamtalanga nei pe ao e whai e fua e whai unga le parliament fua e whai unga le mānu ia peo nei tā ua ua lau whanmai ua mātou te whaamaru si au fua o tātou tangata e iei tātou mei tēn whanau nei lau sau le tangata lona tangata po ai a lau ngā whamtu se le kiwi tu sa pen whanau ni uzila e tau tu si o yor Samoa pe sa o lea me salo tūlanga la e fua le fesili mai ei le wati le fesili o le forma tūlanga pena ia lonunga e te tau na whaatawa ina yo tātou lava ina ia sao le whaatulanga ina o le forma tūlanga ina ia tali a tātou awa ale to o tele tātou e o mai e tu ina mai le tali o fesili na matulanga lonunga o le ale maua fo i ele whainga malo po i lātou lo wawaia nei vaenga le tūlanga patino le whainu mera sao o tangata o lo iai nei e mo mai pia whai tātou te le whamaoni pia whai tātou te le o mai e whai le o ina la tau e au fia i tono tu singai ngō whatainga o le tau sanga whau le whatino i la tono le tainga e amata ia Februari le ia ngaluenga ia te wawai e ona ia mati a pelila a whapena le taimi lea i tātou ainga malanga mai Samoa e tā whawhau e tu si mana to tono tu singai ngō le atunu ai le mfaino utali atu le tūlanga na ona ele o iai lau atunu atu fo isi tu vale fa le mava fa i lo ngere pere la vele vaenga na ona le o mai ta fa io to yo ne te o mai le numero na fa le tono le numero tu singa igual o mo mai ya la o mai ta fa ona to yo sele fa ftai o tu singa igual to so fo o le la sa ilia tanga te fainga lu ya mtona e me faina e whaamanino o whea tonu a le vaenga Wellington mau ki lani le whaaurulu ia oe le waingo tangata Pasifika le tau company. Whaftai, i to tono ono o lo te tau talaha u i to tono le company le o te iai. A tono tu singa ingo o le mea e a whaina i New ato. Lono winga o New Zealand ato o lea tātou te su ea e a isi company o lea fo lātou te su ea tangata whainga luenga. Ai o la au tau tala lava ui i to tono le mana recruitment lea o te sawe e promote. Ono o iailan tangata o aula o te vaia ia lo hata. E lua lava ia pitonu i lo hata o te vaia o taita manae nai. Taita manae nai. O taita manae nai.
I le taimi nei na tai tamana na o te vai e lo hat. Ai to lua ma ua lo vai ia I lungai au kilani. O leisi fo tina Samoa o Doreen tau o fanga lona swaf. O lo ma vai ia la South Auckland. Ia ona o South Auckland o se metele. O ina o South Auckland na via. Ia atu ne tele pito no. Ia mangele o Tara, Manirewa, Papakura, Takanini, ia mai le Papatoe kwa kele manu kau kwa kele au kilang. Ia tuna au ma ua Samoa na ia vaenga na I to tonu al mato matanga luang. Ai o le tūlanga le wa mai el mato matanga luenga ia taita mana na ia tia. Ona lau sila fia o le tangata wa leva na nofo lo hat. Le lau o sa we promote tūlanga le ma fa malo sia halom fa na o tatu o to tonu taita mana na e palai mai mo ngaluenga ia pe afai o fia so e sa ngaluenga. A palai mai mo ngaluenga ia pe afai o fia so e sa ngaluenga e amataina tau sang fo. O le ala le o adia nga baa o ia I laulisi e te tau ai o na palai tau sanga tangata ia vadone. Le atonu ia te uia e iai vaenga whatulanga ina a le lei alau tau tala vale o le manei o lo tutu ia tu fai toa matulanga pena o le isi Samoa o nai ainga Samoa foi po ani vaenga e vai ai po le ingilisi matulanga pena a o le foi mo le ngana tatou te talango ai matulanga pena o nisi foi ainga le o lava la tu internet matulanga pena online le technology a le foi mo le avanoa tatou te talango ai tulanga whanga luenga tulanga ben o le vaenga mo mua lava pe afai o loa o mai ni tangata e mana whainga luenga o te whisiri mo mua o iai se pe mita e te whainga luenga mo New Zealand. Do you have the right to work in New Zealand? O leisi vaenga, are you 18 years old or over? Wa sili atu lau matua ma le sulu tau sang. Fa fele tu langa lau ta vale wa mana mila ta vale le taimi nei o na iai pito afai le whainga luenga taita fa taita ia iai vaenga e te le taita e o foi ana e te le pito nu e te whalua ai vale le ma e whaele ngā luenga ma tūlanga pena o le sila vaenga e te le na whaare tonu e tātou tangata o le insurance nga ia iai le insurance o le ta vale o se mea o ngā te le na o le ina se insurance pa unga kaunga o e whale insurance o le kawa o na ngā luenga whale malo le ma e pe o tūlanga na e whae te le iai e tū la whonu ia iai le insurance o le ta vale po le insurance na insure lau ta vale pa ia iai le insurance o lau ta vale mo le whaonga ina le ia iai fo ila lau license a faila o le to tele tangata e learn a license unfortunately ele mfai o le restricted anga I lunga mal full license o la to na le to tam fai su e mai mo ngal bengai malo o le si vanga ni te wanga le te o le e part time o le sfulu no I tula ma le luas fulu I tula ia ma le fast fulu I tula e tolu vaenga e se o suono I tula luas fulu I tula ma le fast fulu I tula vaenga la ia e part time ma full time e valu vai aso le ngaluenga valu vai aso e mana mi alto te le o la to vo le fia palai ma tula pena e valu vai aso le umi le ngaluenga o na la valu vai aso mfaina fai le fast fulu I tula o na vo valu vai aso mfaina fai le suono I tula ma le luas fulu I tula e mfaina fai le weekend le suono I tula e mfai vo ia fai le te whainga luenga during the day e mana o mia se si income fa le pe o mala unga luenga I taimi e mana vai la unga luenga le fiafi e mfai vo ina fai se vai le mane no na la fa peltina la no vai ta meti na modi o ta meti tu wala onga tu ta meti fale ta no meta ma ya no ro te na le fai la nga luenga e fai vo ina le se zinga luenga during the day e fetau I le lei ma tu la modi ta meti sa no alu fa tu singa go ya sa tu e piki ta meti faftai fetau I le lei ya na fa fo mai ya sa uni le la to la ua tu lo po fe tonu e ta sanga I tangata e fai pe no fai atu e fai na a fai fo le te no foi fa foto lo hat se me vale le vamba ala te man ala te si la fia ina ma le lei oi to tono lo e si la fia le lei lo hat I taita mana na ma tulanga pena e fai fo na palai o ala te no foi fa foto o taita mana na ala e si la fia ina la o ke le lo malam la mai kon o pitonu e fai na palai ai palai la o lunga le tato link po le tato I le link e ta o le census jobs
census.go.nz. Census jobs? Yep, .co.nz. Pe afi apalai lunga le. Ngalunga kusi lalo se me val fa te le tu alu. Yep. So www.censusjobs.co.nz pe afi apalai ngalwenga na. Malaya. O le ale vave mo mi tanga to afe o le ale process po le ale fa so longa. Apalai na le o le ale disimis. Yes, apalai le taimi nei. Ia ona sausa o lole o lau application ia te au matulanga pena ia na matuftangu filole assess lau application matulanga pena ia na fafsota e tunu o leu amata nei na na faalu application le nunga le vave al sa le application o le vave fo na tatu tal nome so ta ia o le weta o ia o taita mana nai ava pe te wa tumu na wala o lava tangata e mauna no istangata i foi na ave istangata la ngalu ia o lo ia isi company o lo matu ngalu lo vai fo isi pitonu lo vai fo isi pitonu a failete a palaya to ala o telling al lo matu wo fill up le nu mirror fatulanga ni e fa na tato matu so tai mai si company e ile vai ngale le mo polilu e le vai ngale le mo o taki matulanga bena io le fa fonga me sa Auckland lato le te vai una tau fu ya la tona si le website le www.censusshop.co.nz ia io si le ngal ngon file le application te lo fa go via pa file fa now fa ita meti la uma sa ni fa go me ye no le website e fa vai ia a fa pe te wi sa mo vo le fitar no ma ya o ta to ngana ia fa ina tu ile telefon mane em fa ina fa so ta mea ile oluatasi Oluatasi o valui va fa. O valui va fa. Fituono no fa. Fituono no fa. I te mi fai ngalwe. Yeah. Te vo video si level po ala fai sa umano. Oluatasi o valui va fa. Fituono no fa. Yeah. Vili si mo am tu nai. Ya fai na ta uli to tongi o ngalwe ngani. Yeah, vaftai. Ole e lua vaenga ele vaenga ta ole seniors collectors ma le vaenga ta ole census collectors po le field collectors ole totongi la mo le seniors collectors ole lua su fitu ta la lima susen le ile itu la lua su fitu ta la lima susen ale vaenga totongi mo le field collectors ole lua su lima ta la lima susen ole se se mo vaenga ye tonu Ole se senga ono o seniors collectors e fa tau mo la to fa le e o e au mai le mo tangata matua me se fa mai tangata matua ma me no fo tangata matua ma tu langa bena au tangata la utile ye tangata la utile ye na field collectors be la to na e patino fa le o tu le fa to ma fa so ani fa le va nga la utile e se fa marianga tau tongi o le pensini o le tavale. E vaenga va pena em fai no so ani ele le tulanga pena ele o ia o le calculation tulanga ai ma fai no so ani pensini ma tulanga pena. I to tono le ngalwe. Fafta. Wa manai. Ai se volita u o le luo ngana fa nga tanga nga sa mo ma nga fa peutania. Ya tu la fa lo to ina mo lo tu ale. Ya ve tau le ma sa mo le watu. E per tu langa faftai tu fu. E per tu langa na lo te tong fai fa le e fa malo si o tatu tangata e o mai fai na pe a fai o le mo lo tem. Ala fai fo la te mana o to mo se si au income e fa popol income le na ya telen on o le so ani fa le yo tatu lava tangata. Me se o tatu tangata pasifika me se tatu lava ngan o le ese mana ya mo tau talatu. Ala malangan e me se ana yo tatu matu tu mai la tu le lava le english ale tu e tu fai tu alo mo fai ona mole ale so ta inga le tatu ngan e fai ngo fie no fa tu mo le form fai ngo fie na fai le tatu ngal wenga me tu langa pena maro e se si vai nga te o misia tu sa auxilia te tauna na sila fiati le tu no o am tona le a tonu le o matu e fai ngo fie te le fai me fai ngo fie ngal e fai ngo fie te le tu langa application once you go online and put your application through on that link www.censusjobs.co.nz fai ngo fie tatu so ta me tu langa pena
E atonu le te rin fili e. E fa fena nei loa e le census lea po le website lea o tangata iu apala ia tu sa maua ta interview. O le atu Wellington. Tu sa Wellington nei loa ia. Masalo to tele o lato o atu Wellington. Ai ala foi fa fonga mai nisi au kilani manisi pitonu. Ala apala me foi te loe atonu e fai ngofia va ana so tai po fesa wailo fai va no facility me application po. A fa pena wa le olisi nga va alu te fa longo tu fa pe tau na te le insu o le ta vale. A fa pe o ta vale la uole la ufa nga ina. E se fa ina le ta vale. Mane tele si atonu to tele na o tato. O le ele ta vale le insurance. Ala ele ta vale le. Non to fine polo no so ala a fai e malie le tūlanga pena, e le se a fai. O ia na. Ia, wa uma fodana sau nia e mātou le form na e mwhai no whaatu muina ma tūlanga pena. E mai le malianga nā tangata. E whaongai le tāwale ma tūlanga pena. O le si vai ngata ua tu se ngai ngoma le taimile ia Februari a peli. Lo le taimile lai ma fan. O le matua mana ia le anu le savaringa mwhai tu se ngai ngoma. Mana e exercise. Mana exercise. Masalo tūlanga leina, o le mawa fan, ai te o tu le winter whainga tā tangata no e tu whai toa ma tūlanga pena. Whaftai. Malo, te toa mai tasi ala unu mela mo nisi e fia walau mai. Yep, o lua tasi o walu iwa wha, fitu ono no wha. O lua tasi o walu iwa wha, fitu ono no wha. Ya, malo. Eu te le peisi si me wale foi tau tuli lau va le le fia fi. Toi fo ye. Faftai tu fo ato no le si bang ai si bang mun. Em fai fo tatu tu no mun ai sistemi o lumat. Ai me se fo la to fi apply mai ingalu ngam tu la pena. O no tu ina tu la numer ai se me mana bi em fai na visa mai ya. Tatu so ta ye. Ia wa le te va ai o la ngalu ngai le ngata o le te va ia le tu singa go to company. Ai tele fo isi ngal wenga le to tono to company. Ye, o vo lo va ye singal wenga to tono le company. Mo tanga ta Pacifica la. Mo tanga vangana ono le tata no le tu singa ngo le taimine ai tele si fo ingal wenga to tono mato company o lo va ia. Mo tanga ta Pacifica. Ma le vel fai lo le website to company o tanga ta mana recruitment. Mana recruitment. Yes. Ai se me te fina ngalo ye. Na le alua I lunga le website Mana Recruitment. Ia, malo. Whamanu ia le tua I lau toi fwoi a teo kilani menu fwoi whai ungo le vai aso la ta whelonga I pea ma la hamtam whai fwoi whai loa atini le atunu. Ia pea o lono no ta inga. Ia moanga luenga ta tangata. Whapena fwoi litio. Ia moanga fwoi litio. Ia moanga luenga ta tangata Samoa. O le ta ua langa luenga nei. O la ua moanga luenga mo sele. Toi moa mo le whamanu stino. Wa le la lu sa vali ma fa no tau fa fai masalo tu langa le leiana o le si vanga ta ona o le ta mata ia mo e o le ia lava la sa vali ele va per a fa tu ne ti al sa vali puto a te le met sa vali ele ai wa to tele la tu fai to ele fa per vola lo cu mo fai ko lei o ia fa le fa pito na la va tu lungo le database e te alu tu e tele alu tu mo fai to le street ngana ele malo after tele la va mtona ia tato e tala no fo ia manuia le anga ia tu kilani manuia fo fa ngol va yaso after ia manuia fo anga to nes so fo ia so fo de fianga mtona pepe de pio de tala no fo por kala me yaso tu singa go ma tu ala no mela le o lu tasi o valu iva fa fitu ono no fa o lu tasi o valu iva fa fitu ono no fa faina e vili mai e tala no I taimi fitaui fa tala tili si vai ngonga lu le asiasi lu le www.censusjobs.co.nz it's in maua ya no fa galu le ya fa lava si mai le panona o le ma amora e ila mana ia pe le penina ta la mai le fai
na valea I le alofa si e ka mga tupuna ia whapolonga Nisina o mea taua Ia mana tua e I taua I whaabae I le alofa mai le atua Tatala maia Le whai tata Fia losu ai o songa lofa Atoa Ua beita O se palonga Fia losu ai o songa lofa
Nai whaafifianga nei vaenga le oli na ua toi sumare 5 minuti ona tale le tūlai tolu. I le tau tuona mnanga le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi wha mo i le nei asa whareile. Lua sa furu ma le valu maasina se fulu lua afe lua sumare lua. Ia i le tau tua lava le nei le tātou ala leo i na ua tātou au lia mai le nei asa whareile le alofa ma le anga le leo tātou tapa au sidio le langi. Ia, mātou te whalofa, ma whaata alofa, toi le pa ia maurunga re tātou tunu, i ona tūlanga whaalupe. Ia, ia tātou whaafia ngainga taulangi mau lātou whaletua, ia mau lātou ainga. Ia, mātou te whalofa, ma whaata alofa atu le nei vaenga o le wauli tā alofa, ma lole soifua manuia, ma lola wa foi le ono sai fi au mangaruenga le nei aso i ngāta foi lea, o tau tu te whaatala le leia, le ngāta foi le o tau tu te whaale ainga, ia i le aso ma le aso, ia awale manuia lo tātou o tunu. Ia mātou te whaatalo whaatu fo i o tātou te mamati nā mātutua le lātou ngā ruenga whai. Ia awale tāpo i o whaiva alo filima o lo tātou tunu. Ia ngāta fo i lea o le lātou te talo ina i mwhai o na manuia ngā ruenga o lo tātou whaatanuina. Ia i so se vaenga lava o le atunu i le ngāta i ni usira nei. Ia au so se vaenga lava o le kelope o lo pena o na maua mea tātou whaasalalonga mātou te mamoni atu le ngāngar whaftai tele lava. Ia i lau tau pito la au mama tau te iloa. Ia o lo tau ngā ruenga whai o lo whapena o na manuia ai. Ngā ruenga whaatino le aso ma le aso. Ngāta fo i leo porkalami wha ngā solo ale tātou o tunu. Ia mātou te whaatalo whaatu fo i nai tātou wō uso matua whaafine ia o le māloso le tātou nuu. Ia o i lātou lo whapena o ngā rurue i ngā ruenga whaavai taimi. Ia i le nei taimi ia a wā fo i se manuia lo ngāte i tātou o tunu i nei. Ia whaapea fo ilo tātou o tunu pele o Samoa. Mā lore ngā rurue, mā lore ono sa i mālo fo ilo tauata'i. Ia, mā lolo fo ili ono sa ia te o tau fi au manga ruenga ile nganga maurunga. Ia ua whai lava si swinga o le tau le taimi nei. Ia ua unga fo ili vai tau o le malulu po le vai taimi o le winter. Ia a o lea fo iwa tātou alo whaiva atu i lea ua tātou walot fo i. Ia o le tau o le vevela. Ia e pau alona o le mānaia o le atunu ule nei. E moni lava e vevela. Ia ta ilo i sisi vaenga o le atunu. E savili lava. Ia e mwhai no so soani e malu o le tino i fi au manga ruenga. Ia o lo o tau whaatau nuina. Po o whea lava se ngā ruenga whaamai taimi. O lo o tau malanga mai ai. Ia po o inai Hastings, po o Napier, po o la loi ni le soni. Ia po o whea lava se vaenga lo e malanga mai ngā ruenga whaamai taimi. Mā lole ngā lulue, mā lole le lofa e tātou tunu i Samoa. Eile ngā maulunga. Ia o lo solonga le leipe porkalame. Wha ngā solo i tono le tātou tunu. Ia mamone te fo ile nganga whaftai tele lava ia i le tātou autotua le nei tai au se ia mata mai lava le tai au ia se ia paha ia se taimi ua mau mani atu nisi fo i porkalame ia sa whapena ono tau whaafonga le malau tele o le tātou tunuu ia sa tu inatu au hane longo puili i peru tātou tunuu e le nganga maulunga ia olo solo ngale leipea porkalame wha ngā solo. Ia, mālo le soifua, mālo le langi mamā, mālo la wafo i le tauata'i, le au whaafonga, ia o wōma paanga le tātou wala leo le ngātai ni usila nei, o Wellingtone, o Kilani, ia o so se vahenga lava, ia o lo whapena ona e mahua mai ai le tātou whaasalalonga, ia ma porkalame wha ngā solo le tātou wala leo. Ia o le si ufofonga lava le nei o le laumua, ia le Samoa Capital Radio, o lo whapena ona tu inatu ana prokalame le aso, ma le aso, e le ngata i lunga o lana leitio whaalongolongo le tasi ono te sima le tasi whamo, ia o lunga o lana Facebook Live le na, a le Samoa Capital Radio, ia malana YouTube le na, o leo wa iai fo le tātou app, ia paule nganga maulunga le tātou wala leo, ia tango e tufa atu le tātou wala leo, ia wō ia maupaanga, ina ia mawhaiona lātou whaafafonga ia tele, ia maleano noa ia whaamatalanga ia mawhaiona mau atu le tātou wala leo, ia awale no fosila fia le tātou. Tunu, ia ua, o hamai o tau nei vahenga, o le wauli, ia te hiloa o lo solo ngale leipe porkalame wha ngā solo le nei aso te rofa tu ia te uto umalava
ngā ta fo lea ia le uso ia eri rope le nalo fa fonga mai temili ne ia na fa piolo fa longo mai lana le tio ia malo la uso ngā ruenga ne aso ngā ta fo le ia on la tama pusa sa ia la tamo so ula titi ia le nao te lo la ngā rue bauti no ale pule le na o na o leva na manava ia au alo fa to mo to malo le ngā rue malo le tauata'i ia ngā ta fo le o pa anga Erika Maoe te rini o lo pena whaatasi mai o whengau ia i sila maniso i lātou ma lo la vore ngā rurue ma lo le ono sa i ate o tau. Ia ere ngā maununga o lo solonga le leipi porkalame wha ngā solo re nei aso ia o le tau tua la vore nei ma le unanga le tātou wala leo Jeremia tapu mā nei le nei lea o le atu ina atu le tātou porkalame le nei aso nai wha afi sianga mo o tau ia au wā le whea ngai o le tātou tunu ia ma le mū ngā la le tūlanga o lo iesi au ma ngā ruenga. Mori le lofa wa fusia ina
como moi amrinda se bala tore duro zumbare caturus vamos a casar baila se cumbia puere la cintura todos las manos a dar grite de locura hey 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 Nei whaafianga ma o taule nei vaenga o le au auli na ua whane minu tau te ele tula e tolu i le tau tua mra unanga te tātou wala leo te tasi ono te simene zase whamo i le nei vaenga o le aso. Ma tau tua whalofa ma whaatalofa tua po i maurungo te tātou tunu ia i ona tūlanga whaalupe la tau umalawa lo pena ora maua me tātou whaasalalunga de nei aso. Ngā ta fo la tau lo pena no tau whaamai a ina fi au manga nuenga ma lole ngā lulue ma lole on sai ma lole tau matai. Ia le taimili nei o lea watu ua le tūlanga le whanau ia o onga. Ia o jai loa nei a tātou mātua. Ia i la tau ngā ruenga whai mole atu li ngā ngā whaatai. Nganga fu le fa ma lo le tonga winga fa le aso ma le aso ia o te lo ia o las farile nei las fa u fo o nei ve aso ia i au manga ruenga ia no to tu la no tu la mo ta tu wala leo ia tau tuana ma o le fusipa o lo walo ia po le fusipa o fo o le tama po tene ia mangata fo le ia o le sawa fa tu langa ina ia ma au lava nei tu tamo e le timing nei te o ia se fa la tupu mai ele mana o mia ta to no to fa na tu lava ia o Taylor ia o na ua maramla mai ia nisi foi o la tau ngā rue pai ngā ta foi lea ia fa ma lord foi la tau lo pe na tau fa mai ai afi au manga rue ngare nei vai ngale aso o ila tau ta tolu ta fa la to simoko nei aso malo malo ngā lu ia te o ia ngā ta foi lea ia o le tūlanga o le tau pe ona ei mātou nei Wellington ma nei le tūlanga o le tau ia e la e le asa ia ai ma nei le tūlanga o le savili e pa e al tangata ia o le savili nei e pa e al tangata ia pe la ona ia se tasi o na se o va fine na sa o watu ia e mai le tau ia te o toi o le mele te no foi mai e o tanga o le sa ma so le e manga ia fa pena o le tūlanga e ma nei le tau vai me ma so tangu fa pena a mato no fo al munga la ma so papa ai a mato mai fo ia el me papa ia ma te papa ia io e fa pena fo ila tau le we ta to te mili nei lo no winga po le ale tu langa o lo ia le beven lo le la o na ia la versa vili ia ma fa no so ani a te to fa mai ai no fe amanga luenga pe ona masan ia mai fa fi sianga mo to ia a wale nei vai ngole aso ia mai le pesele nei mai to so mai do ton o mai do ton tato fai me va jasi a wale an fai mai watu ia mai e watu ia mai le va tofu ia ma nai pe senga nei va ngale oli ta to rua me mal lau tele o tato tunu ma no sai ma no ngalu lue ma no le tauata'i
Mariana. Give her a hand crash and reply. City light, white light, and earth style. So mine, told me to told me. So mine. So mine, told me to told me. So mine. So mine, told me to told me. So mine. So mine, told me to told me. So mine. Louis mine, told me to told me. Louis mine. Louis mine, told me to told me. Louis mine. Louis mine, told me to told me. Louis mine. Louis mine, told me to told me. Louis mine. Woman of Greece, shaking the slow. Yo sta vida, what a bebé, visto por un take. What they is shaking first name from the noise say. If you have to stop leaning, all things is Montina. We have touched got the whole ground on the take. Chicken will last, give me sweet and wine. In the living work, fire, give the cleaving and wine. Too much you promo last time, let the whole flow gas to the middle line, middle then I go show. The rhyme Michael Willis, Luna Glass, round the mic, read the reason, let us know, oh wow wow. Stony palabra, Ciro Musiraha. Vera Cruz, who goes to see Lala. Stura Jaja, coming Baba, looking for action, hunt, until Mariana. You for our hand crash, and we'll fly. City light, fire light, nurse style. So mine, told me to told me. So mine. So mine, told me to told me. So mine. So mine, told me to told me. So mine. So mine, told me to told me. So mine. Louis mine, told me to told me. Louis mine. Louis mine, told me to told me. Louis mine. Louis mine, told me to told me. Louis mine. Louis mine, told me to told me. Louis mine. Hoy es la vida, cuando vete, visto por un day. What the is shaking first name, no one knows say. The fields is popping and all things is Montina. We have lunch, got the whole ground on the take. Chicken will last, sweet and wine. In the living work, fire, get the gleaming and wine. Too much you promo last time, let the whole flow gas to the middle line, middle that I go show. The rhyme Michael Willis, Luna Glass, round the mic, read the reason and slow for wow. Stony palabra, Ciro Musiraha. Vera Cruz, who goes to see Lala. Stura Jaja, he got me Baba. For action, hunt, until Mariana. You for our hand crash, and we'll fly. City light, white light, and nurse style. Siva mine, told me to told me. Siva mine. Siva mine, told me to told me. Siva mine. Siva mine, told me to told me. Siva mine. Siva mine, told me to told me. Siva mine. Siva mine, told me to told me. Siva mine. Siva mine, told me to told me. Siva mine. Siva mine, told me to told me. Siva mine. Siva mine, told me to told me. Siva mine. Malo lava ngāru roi malo le tauata'i a te otau I whiau mga ruenga peo na māsani ai. Ia a o whianga I foli tātou tunu I whiau mga ruenga o nei o aso tau wha mai ai a malo le ngāru roi. Ina ua sumare tolu ne minu te watale te ai le tula tolu I le tau tua mara unanga le tātou ala leo. Mai a taulanga tanga loa darling ea wano whātu ai mo o tau. Set you by my set, darling. Everyone, oh, my. Yes, we are your name, Mama. To Tafi, Pa'alam, to
soleo Pia fusi mawia o ele mo I got flowers
In the spring, I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I've got you to understand. I've got you to walk with me. I've got you to talk with me. I've got you to kiss goodnight. I've got you to hold me tight. I've got you to won't let go. I've got you to love me so. Nai whaafianga nei vaenga o le awhi na ua toe luasfulu nei minute wa te aile tula e tonu i le tautua na unanga le tātou wala leo le tasi ono te sima le tasi pāmo ia mo i lātou umalawa o lo pena o le mafuta mai le ngāta fwilea ia o le usa ia si anava le nao lo whaatasi mai longa o lana pasi ia na lue alea o le tamala ma ai lau pasi ia no lue alea o le tamala o le tātou musika ia ma avelan pasese ia o le tūlanga le nao ia le temi le hauli nei wa teilo ia wa faifo sina le aso ia ma le tūlanga o le la ia mana o mia nei musika e se so ani mo onto ina ia to e fa te i ma le mea hauli le anga pe ua whaalonga atu foilia ia pe ua sauna me tau se i vai wananga wa sui fo le tūlanga o le tau ia o le mātou ngaruenga ia o le tu inato nei musika ia mātou fa malosi atu fa malosi tātou ia sa oile su puvo le mātou on tātou ia una ia jump una tātou una ia le jump ia o le na mātou ia na o le sosoani atu lava ia te outou ia ai o le tūlanga le whaatino ino le ngaruenga ia o te ilore nai o tau aho ia o le whaatino ino tūlanga o whi au mangaruenga ia mātou te mole tu le nganga le wha malo ia ma le whaafitai malo le ngarurue malo le tauata'i malo la wafo ili ono sa ia te o tau ia o le mātou tu alalo na mo o tau le nei aso ia wha malosi ia wha mai a tūlanga o whi au mangaruenga niso i la tau o le nao le a ngai mo le la tau sifipo ia manuia lava ngaruenga mo o tau le ngata fo ilea ave ta avale lava so se ta avale o lo e whaafoina nisi ona e tātou uso i ona e tātou ta mamatina i le tātou Samoa o lo o iai le tūlanga o whi au mangaruenga i lunga o pasi tūlanga o me pasi o ta avale lau pasese so se ta avale lava o tūlanga o ngaruenga i to tono fale whai ngaruenga o ngaruenga i fafo ia maso se vaenga lava o lo e whaafofonga ma le tau tua ma unanga le tātou ala leo malo le ngaru lue e le nganga maulunga o lo solonga lei por kalame ia a tu o mai ai lunga no lima ia ona o wilo le ai la o keifenga wia isila le o keile sunga ia a piso sia nava le ai mafuta mai lo no inga o lo fia fo le na ia tu ina tu nai pese fa fia moi oi tu ina tu nai pese ia vame mo auto ia ina imfai ia ona fiso soani mo le tūlanga tau whamai ino ngā ruenga. Malo ngā rue, ia malo le ngā rue ia te auto si. Tatu au toe pu e maritanga tele soa whaia o sama. Iyo e, le na su e, te rei lopo o feo o iei le taimini nei. Tania
talia lusia sai na o iai Whaatali se vame atu iai mapu e mai Awhai ai tō mauale mea whapu na mai ai Nano alana awa isa mai a ai toso toso mai E rua asala sa whai ua moe o sama Na pasia tia hai vatau Amerika i le vasa Sa whaamangaro pia lava oi nā tausanga A o le nai whai pia lava Lo wala fia ana ana E rua asala sa whai ua moe o sama Na pasia tia hai vatau Amerika i le vasa Sa whaamangaro pia lava oi nā tausanga A o le nai whai pia lava Lo wala fia ana ana Se talia pele talia lusia sai nao iai Whaatali se vame atu iai mapu e mai A whai ai tō mauale mea whapu na mai ai Na noa lana aba isa mai a ai toso toso mai Whaasala lau mai Amerika e so se tangata Na te pueo laina mai te pasioti o sama Tama ia umatu ai mare au fai ava Le au fau tua le anga E ifo i whaatangata Whaasala lau mai Amerika I soko se tangata Na te puheo laina mai te pasioti o sama Whaatama ia umatu ai mare au fai ava Le au fau tua le anga E ifo i whaatangata Le au soko o sama Au se talia pere talia lusia sai nao iai Whaatali se vale atu iai mapu e mai A whai ai tō mauale mea whapu na mai ai Nono alana ava isa mai a ai toso toso mai Leanga lava le tangata e ola ai fia ula vale Whaai ngoa lana kengi o le whaatuku whaalave lave Waa apatu nei male limau Uncle Charlie E whaamuta lau ori ori Matusako o se oli Leanga lava le tangata e ola ai fia ula vale Whaai ngoa na makengi o le whaatuku whaalave lave Waa apatu nei male limau Uncle Johnny E whaamuta lo ori ori Matusako o se oli Se oli, se oli Au se talia pele talia lusia sai nao iai Whaatali se vave atu iai mapu e mai A whai ai tō mauale mea whapu na mai ai Nono alana ava isa mai a ai toso toso mai Sunga wai Se o le whai ava Soli, oi Se o le ulu rasta O whea oi ai La file tō awha Po e mai O sama Au se talia pene talia lusia sai nao iai Whaatali se vame atu iai mapu e mai A whai ai tō mauale mea whaapu na mai ai Nono alana ava isa mai a ai toso toso mai Sunga wai Se o le whai ava Soli, oi Se o le ulu rasta O whea oi ai Lo la file tō awha Po e mai O sama Musu musu watu
Io nai fa fiang nei vai ngole a fia ina o te anile a fone tu la to la so to vai mele si vol tangata la ia si vol tangata o ele sia iga ia ma lo nga lu ia te to ia ma lo fo i tauata ia o nai fa fianga mo to ia ma nai fa fianga fo i lo va pena ona tato e vai nei manga le oli a wale tau fa mai he ino fe au manga wenga ia to suma le lima lo ile fa tolu fa lima ona tu natu lo le o tato telefon ia ma fa mai atu tato programi ona tale tu la fa ia e ele tato programi mai au so ia Murray ia ile tu la fa nga ile lima ia le a tato nga ia ia no winga ele o toi umi tato taimi anda to yo nai musika fi siloi ia awa ia le fa fonga mai le tato no
Nai whaafisianga re nei vaenga ole, au auli nei vanga re fiafi, ina ua toi sumariva ne minu tena tale le tulai whaaboi. Manga iasan. Sau elo mana mena pe sau sila. Maalaya. Malo ngā rului a te autou, malo lewa foi, ea i leo so foi atu sani, ngā ta foi leo anam lei, o pena ona mafu ta maile nei vaenga ole, a fiafi ia o te lo wale toi mai, umi fa stato taimi, ona tuina atu foi lea, i o tatou talafau, e pei ona masani iai. Lona winga, manatua ili tatou porkalame muni mai, ili nei vaenga ole a fiafi, ni tau laifa, i ole sunga ia mori, ia manai whaafisianga, oi manai masina porkalame mo o tau ine nei vaenga o le fiafi. Maile RSA, ia whaama ele tātou porkalame ine nei vaenga o le aso. Whaamole mole ta tala mai hau. Aua te loka, ta tala, release. Ia o te loa wha mai ama i se tūlanga re tautua le nei vaenga ole a fiafi. Mo le atu le nganga re whaaftai tēle lava le tātou tunuu. Ia i le tūlanga fo i le tautua pei ona iai. Ia i le nai tū o le tātou tunuu. I se au mangana wenga pei ona masani iai. E i le nganga maulunga o lo solonga le leipe porkalame wha ngā solo mo o tau. Ia ai ngai le nganga maulunga o lo o le ai. I le aisa mea wha le tonu le tūlanga. Ia o whi au mangana wenga le nei aso. Le a fo se tangtanga e mai fo i le tūlanga le tautua. Ia o le nganga maulunga ina i o tau maua le fia, maua lo fia. Ia ona uma fo i leo le asfareile lātou, e le toi maua le asfareile le nei. Ia o le a fo se tūlanga le tangai mai fo i le tūlanga o le tautuina o le tātou tunu. O le nganga maulunga ina i mawhaiona o tau maua pe le fia, si au mga ruenga pe ona iai, ia awa le anga ia tu le fai ungore nei vai aso au le taimile nei, ia lo fatu mo o tau fatu fa soifua ia.
Tei whaatala whātu o le whapoponga o talafo ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. O le tai aona le ilana whaalauloa ina i le pūlenga o soifua maloloina la lātou lua i fuafuanga mo le atunu o atoa. O le whaata atia i se whaavai malosi mo le polo kala me fau o le soifua maloloina mo le isi lua tau sanga o lumanai ina ua mai a se folfolanga le malo e whaapea o le awhaini suwinga titele e au fiele wha mo le soifua maloloina o Maori. Sa whaalauloa ina le polo kala me le whalema i taupo i le tai awana leila mai ono ni ngā luenga whaatino autu mo le te whātu ora le soifua maloloina New Zealand ma le te aka whai ora le pūlenga mo le soifua maloloina mo Maori ma o le awea fo i mata i alai fōfua i le malo po le ale lau te le tiliva ma whaatino ai o lātou whaanaunga. Na tā ua le taitai whono le soifua maloloina New Zealand Rob Campbell o lea fuafuanga e whailonga ina ai se isi tūlanga ua si itia iai. Le whaamani nonga ia malama ma le tali atu fo iai le soifua maloloina ini vaenga e la ngā pefe silingia po oni whaafi tauli i le au nanga le soifua maloloina o le aiei ngā luenga whaatino i fuafuaina whaatase Marie Poti i polo kalame fou pei ona tā pena iai. Ua mōlia le whaamasinonga le tangata pitosili ona le leila na taalo pili ati i tutono New Zealand, whaatase malana panga lea ua maliu, ona nao fia le whaasoanga o le silia ma le 15 miliona tala i le tausanga o tupe mai taalonga whai tupe. Sa whaia se su enga tele ma whaia ia mōlianga. O le masino se tema na maliu ele panga a Matthew Edwards. Ile ngase o le kānesa, ma o se isifo i tangata siampini le taalonga pili ati, e to wha i lātou ua mōlia le matanga luenga o le loto i whale a New Zealand i lea mata upo. O lo oa fia ima se tangata sini e i taalonga, le olo o tau fia lona i ngoe o atu le wha msinonga le tausanga a sau. O le isi e to wha i ai, o Jing Sheng Jackson Rao, e ana le company o le Dawn Management, e wa aia mapule ina au nanga mo wha la potopotonga e wha, mo masini poka, ma ana ta ua ono se lau fitus ful tasi masini poka, sao lātou wa aia i tutono papu e wha sful malwha le tausanga taluai. Masa whaasosoa ina ai le sfulfitu tesi malilua fitu miliona tā la o tupe wha mea alofa. O lo te enai rao ia mōlianga, ma o tupe wha mea alofa po krans ie vesilingia. Na ia tā ua sa whaia lava e to sai malto la fono, ma sa muli ta i polisi ale matanga luenga mo mta upu i le loto i whale. O le tausanga fōle wha ngā solo le wha amsnonga. Ai ei le taimi le masino no ve mai tūla ai Edwards, le siampini ni usila le talonga piliati, mo le silia malilua se folo tausanga. Watu ina atu le malo se wha ailo wha anati mo le saunga le mo, e wha atataule inisi o oloa, o sikaleti elitise po o sikaleti wila, o vape products e malosi telele vaila awole nikotini i vapes ma ua whaatonuina whaleoloina ia siaki o loa ma ia vave fo iona ave isea ma ia lato whaataunga. Eni so enga le fea koa le TV tasi na whaia inisi o loa sikaleti elitise le e whaapea malolosi atu. Na ilo whaatulanga ngai lalo le to la fono na tu ina atu le fea koa la lato so enga le matanga le wenga o soifua maloloina. Ile vaia sonei, ma o ana na finali po tiena tu ina toi se whaailo po o se lapata inga i whale oloa ma kampani o ngā o sina ia oloa i se kopi na tanga i eile whea kou na tā ua i le pūlenga moto la fono i whaatatau le vaping e iei se o mata upe fōlinga mai sa se se le whaamatalanga pēna taita ina se se i lātou e ana i oloa tangata e winga i whaamatalanga o lātou oloa i le tele o le nikotini te tono i sika leti LT se taitasi o le whaalinga whaanatinati leo tu ina atu al matanga luenga i whaleoloa ina i siaki vave tusinga i lunga o oloa ave ese oloa sikaleti LTC ia le o mulimulta ia le tu la fono ale ai mo iai loni se tu langa i whia ngai mai la tau na whaamani ala matanga luenga o soifua maloloina i ono o atu la valfasela wafetala al whaasalanga pe a whai ai o atu i le whaamasinonga. O le asona nafina tofia i fiol kofi a vea makome sina sili o New Zealand i Peritania, pia na whaasilasila i ele malo. O kofle na whaamawai le i toitau wale tofinga pule nuu o kilani, sa a vea ma ministal vai fafo ma whaatawa inga, ma sa a vea fo ima taita i le vaenga whaupwhai le leipa. Sa tautua le palemene o New Zealand mo tausanga i tolus fululua. O le tausanga tasiva valutasi, na ulufale atua i le palemene ina ua se e maile nu fofa i tomalo Roscoe o le vao le luafe sifuluono, ma le luafe lua na ave i mapule nu o au kilani, ai na whaasilasila la na whaamawaianga le masino Februari
i le tausanga nei o le amata kofi lana ngaluenga fou i le masina o Januari lua whelua tolu. E silia ma le 2 piliona tala le polofiti fa al tausanga ale faltupe pito te lei te tono New Zealand le ANC mai valu pasene na si itiaya na polofiti pe a fuel tausanga fa al tupe uatua nai na fa alia le polisili Antonia Watson ileanga i mai le lua whelua tasi ma le lua whelua lua sa le ieise manatu e tu mau se tūlanga le lei. Le tamau aingo New Zealand pe yona iei nei, e lunga to le 2 piliona tala le polofiti ina ua ave ese le la fonga. E 5.3 piliona tala na fa opopo i tupe no mo fale, ma o atuai le selau ma le 4 piliona tala. O le vai astaluai, o le ANC o le faltupe mua le Australia i tutono New Zealand. Na si itia la tau pasene to luia mo kesi ina ua failo le si tango le tau le soi fuanga. E to osfululua ni tangata na taloka i leo i Queenstown, Wanaka ma o tako tu tutono, ina ua maua leo salato ngayo inga whaasolito la fono, o le whewhaatawa ingo whalau whaasaina i lungo le Facebook, mana ta ua leo, o se tasi leo ngayo inga pito telele i tu malo i saute, o whewhaatawa ingo whalau whaasaina i lunga o upenga ta whailangi. Na tua ina i lato ia na lokaina, i lo lato whaatawina mai atono i whafole tele, o ni tu aingo whalau whaasaina ese, e au fiei pauta o ono le cocaine, o le LSD, MDMA, GHB, ma le marijuana, i le atunu e whaongaina i upenga ta whailangi whaalilo. O na toi whaatau watu leo ia whalau whaasaina i tangata i tutonu lava le atunu, pe toi whaatau watu fo i whafo, na ta ue whaapea na i loe se tasi o leo le ngā yoinga o whaatau inga i lunga upenga ta whailangi, ma a mata i lo le suenga i se umie whamasina, o le to'otolu mai le to'osfulu salokaina, o ni tangata mai whafo, i atunu o whalani ma Chile, ma le to'otasi o se tangata le kengia le Mongro Mop, e se fale na maua leo, o lo ototoa ini marijuana, na maua leo se tino i tupe se fulu a whetala i fale, na taloka mai ia tangata. E le isawa no e whelo i ato ale minista mo whela wa inga i tangata tite o le Restore Passenger Rail, o na o la latou tite ele na whaielunga e o le State Highway tasi i Johnsonville i le tae au o le asotofi, e to otolu na tau fia maloka ina leo mai lea tite ma sapo loka ato i mga ala i nauranga i tu e lua, o le fofuanga lau tite sa fia tala no le komiti whaapale mene mo whela wa inga mga aluenga titele, ai whai atu i lunga o le som, mai lunga o mea ia na o lātou nofonofo ai mā lātou fua, i lunga e o le awala tele o le State Highway tasi, pei tai na te ena le komiti o nei whaapea o lo o lātou solia le tō la fono, o ia ngā yoinga e le saunga le moiso i fua o tangata, pe ona sauno o le minister. O le whina o ngā tangata tite ene i toi whaafoi au nanga o no whaafia le tunu le whela wa iai pāsese i le tūlanga sai ai i le tausanga luafe na o lātou whaalauloa ina sa lātou pepa whaamatalanga e whaitio ina i le komiti whaapale mene o nei whaape whaianga i le mata upo le suingo le tau ma le whaalau te lenga o le ngāluenga o wheo inga i no whaafi mō tangata lau tele. Ua amataina e Korea i saute seilo i longa le whaamasnonga, pe te tau ona sai whaapango tā mai New Zealand, le tina e whaalua tausanga le matua, leo lo ofeanga i mamulianga le whasio tangata whaamoe moina. Ona o tino maali liu ta mai te to'olua ina maua i te tonu oni atopau, ile maasina o au kusoi au kilani, na tā ua le matanga alwenga o whaamasnonga Korea i saute, ua whaatanu ina lo ia malau su ina i atalo sanga mo seilo i longa le whaamasnonga mawalunga Korea, ina ua yeise whai unga, e yele mafuanga e ao ai o na talitonu, sa whaatino ina e le ua masalomia ni solito la fono, a whai a i oele whaamasnonga e au mai whaapango tai New Zealand, o le awhai aloe le minista mo whaamasnonga Korea i saute se whai unga muli, pe te tauna au mai le tamaita i New Zealand, maana tā ua e ono whai le talo sanga mo se ilo ilonga le vai o sonei, ona whai leo le filifilinga le whaamasnonga i masina e lua e winga le mta upo, e le vao le 5 male se fulu tausanga, le maa tutua o tamaitia na maua toenga o tino maali liu i tutono atopao, mai tusa mali tolu pe whafu i tausanga, talo na maali liu pe ona tā ua e leo. Tala fau ia male si ufonga le lau mua o le nei vaenga o le aso.
te toe whātalo whāturu tātua tunu o le whaai ungo le neiva yaso e se whao pōpongo tātu telefou mai Samoa o se mai ele whaafonga. O atau nuu le wafu whaavau māloi me tā auto le atunu. Lana whaafou o le Lady Samoa whaa, lena malanga mai mo le tolu wa yaso mai Japani. O se tasi neo mea alofa le malo Japani ya Samoa, na whaatu langa le tausanga e lua festival maliva. Le e tusalo na tau, ma le ono se fuluono tesi ma le fitu whambilio na tā la. O le whaafou lea, wa whamoe moe le a whaadua i le wao pia ma Amerika Samoa. E suitu langa le Lady Naomi Tuai, le ua lua se fulba le whātau sanga o lana tautua. E lua pepe i o whai e Yesu e su engal mtanga luenga o leo leo. E sa ili aile mafua anga o le mani li wai. Wa maunia mail sui kum sino mtanga luenga o leo leo ya papali i Mona Lisa tia ikete. O le tasi o pepe i na ripoti mail fale mai tua sivi. O lo whaama wina na o lailon ai ngai tua, mama liwai lava. Ai o lesos fuma le whao le maasina le nei, na ripoti ane le fale mai lufi lufi, se pepe na moe, ma le itoe ala lava ina oa maliu. Sau no papa li le whelo inga maleu tu stala, o lo tau fia i anro le toto e lua le maotanga sanga se mito tua, e whaatali e se fo mai mo se tau tonga whaapitoa, e wha mautu wai le mafua anga o le la maa le liu. O iulai o le tausanga faulua whelua se fulmaltolo, o le a mata whaate i tai e le malo au se tā lia se whainga fo mō tangata whainga ruenga whaawai teimi e lo malanga atu i atunu o le Pasifika, o le a mata i se au whainga e lua se lau tangata whainga ruenga, o na malanga whaata se atu mō lātou a inga ma whanau, e no nofo i te tonu Australia mō le umia whainga ruenga i le tangata lea ua filifilia. Na whaeloe le minista o ati na e whaavao māloa Australia ia Pat Conroy i le TV tasi. O se whainga e whesoa soania i tangata nu o le Pasifika, e eise au ngā mō a ingo i lātou i e ngā lulue, e a oa oi nisi to mai le teimi au whainga ruenga i o lātou a inga i te tonu Australia. E iei whaamanu ianga ua whaatu langa en māloa Australia mō a ingo i lātou ia, e a inga e toa lua se lau mai le Pasifika, e au fia i Samoa. E tasi te simaliva miliona tala Australia le tupe wa whaanganga e whaaluina i le tausanga e tasi. Tusa le maleono te simaleono miliona tala mō leisi whātausanga. Peitai sa whaatata fo e le whainga mālo i le tausanga le nei mō tangata whainga luenga whaawai teimi. E iaia wanoa ia ua maua mai Australia. E malanga tuai i lātu e whainga luenga mō le tausia i no tangata mātutua po tangata mamai po Keras. E mawhai eo na whainga luenga, ma apa lai e loa mō lātu pepa no fo mau. Ma iei le talitonungo talfou, o le atu fitau whao e le atunu, ia foi avanoa le au maua. Wa tauli maina nei e le la lao le Universite au awa Samoa il papa i ngala o lo i salolonga i savai. Se lantou van fou le ua mai o na whaata wina. E ala i se le ni na maua mai se lantou sa ili ngā tupe, le na whaia le leiti o foni le masino iuni, ma le wha moe whaata wai se pasi fou mō mana onga o le aonga i savai. Peitai o le ua whaata wina i se van, ma ua whaaftai e le whaurulunga le Universite a Samoa, le profesa ia ai ono Alec Ekeroma, le mamalu o wō mapaanga le Universite a tuna ui whafo, e au fiei New Zealand, Australia, Amerika e o atu i Hawaii, e maise le pa i o le atunu ui Samoa nei. I le au foa i le ua mawhai eo na whaatino se tasi o vaenga mō o mia le Universite i savai. O se awala lo fe malanga i ngai whaafengo fia i alatu ngā ruenga, ai maise lava i mana onga o le whanawa onga. Na te talo le fionga i ono, e na ia toe whaafo i anto le tua le oa marimanuia i a ao le atunu uanga le lei, no lātou foa i mole whaamoe moe. O le fionga le minstawa onga ta longa maanga nuu, le fionga se ula yoane tu au, o ia lea na tu ina tualo ia le ki o le van fou, i a au o le whaurulunga le Universite. O tātou tala fou ia mai Samoa mō le whai unga le neva yaso, manuia telo le tātou o tunuu, whaasoi foia.
Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Talofa tam teni talavou wa o tono pelongi a faio te mafaio e te mafaio fo si fonga lau mua i Wellington. Ma wata tonu la fo ile tu la e fa tolu minute te ile tu la fa ile tau tua si fonga la mua ia le fo i wata to wo mai fo ile time tato por kalami mo tu kulanga tala vo fifi foi fai lo atu le fo o manga le to lu atu fo ia mali to ngani ia mari fai valu ia e mate a to lu atu fo ia wat por kalami tu kulanga tala vo nei a fiafilas faraile patalo fatu to ngani mari ia patalo fatu atu le tu fine ana malo si fu malo fo ile tauata'i lenei fo'i ia ua uli o le asfarili faatofoi faatalo fai alo fanau tupulaga talavo o le tatou tunu e o lo'o faapitoe lelei polokala io e malo lava ia le foi wo mai foi si uia por fai unha foi neva ia so fa le o onga va vete le vai aso e mal tato savalinga foi e foi a matson tato saval valia tu lava fai unha o ke topa moni o te lo no ia so neus vai so pu mo fanau mo la so fola tato malo lo ai le labor weekend ia le ua toe a malolo le weekend e pena le fai aso ia na ferai foi fanau ma o e fa malo o te lo te mini o le ua tala lava o nga whanau ia ua tu fo i lunch boxes ia na ta pena e mama tela o lunch leva yasi i stono le mukuka ia fo fulu fa le ma tu lava pena ma futa ma tatu pokola moni le tarsia awan e ista mititi o la wala tu lo fai lo telefoni taimi nei a va pe finance along ai ma futa ma tatu pokola me e fo ini isi vai nga tawa fo yona ma fa so atwai ia nga mo tatu umala tala fatu fo ini o tatu matua to fini ana beso matua sai le mafuta mai tatu por klami o por klami nei mo tatu umala o tatu ai nga atua wa i ne au nga mo matua e voi ne au nga mo fanau e au nga e tapu e pe a misi mai fanau le mo o tu matua a misi mai matua le mo tu fanau ni se au tau mo tatu moni le ia ala tata pisi mo mari vai foi tatu tali mai ia ma fai foi na vatu ni si vai nga tau tatu fa so ni ia ia pespesenga leia le sunga ya wino le mola ai ia le utoe mai fatunga foi le artia ma seu lo polo Oh
Ia te whaatala whatu tātou po klame mo tupulanga talavou nei vahengo lea wauli le ua 10 minuti le ua te elitu lai wha. Ia le tua fine ana e maasani le tātou po klame Australia te itasi. E tu mua tuai le tātou upu. Ia o le wea o mai e fui matapena mai fui wale nei aso. Io e malo tuane Mari ia o le tatou upu mo le nei aso maraile o le study. Study ia fa Samoa ia tele le lava ia fa le fa Samoa no le upu study. Ia pole toe sue toe side idia tili le faia leo mea onga ia awale o tatou ia le study week na fa na le vai aso fo toe tasi vai aso Mari ia on tatou alo to le ona tatou alum fa na ia su LNCA a wasu enga. O le uti vai atu le aso fito novemba le amatai le aso ngafua le tulango suenga mo le tu sak. E mai foi upo nei aso le study. Ia e ta ua yo nei upo e te fango i ma toe langa mai ta tu fa nau a fai le tfa logo mai o le e te lo le wo loma suenga fai o nei tu sak. Yo le te mini o toe sue toe study a toe skaki me na e a o ina mai le tu sak a to i tono mata o por ingilisi o matematika o sainisi o ala mata pusa o ina yo le tu sak. E tā wala toi alo toi sue ma toi malama mai meri na o tau ina i tātou le tu sak. On mana yor famanatu Mario leo o lava le taimi e tā pena ni ofisili po ani ofisili to fia ofisili e faya onga taimi ni fia te le faya onga tamititi e rat ofisili atu ale toi tasil vai aso toi lima so wai le tau wai le i le weekend po fai ungon vai aso. Tā ua tele o leu te vai atu tu fine ana le polkalame o tūlanga lava i o le level 1. O le suenga ngana Samoa le fela so lua aso 15 November. Le level 1 la tau ia ngana Samoa i le lua i la wun. So on Tuesday the 15th of November at 2 p.m. you have the ngana Samoan exam. O level 2 tu fine ana? Ia, o le level 2 le iai le pi whangata il whaiunga. Whangata whaiunga la somo mo te sema. Ia, a somo mo te sema i le itu la o le awhaleiva i le tae au. Mo le level 2, ia pona i tatou. Alum whanau ia e sit le NCEA level 2. O lo tuwe atu le vasenga su a le sumatolu. Ia po level 3 la tau ia le turanga ngana Samoa. Ia. Ia o le aso se fulu o November. Lo winga e mua le level 3. La so se fulu o November la stofe se fulu o November i le lua i la uni. E fai la su engal na ia mo level 3 ia mo whanau i olo aveina le ngana Samoa i tonu o kolisi. Ia, I le level 2, sorry. Moni le, ia malvaenga foile le suenga foile fa skola sipi Mari. Ia le fai le aso se fulu fa November pa ulea i le aso ngafua. Ia i le awhaleiva i le tae au. Mana ia a. O le mana i o le ua vakena. Whamanatu atu aso ia. A me so tue loe to tele tātou alu whanau Samoa i e a veina ngana Samoa i tono leo. E sa aule, ia o telo fo i tele, ia o tele nei mau mata upu e lungo le tātou, o le tātou timetable, ia po le porkalami fo i le whaonga nei whanau. E vai atu e tele lava o le awhaleiva, le amata i suenga li tae au le itu la e lua, e amata i a suenga i su i le auli. Le auli, mana ia. Mana ia vaenga fo i le lungo ta study it, le se tasi fo i upenga te whailangi, Mari, na e fo i whamanino mai ai. A whapea te o atu tolos fulminu te taluna a matasuenga. Ia. Ia, o le ale mawhai ona e suenga lea. Ia. Peo le whamanino mai te tau la ona e vave i le whalea onga. E taimi e tā pena ai. Rono winga le tufine ana le tula fono le mo suenga whai o tausanga. A wheo lau suenga o le afoleiva tae au. Ia. E le te tau na tae fo se fulu. Whatua tau nui o. Rono winga e te ratu e le mwhaina e na e awai le suenga. Wapea fo le lua e lau oli. Lau suenga. Ia. A whale tula e lua e tire i o atu. Ia e sana e te ulu whale ton. Within the 30 minutes mwhaina e awai atu ai. E maratua la e te whao popo ala i teimire wa amatali. E le whapea te ratu toe amatali i tula pe fiele. Le umno lau suenga le nana. Sa on le mana e malisi vaenga Mari. O whamanino mai le ia alo mawhanau ia e whaonga ia sostoenga equipment ia po vai wele per calculator. Ia. E te tawana e mautinoa e approved ia pe e te tawana whatawa foilea o lo whaatanga. A wai ia isi calculator e whaasai te tono suenga Mari taun le te sila whirwaenga leo na e sa e suenga i nei. E sa o le o le tue fine ana.
Mana tue e isi tue ngā calculator fo ile mo whaina polo kalami tonu le tali o se fesili. Ia. Ia, e te la tuala ma o ele wei le tali o fesili I lunga o le calculator lea. E ia la calculator whaatula whalo ina a onga. Ia, moni le. E te tauna e matala e mata I tu. Ia e tau e, ia sa o li, ma e vai le lisi o equipment e mo mia. Ia, nai e tu langa o whamau the right exact calculator or equipment that you need to use for the exam this year. E tau o tele vaenga nei e tele yo isfau tuanga nei I lunga o le upenga te whailangina www.studyit.govt.nz o le upenga te whailangi le malo le o lo I fau tuanga mo whanau su ele so yung whai o nei tausa. Mana ia tau o fwoi vaenga fwoi le Mario tapio telefoni. I pe tu fwoi telefoni I fale le aso lea. Ma le fala ve lave fwoi. Tu le fale. Mana ia e tau o tele vaenga lea o le si vaenga tau lea o mai tu fina ana. If it's a morning exam, eat breakfast. Tau I o lea vaenga pi malatu mai lista telefon. Lista telefon I'll be okay. Hala mea tau o lo isa o lea. Ai mo mia sina malu tau. E a fole so swani ia. O me so suenga le tia. Wa failo suenga I tula. Ala fa tu so kai mo le. Se lo fa mo le tatu tu. Ia ele se me bana ia le ma fo ngai. E o mai fa pe o la tala le tusi. Ia. O ala I ma fo ngai o tu I manatu e tu si la lo pe al. Le so manu tau fa ia. Mana e vaenga le wa so noi Mari a fa pe foi o se if it's an afternoon exam eat lunch pe fa pe o se suenga foi dia le su eli tu lai lua. Tau ia le te vai tua I o le it's healthy le brain food. Yes. Te le lo Mari ma li vai so ni te le lo pe wa e tanga I fang pini fan. Healthy drinks you fa tau. Yeah, it's a healthy drink. I tell pipi e nunga fa mai o le brain drink. Oh. Mai it's good for the brain na. Alo tfa ai fitu tala ma seni. So. Alo te vai o finally tala le vai tua le brain food. Ano no e ta wo ole me ai ma fa fa. A fa pe ora so no anga a pa pe molen manava la resu enga. Ngalo ma me na study. Mai o te po le ase tu nga vole lo se tali. Ia. Pesal melor tu sino stala vole. E tawana I flow I ma fo ma mana tu vole. Tau ia fa na uma tato mata le vanga nei ia matua ia elos fa to no mai le ia ta por kala alo se tu lalo ia vai sina lunch fu le man ia fu le mo fa na uli I suenga to ese mai lunch ole o aso te mai so oi ai ia lunch fa bito mo suenga wai taua ile o te lo vetu al pisu popo ma fa le talo le o tama oi brain food ia nga fu le mo tatu fa na ia o latu ta penatu moa o ai le tu fit ana lava to nei fautuanga ia le sa mai na ia tatu wo I mal NCA mana ia si fa mai le tatu tunu me se tatu wo fa na ia ma futa mal tatu polo klam ia le la su nga fa iu o le nei fo I tau sanga lua fe lua se fulu male lua usmel fa fo Talafalava o lo ingoa here in Kava. When I leave school, I want to go to university to study medicine to be a nurse, because I don't see many of my people in that profession. The subjects I need to take to be a nurse is chemistry, biology, health, English, math, and physics. The advice I want to give to students is that when you know that teachers have time and that they're available, is to use their time wisely. And don't be shy to ask questions to your teachers. I know it's been a hard year for all of us, but we're almost there. Keep going at it and don't give up. Do the mahi, get the treats. Talafalava, o lo ingoa o Kalameli, o le Samoa, o te aonga I Makura. It's important for me to take exams, set exams, to get my UE credits. My advice for all the sisters and brothers out there, if you want to achieve your goals for your future and you want to support your family, you need to take exams and do your best. You don't have to listen or do what other people say. You have to do your own stuff for your own sake and your family.
Talofa lava. My name is Martha Folima'a, originally from Samoa. When I leave school, I'm planning to study at Otago University for medicine to become a cardiologist in the future. Subjects has to be full science, which is biology, chemistry, physics, and maths, calculus, and stats. I would so after school, I will have like an hour to revise my notes through every subject that I was doing throughout the day. The tools that I use to help me to study is I summarize notes, I rewrite, because like the more you write, the more like you get into your mind. I do like small images to help me to memorize. Taya to ya heaven o kalameli mamatha mole la fisos atu fisos wani me fori tato ko kalameli tu fin ana me se fo tuanga ave fa na wi ola so esu fa ul ni tu sa manai o vai ngata wo ia na pu tu I totalanga na ia lo ia Maria vai ngale nen sa no ai ia dina fai mun muli lana Martha tasi le tu lai e fai lana revision ia pe revise fo ile notes pe to alo ia to tilo I vai nga fo ia fa manatu ia te ia wasu en o le mta o ile aso male aso tasi le tu lai le aso a fai le umala on la on tol ia po pasina malo longa pe tai fo le umale le loto afia fe vole e via fa ai fitu ia por fitu umale tina ia por malo afia fi ia fai lo lai ole Olha, o sa revision only tu la extreme mana toi me na o tau ile aso. E si vaenga e tango ile summarize ia notes. Ia pe e se a notes foi ile mai tai tolu ia pepa e fiu vai tawa. Ania mai toi tango ia toi tusi mai ia na ia lava upu. Ma toi fa ma upu foi ile ia mala mai lava ia ile fa nganga upu foi ia fangata ni fa ngai. Ole malai ole melo mai e Martha le utu mai volto fina. Wai ese fo ia le mai ngai lungo pepa vo ia le tu fa tu notes ai e tu no fola tu tusi ni a wala ti mala mai. Mana tu la tu fail fia o ngai ia mal tata le fail su ngai ia mala mai. Po e mala mai le tang tusi. Po le sa nga ole fail tan. Ai te le mala mai. So o ta wo fo ole melia ia ta wo your summarize in your own words. So you're able to understand. Au te lo te le yo e umalo le la tu lunga tato exam timetable lunga le Facebook tato le tio. Ya ngai o le si meta o le tu fin ana. Alo lomi le timetable. La tu la yema le highlighter. Highlight uma su nga o ai. Tu la e fa pira I lunga le pusa isa tu lo. Ya e pasi uma tu ai nga ti loi. E lo for ta mama ti na yo la so le lo Yeah, Lord, for have accountability for it. So your brothers and sisters might come along. Hey, Lily, you have an exam tomorrow. For manatu, me pe na voile. Yeah, my sang fe siri ya mama dad. Wa ya lo su. Almana ya foile Mari it's tau foi nei lo mama dad ia le aso ton wale peso. Au foi ni mustato e tau ya mama dad wa it's a talo tapu ai mai foi to ina manu matua. Mana tu ai o ila su enga le aso male aso. Sa vale to lo matua I rumor o lo pisa isa tu lo ya mai. O le aso le su enga ya talo mo lili le foi la su enga nei. A o le si meta o le ye. Ya o foi le ya ia tu fo sia no e fai ni wa e po kala me fai un ditu sa ia tinga le ia sua ia fa nau I tu langa vo I o le fa su enga e pere tar tu na o le sila me le tu uru mo se me ai lo u mai lai le aso ma te mo su enga ia na le ni si ala fa vo le tu mai ale va no e fai lo su enga ma fa lo ta pe nanga fa nau ai lo mi lo pepe su enga mar tu langa o aso le timetable ia tato mala mo male la le tu ko tato Facebook al tato li tu sting ia tato lo uma ia tai no su fai on ni tu sanga mo alo fa no o tato tu mana ia mari mali va lo te vai atu I le timetable le na isa noi amu ia tamaiti nei wa lo te lo foi le no si le fia foi le atu no I la tau po ma tau ia na o ngai Samoa
tailua ia suenga i le aso. Tu sai e uma mai le foile le ai me vela tai. Tu sai uma ti va pe ai mai se la pe au fa ta simta o por inglisi ma le matematika mar. Ia e uma mai inglisi ia toi sau toi tal malolonga ai toi su el matematika la fiafi. So. Ai pe ole va no foile le mau e fa na ni. Tasi ia lau mta o pule aso le mfaiona ona su e ai i le aso tas. So. Talo fai ia alo fa lau manu biel tau suega fai o le tau sang. Ia me so tape nang ia vai fa lo mai lai le se ko Samoa ma New Zealand nei tu la ko sbia. E se voi stai o ta se Samoa ia ai o te lo o le nganga o suega fai. Ia o lewa pe o se ata le tini le tamu enga. Ia o a uma tape nang o tau sang ato. O lewa fa tini i suega fai uni. O i fo ilo ai le pesa le lo fa longo le lo fa longo fa ya o ma tau sang ato i le mta up ma le mta up fa mole fa malo ya lo fa lau ile fa ngo fies we fa tau sang ia ai fa mo le tu te talo a wale ngalo te talo e fa ta si malinga due ma fai ma se ngalo nga ile wai le va pete lo fo ai mi no ila pintan le e te no fo piki runga file su ia ai fa mo le tu fa manatu mai me ia sa o ina ni tau sang ato moni le o le toi mau toi lava on vai aso tasi ia e umalo foi suenga ia na e free foi la ia awal malo longa umi o Christmas ia e free toi me la tole la singa sultolo ia wale uta pena foi na ia lom fa na ia wale university ia po nisi foi o mtata ese o ta pena e o tau sang fo mana ia lu sul fitu milo telo tele la fa tu si fonga la mua la watu ina tu tato fa tanonga nei mata pu o le suenga fai un tu sanga me se foi il tato upu le nei aso o le study ia por so e mata pena mau ia wasu fai un tu sanga pese nei mai apuni ia ma melody la peteru o wolofana Asa abetalia la tatoma anga Taui ane isene atu ufua manela fula fua Ona ofai atu aileo ulangona fainata o ualofana Fongalo te ena ola ngona ile po sola Eui ina motu fa ape o se pole moni eto ye polonga E fa atai ia sauma ia puna ma faufonga ia mo se tali tutusa Atali se ila fua tau le afi Ae ta whaafe sangai Aulu na namuilo ufatu e liu le pope o fetu pupula Ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o ualofana
Now she's so beautiful, got me thinking, what am I doing? I gotta do something like, oh my goodness. Never seen something so beautiful with losing. The only thing to compare to her, music. Beautiful, got me thinking, what am I doing? I gotta do something like, oh my goodness. Never seen something so beautiful with losing. The only thing to compare to her. She got me saying, oh my goodness. Hey. She got me saying, oh my goodness, hey. She got me saying, oh my goodness, hey. Gotta do something like, oh. She got me saying, oh my goodness, only thing listen up, yeah. She got me saying, oh my, cause baby's so fly. Got me wondering, so I wanna know why you are by yourself. If you need some company, then baby, I can help with that. That is a matter of fact. Let me get your number so we can keep in touch now. And this God is my witness. She got me saying, oh my goodness. She got me saying, Si fonga la moa ma le polo kalame o tupulanga tala vau nei fo ia so for Australia so luas mo le valu o le masina o ke topa ia le tu fine ana vai atu le pasina le pasi foi lungo tato Facebook ia a persole chamana tua ti pasi so ia se tato tu plan talvo o ti pasi taimi nei o no taimi suenga o taimi suenga ele taimi ti pasi o le taimi ni matua no vai e va ai tu lango o api ya o le sti talvo tu fine ana o le lo mo fer api le inglisi ma o le si me o le api le inglisi o mai fai maths o le o le lo po fer api na mata tau sanga mana ye lima api o ina ye ai ma fe no le lua api tu ma le si vai nga tawa mari siaki au peni siaki au peni nei te o su enga o amata ai lawa fai le ia me tamit samo foi le o tara peni ai feula foi le ia sau lo le ink Samoa la na tau leni peni e o ngau nei fau peni fa o loa a veni au peni tai tolu tai fa e au nga mari wa e tatali ai ta ua ia o le peni luli ma le peni na moana le tene fa ngai ia le inki fa ngai fa suen o le sime ta ua tau ma tala mai fa na hu ile e sali tu lang o peni tala fu ile pencil na o le peni a fu si vanga na o se ta fu ile le art ia le tu siata on failar fa nga ai sai te musu wa faina to ia e to e se tu lang fu ile fa nga tinga to lo ai pe ole o tu lang ai su en fai o tu sanga i nei sila o le peni la moana la nu o luli o le luana e faina o mu e makai e sa fa nga se peni mumu e fa esa playa la o nga pe la tu ri peni al mena tau matala di el watu malau pen so fu ile ya na le ngala ye wai va sal tu lang na ai ta se ese ma tu lang o su fa na wala tu lang ta to Facebook e vai yo lo fa ya mala tu lang na ta fu le ta wai le no fisi fio ta tu ta tu lang o su fa yo alu fa na o le tu sanga lua fe a luas ful mal lua ai me se foi le no fisi le fio foi ma tua mai fe on tata o momo ta wai le lo ma tua o aso lo suenga Wata te alu foi, ana ta te loa, la sole ali tapua i mai alo o mom and dad, mai nena, o lo papa, la tapua i tatalo mai. O lunga tato page at Samoa Capitorin, no e le tato timetable po tulanga o aso na whaatulanga ina, musuenga whai ua whanau, ia mo i la tau ie mana o fu ile i loa aso, whai o le, o suenga whai o le tausanga. Ia na umo i lunga tato i tu launa o Samoa Capital Radio. Ai le to fine ana ta se ema tulanga ho i o le vapes. Se o tulanga le i mea tulanga ho i o peoni, i peni fu i le whangai. O lo usu i tulanga ho i lo tapa. E le la wei i tulanga ho i na tulanga i mea suan nafi. E tali tulanga ono ai saura news an nafi lo uto o i fasi silanga al malo lo uto mai i la tu umai whaatau mei o vapes i tono o supermarketi o pampinzini o fale o loa. E to recall ai nisi o a foi. Tama i fale o loa ia ma company e whaatau ale vapes. Ia vapes.
ona ye le tu langa foi le malo son nicotine nei tonu ole Online ole vaenga le pol ole vai mana ia malo whaftai mari o vaenga le na mai fo ile talafo savilina ia wa mawa atu wa mawa nunga lava le tulanga fo ile ia o te le lopo is fasa mo le nicotine ia e peo se vai la au fo ile le mo tono sikaleti porta paa ia ai le isu e atu wa siria i lunga mo nunga le nicotine i tono o isi vapes i fatau ni whanolo e la si tamalea le whapea mai na moe le leile oina nofo le po ato le ile ona fale o loa le moi tu sa wale mo wala su e wai te le tino tu pe tongi mari pe fa pe ma wato lai te fata wa ia vapes pe fa fe le fa se la wafi le mai le TV tasia o se vai lai mana tu ole a foi ia la se fa sa mo ngol melo le te o tomo fai e fiu e ma po la se o to ngai no por penni a pe o se penni wa bi ai ole mele le o tomo fai su tu la ngai tu la ole tapa pole no more cigarettes onna la tu la ngale mana tu on nicotine a fia ide le va ngale nicotine e le anga moltino tangata ai ola matanga o fengol mele e fe me risi nicotine e mawai tu sana lewa sa wa lima se fu e pe over to mal lima se fulu milligrams e por milliliter foi e nicotine saut le mo tonu o telo isi ve pla ia man tu le tan no atu tatu por klame onna e fa asaya o ma o le fautua ka fo matanga lu ngol si fo malo loina me se a o ngai ngo tele man tu le tatu tala le na avatu ngol tatu por klame tu pla telo vo telo pule a onga e fa ya onga na saini la to position e te e fa ngai ne fa no men ai pe fa mo ngana la ina matapi fa mai sosoani e tanga tau la tau tau tipile le titi ai ia ne te wa fa ines fina ngalo se si mari ia ele o fata tau tu tata no i tamama tinai e fa ngai na le ai tu planta la bo ole fa tau ia ona le statu ole mele o mai just to singa ia mai just to singa tele fa ya onga pule a onga wala tu fa ilole my it's the health effects of it. It's not good for our children and young people. But we pay what I say ile no fight fa na we e fai tu lang o a unga. But tu tatu tala e vai atu lai wale tono va senga la wo ala fai ia fai le vai pi tono va ne fo ia o atili ai wai tili fanongo ina le manongi foi le pe manongi o le tapa masani foi le sa mo ya so ya le mawa taimi nei ele pe le manongi o tamana e mawa loa ya wai loa i tanga lau ha mangala le ya on mana ya on manongi ya tala tunelo le sinta pe te pe mo pur kamu foi le se tulo pur lole ya ai ele foi mo tato e mana vai sa ole tulanga yo fau tuanga martu lalu ai pular takata ia ai fa molmol o alom fa na urta tu le pi fa tau fa ma fa mai el malo tulanga ne that it is not encouraged for our young people to be using vape, taking up vape as a product to be used man tole na ir tula fono len to suye len suilo su war tu sang ar tula fono isa ye mo te tala fa solo ato ya le to suya el malo il tulanga la le fai titia o ana ona afianga ile sei foma le ola alon fa na tono tato to on usin nei ai wa popota foi to pulanga talvo ya so nei oi tu sei o ave la to te matu tua foi e fa ata ia mana e foi e fa manato foi te matu tua ai te alu a fai mai a fai le ai pe a pui le i le ona pole so fo malo loina foi ona tato alon fa na light na yo te light oi ia o le tulanga fai se fa ete tenga lei that set a good example for our young people for ile yo to la onga o la to fai meni ia e to ta to fo mai ya lan ma fo anga telo la what's your why are you going to school why is mom and dad going every day to work just to provide for you to pay your bills le pe na ta o ta to mata lai a pe o tala le to e mai po na po le mo e si tama lo na e ona pisini si le ile to so fai su po fia o ana vape si o over my limit le tu langol por nicotine le vole ye to
Mana ia wa te lele atune o tupe to tongi e si fai dairy. Sela wa. Sela Mo wa. ma to pisinisi tu la kana. Ia mana ia famanato to ole programa to planta la vo ia afa pele te tango fia le vape. Ia to ala no to wa to yo talani. Ia to ana matua fo ia e lolo fo e si tamaiti mari te ia wa tali. Tali. Awale e pe fa alafi mai a mama dad live e alu vape da onga pornga luenga. Na saurel fale a matanta so anta tali. Mana e foi si tata ua tu I nei tatu tona. Se tatu expose tatu lo vai. Mana ia foi ia siaki ane I lo vai ngana pele o tango fia wa te le o fianga. Tau soi fo malo loina foi le masa ni tala no atu foi tatu tatu. Ava sila tu mama te. La mo e tale. O le sama o flu. O flu ai le lo. E wa fianga o le tulanga le o le vai. Ia. Sul mo liva miro tu ni o tale o le tula lima fa now ia. You know the right thing, and you know it's about making the right decisions. I'm to feel at the end of the day, you can lead a horse to water, but you can't make that horse drink the water. Yeah, be imafayana tu atu fau tuanga ma olunga o e te fia fa iunga. So it's up to you that choice that you end up deciding to make. Moni le io oi a te le oi foi te fa le tonu ai nai tupuna talvo le la ai ti la vele tai you have a whole future in front of you. It's wa fa ina lo so fa malo lo ina le te le ato so lo sputas. Fo tuanga mai le tautua si fonga la mua ia mat pokala me ale tupuna talvo. Richard Parker ia bisingan le o le palusa. Wo yai lei au mat fale ainga sanga. Wo yai mo pa la di mai KFC. Wo yai mo pakeka ko le yon onga. Wo yai pa sang. Omi te tonu lau o luau. Baile te se mai mau. Afifi mau o le tama. Baile lau une ima tala. Le lau pa ifa pito te tonu. Bai ima sai pa veo se pomu. Vela mai loa o le tama se faala I titi se nai au mama. Tafia ai, I se palo sami se tafia ai. I se palo sami, talela vai. Ai mea ai papalangi, na ole mawai, I le tino mai. Hey, tafia ai, I se palo sami se tafia ai. I se palo sami. What a view. If I tally, se palo sami, se pa my lelangi. Sa o le lei oi, o ka sama ia pe anga pala lasi. Mai no le langi, pa mo inga lu au se umu palu sami. Sa umi le lau sa po folo a ko malau. Pe o se kangaka ai ku mo mana onga wa kau. Pa lava fia ai se palu sami ma sa munda se de ku ainga. Le ke ma onga ai, brother ia sau. Ko lau kasi mai. Luau ulo pe luau pipi. E pule lava o ino sikaili. Luau ma mo e file mu. O ko sel si usinge I wa peu. Ele ai se masa lo salo. Le palo se mi lava e inga I le kalo. O se ki o le mea ato. O ka angulu fo I male Samoa. Tafia ai. I se palo sami se tafia ai. I se palo sami. Talela vai. Ai mea ai papalangi. Na ole mawai. I le tino mai. Hey, tafia ai. I se palo sami se tafia ai. I se palo sami. What a view. If I tally, se palo sami se pa my lelangi. We gonna rock it down, we wanna take it home. Kelly, wanna rock you like a radio. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom, bang, bang with your body on. We gonna rock it down, we wanna take it home. Kelly, wanna rock you like a radio. It's gonna be a bumpy ride. Wanna pull you over, pull you under, make a
Si fonga la wata lo fa le vai ngol tatou por kalame le ua te sfuli minute. Tani le tani tu la lima tani tu la lima. Tau runga le por kalame wo tu pulang telefon yes for really to vinan. Io malo tele poi fa moi nga ia fa moi fai ile fa un vai aso. Ia fa for mai foi le tunu ia ole fa moi le a le onga le por 6 ia por le Pope Paulo Leono. Ia na ia alum fa na ia na tawina foi ile kolisia Pope Paulo. Le fa mana tuina la to limas futa sanga anniversary ile aso ataya. Ia ni fai ai tai ile man malu foi po le kalisia katoliko sanga to Petelom Paulo ia la to misa ile iva taya. Ia umam fai mali puti mana ia foi tasido kolisia tele foi ia to tele foi alum fa na ia desa ma fai na tawina foi se tasido kolisia le kalisia katoliko. Io te lo mo bolia fa mo lianga mole. Lima suta usanga la sosi. Lima suta usanga le ia le aonga. Ale aonga. Wow. Ia. A foi fa mo mai sisi na a o tau nei nei le. Sanga to Paulo a. Petelo Pope Paulo Leono. Male ia manu ia le. Mo la tuino lima suta usanga o te aonga. Ma lo la ma nei voi. O te lo a tau lima se folua. Leva. O leva ia. Tele foi tatu. Ia tangata fo i tonu tai o tātou mā loma tātou atunu. Ia au tawi nei fo i lea. Māni. Māni. Ia le anta fo i lea māne mo le talo whaanga si vaenga le le tu whatasia whapai nei le aso atai au. Sakala meta le whae poi ponga. Ia le tamaita ai a Faith ma Jay. Le whai laso fie le aso atai au. Ia manu nia tele. Ia le lua aso whapitoa. Ia fua tele niu. Fua tele niu. Mai to ina. Ma le le to fine ana o le fai won leva yaso me so tatu vai atu fai won netu sama. Ta ua fo tatu mata la fo le tu langol sa ngole mu. A me se fa na o pe o vanga mul mulina fi tu ina tu. Tatu polo kala me o ni fau tuanga fo ia war sa ngole mu. Ia wai o lo tatu ile kwata mul mul netu sama. Nei me ane tu po me fa la ve ia fa la ve tu ta vali. Ia postola fo ile o sa vali lunga la tele e va nga fo ile na mai e tangata ia tu fini ana lela fa so atu lunga tatu polo kala o lo i tangata fo ie wo tu fa ni winga le manu ia ya lo fa na laiti e si tala le sa mo mai le la TV tas ta we tatu mata le va nga strangers fo ie out in the public mata lai fo i nei me ane o i sta mai tu ai e ni sta la vo le o le sa ilia te mine le po fiola ye po fio fo i matu e tong fe sa ilia ki o le tu fo i mai le ainga tu te la pe o vai ngana tu pon na fi Mari tai Mount Victoria yes le na fa pe na o lai fai ya ia pe lai ta alo ia tamaiti yo la o le tama o tamaiti ti ulu umi lai fa pe tanga tele na lo atu stini le na lo atu asongi le ile ala fa o tamaiti o stranger ile lo ala ne so ke fo anyway ala fa pe o yo stini so e fa mata le mena va pena ai ma le foto ngana mai na mai remember to stay in groups awale na to ta si foi le why feel so e tu o to woman changa mata la e lo fo keep your eyes open awete foi le wa ta wo yo mata le me umani o sa ngole mu te mini o le te mini wo matua le lo al vai foi tu la ta vali le me ane foi le just be aware, be alert and be safe mata la ma fa lo ya mama terminate lo ta cho vui fa đâu phọng ăn lấy trên phone đi phải sốt chạy ấy vì là chú mam ta lấy trên phone alors vì là chú tolu misko fa misko ana trên ô chạy trên phone rồi na la chú pol mama de au anh ngalo lai rồi si mà chú ấy mà phải na môi le po se long au ai chú o cho lại ia fa cho malu lo le sa le ite roi mari le wifi mai ni telefonia o me tamini ya ta ua vili mai tu sole ta tiom ta telefonia le vili mai fo ita ua matua ele talia tu lo ia o sol po pole o mama te tamini ale o tama tu va pe ia le mama tu ma o ele sto ya no mai a mama te dia ta ua ai le lo pole hala le matua lava le matua ite ausia ia lava po pole ngo mama te dia o ia o mari matua ai o te alo to ina pe ale talia lo telefon Tahu tu fit an tahu yo mele el mai lang alai
o mātua te mini lai fia roi mātua pene mele tia anga iei a vila tu furte telefoni tali a wona vila tu o pe o tuanga na mo tātou talvo let your parents know or let someone older know where you are Awale loe if you like so o nai tu pole mal me awate me ai o tatu ainga awala mo tai tali te fon pa vai atu numero tina abat once e umat foila o manlan langini awata tu te ma tai pia tatu matu and some people o i tangata e naua I wish I took that call what mi si ali vini mai mama dad ai mana ia ma ta we vai nga we so noi marita what te lo tango e piki te foni pe avila tina mtama wa te lo pola video se meta ua video tu su ya tu oe pe mama mari mari sa ole tania te foni mari pe avila mai non tina sa o yo fo tuanga na mo ta tu talo vo o te lo o te iva minuti la va tu ta te pesisigan ni o le ta longa ta tu awal man Samoa por to Samoa to Samoa fa sa to Samoa na songo fua ili taiao i leono taiao ia ai la tato pesele mo nei tato a uso o alon fa la tato tunu yo lo fe ngai foi ia malipo la langi o le la kapiliki o nei tu sanga lo fe lo man ia ta nonga
Ia toi whamalo atu ia nao tatou pesena e walofa atu ai nei tatou statou aule ta alu la songa fua toa Samoa ia manuia te le lava tau mawhainga ia i le vai aso fau tatou lau tapuai tapuai le mu a le malo ia pati pia ma fa malosi ai awasono la foni la fonga fo ia lunga mai se nunga penga te whailangi le te lena fa matau ia pe fai fo ini tala pe e fai tio fo ina itama ia le fai ngofie ia ai o te loa tato pokalamena neas wharaile ia molia toi fo ila whaftai ia male malo tato au whafonga i le neas so wharaile ia whaftai mole mafuta mai la wala songa fua se ia pa ia mai fo ili nei tu la whamaro fo tau tua si fonga lau mua pe au ia isi sasi i lau whafonga anga ia e manu ia te le lau wha moenga o le whai unga neva i aso le ngata i lea sau ni ngā lotu fo i le aso sa manu ia te le lava ia le alo fai batu fo i le tato atunu i whai unga neva i aso me le fionga i le li pule ma le ofisa whasala lau nei ma to te whato wha whaso i fo atu Sita imale fa